Ah, bueno, buenos días a todos y a todas. Nada, por mi parte, daros la bienvenida aquí a la sede de la Reserva de la Biosfera y agradeceros a todos los que os habéis acercado hasta aquí y a los ponentes por estar aquí. Ya son 11 años dándole continuidad a esta jornada. Agradecer siempre la buena voluntad al Grupo Naturalista Hábitat y esperamos poder seguir dándole continuidad a esta jornada. Ahora, hoy nos toca hablar del cormorán boñudo, una especie emblemática del territorio, y estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien y va a ser una mañana muy fructífera donde vamos a aprender mucho. Así que nada, por mi parte, agradeceros a todos la asistencia y poco más. Muchas gracias, Nico. Por la parte de Hábitat, pues tamén agradecervos a todos que estedes hoxe aquí. Como ben dice Nico, xa levamos unha escolma de unha recollida de especies do ano moi importante. Non sei se hai algunha iniciativa parecida no resto de Galicia, levamos un montón de especies do ano. O que si vamos dándolle entrada a especies de paxaros, intentamos de meter algún anfibio polo medio, mamíferos, vamos dándolle un poquinho un orden aleatorio para que non falar sempre de paxaros, que a moitos de nós nos gusta falar moito desto, pero bueno, creo que xa ten un percorrido e iso nada, agradecer a Reserva da Biosfera que nos dé esa oportunidade de estar nesta 11ª iniciativa, o sea, levamos 11 xa feitas, o Concello de Abegondo por tamén estar, deixarnos estar un poquinho por aquí. De parte do Grupo Naturalista, eu son Santi Vázquez, son o vicepresidente do Grupo Naturalista Hábitat, e, xa me imagino que todo o mundo coñece a Hábitat. Hábitat é unha entidade naturalista que leva 45 anos facendo labores ambientais, conservación, divulgación. A día de hoxe é unha entidade que eu como vicepresidente levo na entidade case 30 anos e non recoñezo a miña entidade de fai 20 anos a esta parte. É unha auténtica locura. A día de hoxe nos estamos aproximando aos 400 socios. Este ano vamos a rematar o ano con casi 250 actividades, unha auténtica locura. Hoxe, este fin de semana, imagino que vos algún lle costou elegir onde ir, non? Temos o Día das Aves, creo que facemos 6 actividades, especie do ano, salida pola tarde, e temos tamén de Vixías dos Ríos, unha auténtica desfase que isto, fai 10 anos, son as actividades que faríamos en medio ano, vale? Entón, o nivel de actividade enorme. Agradecemos tamén que sempre teñamos público, que a xente teña interese, e iso que o notamos, levamos moitos anos. Despois da pandemia sí que notamos moita máis interés, aproximar a conectar coa natureza, etc. Pero, agradecer a Reserva, a Concello, e, como non agradecer aos meus compañeiros que organizan isto, que diseñan materiais, que están aquí, que van a dar a súa tamén algunha charla. E, como non, que os poñentes tamén poidades, vos acerquedes aquí a contarnos todo o que saibades, o que sabedes, sodes referente desta especie a nivel galego, co cal, eu creo que estamos nas mellor más. A parte, nos saludamos creo que o público que nos está vendo en directo, non? Creo que isto tamén hai que facelo, porque estamos en directo tamén, se está retransmitindo. A verdade que é unha ferramenta moi chula, porque posiblemente xa o doble de xentes véndonos, e logo queda ese formato para que a xente poda consultar nas datas posteriores, non? Eu sempre repaso algunha especie do ano para aprender algunhas cousas de algún ponente que en algún momento tiña algunha dúbida. A verdade que é unha biblioteca moi interesante para consultar. E, eu creo que nada máis, podemos deixar aquí o que é a presentación. Nada, benvidos, disfrutade moito, o primeiro, que tamén vou aprender moito de vos. E nada, damos comenzo por inaugurar a xornada de especie do ano, sí? Moitas gracias.
Podo darle? A sus órdenes. Bueno, grazas a todos por vir outra vez. Eu son Antón Prego, como xa comentou aquí Santi. Son así un pouco a novidade, entre comillas, de Hábitat, porque xa levo bastantes anos por aquí orbitando, pero últimamente, bueno, pues estou aquí nun proxecto que temos, o proxecto Vixiados nos Ríos, que fago así un pouco de publicidade polo medio. Esta mesma tarde temos unha saída que vai estar doblemente pasada por agua, porque non nos metemos nos ríos e temos auga tamén do ceo. Pero bueno, vou facer así unha pequena viaxe temporal por as nosas especies do ano ao longo do tempo. Bueno, como xa sabedes todos, estamos aquí polo cormorán moñudo, o cormo mariño cristado, non? Pero que é isto da especie do ano? Pois a orixe, a idea, a bombilla acendeuse no grupo naturalista Hábitat, que tivo esta idea de propoñer a reserva mariña, a reserva da biosfera, terras mariñas coruñesas e terras do Mandeo, pois ter unha especie do ano, pois cada ano, pois é como son tan receptivos, pareceulles unha idea fenomenal. E dende entón, pois aquí estamos. Perdón se teño a voz así un pouco tomada, que onde estiven pegando os gritos aos nenos. Bueno, os obxectivos deste proxecto que temos, pois ten unha serie de obxectivos xerais. Por un lado, a divulgación da especie para dala a coñecer, buscar un pouco a participación do público xeral na obtención de datos e na conservación e, como obxectivo tamén, así moi global, aumentar o coñecemento por medio da ciencia cidadá. Todos estes obxectivos pois están moi ligados entre eles, porque obviamente necesitamos pois que a xente primeiro coñeza as cousas para poder conservalas. Por outro lado, incitar a que esta xente sexa partícipe, que se sienta útil é moi importante, e unha vez temos esta base, podemos obter unha cantidad de datos que é alucinante. Uns obxectivos máis específicos que teñen as especies do ano, pois son o estudo, por un lado, da especie en particular do ano, obter información e elaborar unha serie de ferramentas que nos van servir pois para obter esta información da xente ou para outro tipo de estudos. Bueno, aquí vemos os nosos famosos trípticos, que tedes un deles nas vosas mans, polo menos, o cormo mariño cristado. Como dixeron, levamos 11 anos facendo isto, dende o 2014, xa choveu, intentamos ir tocando todos os grupos. Este ano é o segundo ano que temos un ave, tivemos o moucho, pero tamén tivemos a burguardia, tivemos o musgo luminoso, tivemos lontra, a náyade. Intentamos tocar un pouquiño, que non quede ningún sen tocar, vamos, ningún grupo. Temos na nosa web, en gnhabitat.org/especie do ano, vamos recollendo, recopilando toda a información que xeramos nestas xornadas e durante o ano. Temos tamén os links para descargar os trípticos se quixerades. Bueno, eso sería todo por aí. Este sería un exemplo do tríptico que utilizamos. Este sería o 2014, o gato bravo. Será a estrutura que seguimos sempre a mesma. Por un lado, unha pequena descripción, bueno, pequena ou mediana descripción da especie, datos sobre a súa distribución, o seu hábitat, é moi importante as súas ameazas. Tentamos sempre acompañalo pois de fotografías nosas ou de xente coñecida, vamos. Sempre temos despois, por outro lado, a parte de incitar a participación, que é unha das cousas máis importantes, os promotores, os colaboradores, e un pouco de resumo do noso grupo e da reserva, vamos. Bueno, este sería, por un lado, o gato bravo, 2014, despois, en 2015, a salamaganta, a salamandra rabilarga, despois teríamos a bacaloura. Sobre a bacaloura, pois seguimos tendo unha serie de transectos nos que
seguimos mostreando esta especie, ademais de ter, temos activo tamén un formulario por se tivechedes algunha cita en algunha zona, pois son moi importantes para coñecer a distribución e, sobre todo, a época na que empezan a voar, que empezan a aparecer. Bueno, despois o Fento do Botón, no 2017, o moucho, a outra ave que tivemos como especie do ano, a naia de Berrío, que esta a min interésame moito polo noso proxecto Vixías dos nosos ríos, porque é unha especie moi particular, moi especial e bastante descoñecida para o importante e particular que está presente nos nosos ríos. A lontra, no 2020, no 2021 a píntega, salamandra, no 22 a señoriña das Brañas, no 23, o ano pasado, o musgo luminoso, e este ano pois temos ao noso compañeiro o cormorán moñudo, o corvo mariño cristado. Todos os anos, case todos os anos, intentamos xerar unha forma, como dixera antes, de que a xente nos pase os seus datos, as súas citas. Nun principio, un formato máis físico, en papel, o Gato Bravo, en concreto, pois, ademais de citas visuais, tamén atropellos, interesábanos ese tipo de datos. En canto a Saramaganta, pois tamén, esta é unha fichiña xa cuberta por algún socio do grupo, algún compañeiro do grupo. Esta sería a Bacaloura, tamén en formato físico e papel, no 2016. E no 2017 pasamos xa a era digital, porque a verdade, isto pois está ben, pero ao final xeramos unha cantidade de papéis que hoxe en día xa non fan falta, non? É moito máis cómodo pois xogar con estes formularios que temos activos. Cada especie, esta sería a Woodwardia, por exemplo, o Fento do Botón, ten unha serie de requerimentos, hai algunhas que simplemente a cita nos chega. No caso da Woodwardia, por exemplo, pois podemos completalo pois con algúns detalles. Bueno, no caso da Bacaloura tamén, creo que as lamelas antenares, pois partes máis concretas, específicas da especie. No moucho o mesmo, neste caso, pois só se registraban as coordenadas, o número de exemplares, datos máis xerais. A lontra o mesmo. Serían todos exemplos dos nosos formularios. Aquí vemos un par de personas que non sei se coñecedes todos, senón vos presento aquí a Elia e a Manu, facendo traballos de campo ca señorita dos Bañais. Tamén nos transeptos BMS obtemos un montón de información sobre os lepidópteros, sobre as mariposas. Todo isto está relacionado coas accións que realizamos en torno á especie do ano, porque non solamente nos quedamos sentados e recibimos datos da xente, senón que tamén nos, como comentara no principio, imos aos coles, aos colectivos, explicámoslles, falámoslles un pouco da especie concreta do ano. E moitas veces suelen ser especies que teñen fora da súa casa, poden mirala por a ventá, e, pois, como non poñen esas gafas de naturalista que todos nós temos, non a ven, non son capaces de vela. Isto de aquí serían outros exemplos de traballos de campo, son cámaras de fototrampeo. Estas creo que para o mexilón de Río non eran, Isto sería, bueno, isto xa pasamos a xornada, como a que estamos hoxe. Esta foi a primeira xornada do Gato Montés, que foi no Fórum Metropolitano. A Saramaganta, esta foi na aula da natureza de Chelo. Intentamos sempre ir variando un pouco, despois imos sacar todos unha foto así, e faremos unha diapositiva exactamente igual para o ano que ven. No ano da Bacaloura, pois foi, onde foi? Na aula da natureza de Juan Lembelle, que esta creo que se repetiu varias veces. Este foi no etnográfico do Río Mandeo.
na Juan Lembelle outra vez, na Juan Lembelle outra vez. Esta foi a da lontra, que lamentablemente non puido ser en ningún sitio, foi dentro da nosa casa, pero ainda así, pois innovamos e buscamos a forma de compartir esta especie do ano con todos. A xornada da Píntega fora en Miño, no centro social. A Señoriña dos Bañais fora no centro cívico de Meicende. A dos Musgos na Rectoral de Celas. E, pois, hoxe estamos aquí, creo que por primeira vez, non? Sí, non? No local da Reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Que, por certo, está moi chulo, E, bueno, eso sería un pouco todo, así que non quero roubar máis tempo, porque o interesante é o que ven agora, os ponentes, e nada, moitas grazas outra vez por vir, e xa nos vemos no campo. Bueno, damos ahora paso á segunda palestra da xornada, neste caso a cargo de Sergio París Gómez, que é enxeñeiro técnico forestal e mestrado de Espazos Naturais Protegidos, traballa para o Centro de Extensión Universitaria CEIDA en Oleiros, que nos vai falar da distribución, poboación e movementos do corvo mariño cristado a nivel galego. Sergio, tes a palabra. Vale, pues antes de nada, gracias a todos por estar aquí nesta mañá para falar do corvo mariño, gracias a Arsa Biosfera, a Nico e aos compañeros do equipo, gracias ao equipo de Hábitat, como sempre. E, bueno, pues como decía Damián, vou empezar a falar un pouco eso da especie en Galicia, a modo de un pouco de introducción, ¿no? de contexto, falar do seu estado poboacional e un pouco dos programas de anelamento que se ven desenvolvendo para conocer a súa distribución, os seus movimentos, etc. ¿no? Antes de nada, seguro que todos conocemos ao corvo mariño cristado, pero como é a primeira zona, pensé que como era a primeira intervención da xornada, pois facer unha pequena introducción sobre o que é a especie, non? Entonces, en Galicia temos dúas especies de corvo mariño, seguro que xa todos as coñecedes, ou a maioría. Os que non, pois temos o que están nos sistemas das fotografías, este o corvo mariño grande, vale? E o que está no centro das fotografías é o corvo mariño cristado, como xa nos di a crista que ten, non? Nese moño. Nesta primeira fotografía, a relación de tamaño non se ve moi ben, estaría mellor definida na fotografía da dereita, máis grande o corvo mariño grande, non? Como di o seu propio nome. Bueno, ves así as diferencias principais entre as especies, non? O corvo mariño cristado normalmente unha posición máis erguida, máis pequeno, ese plumacho, ese penacho característico na parte superior da cabeza, tonalidades algo verdosas en función de como lle dé a luz na plumaxe, peteiro máis fino, máis delgado, esas diferencias principais. O corvo mariño grande é unha especie que temos aquí fundamentalmente en inverno, vale? Unha especie invernante, nas nosas rías, ríos, en coros, tamén no medio mariño, está en todo o medio acuático, pero tamén presente en medio acuático no interior, como digo, rías, en coros, etc. Vale? Que é unha especie amplamente distribuída por toda Europa. Extrañamente neste mapa non aparece apenas en España, só no interior, pero está presente, como sabes, en toda España, en toda Galicia, non? É unha especie de poboación estable ou en aumento, unha especie que non está ameazada, vale? Na época de cría, na primavera, pois ten esta plumaxe tan espectacular. Pola contra, o corvo mariño cristado é unha especie, está aquí todo ano, unha especie sedentaria, unha especie que se reproduce aquí no noso territorio. Si decía que o corvo mariño grande, podemos velo en aguas interiores, en encoros, en lagos, en ríos. Eso non acontece nunca co corvo mariño cristado, vale? Unha especie estridamente ligado ao medio mariño, as augas costeiras, fundamentalmente na contorna de zonas de costas acantiladas, zona exterior das rías, pero nunca moi interior das rías, nin augas interiores.
é unha especie ameazada, vale? Unha especie que está recollida no catálogo galego e español de especies ameazadas e en ambos catálogos como especie vulnerable. Se ven a poboación galega e cantábrica, a poboación do norte de España, aplicando criterios científicos, catalogaría como unha especie en perigo, vale? Unha especie que está en peligro de extinción según criterios científicos en base a súa tendencia poboacional, etc., a pesar que legalmente está considerada como vulnerable con unha categoría inferior, vale? Pero unha especie que está ameazada. Vale, 4 pinceladas sobre a especie, como decía, estrictamente ligado ao medio costeiro, tamaño medio grande para unha ave mariña, entre 65 e 80 centímetros, 2 kilos os máis grandes, e un corpo moi adaptado ao mergullo, unha especie mariña que se alimenta mergullando, pescándose e mergullando, vale? Alimentase de distintos tipos de peixes que captura sempre mergullándose. Pois un corpo fusiforme, alas relativamente curtas, unha cola longa que sirve de timón, as patas atrasadas para ter ese impulso, esas grandes palmeaduras que ten, e a plumase, unha plumase permeable que é raro nas aves mariñas, que hai autores que sosteñen que, bueno, además é típica dos zorros mariños coas alas extendidas secando a plumase, vale? Porque non teñen, ao contrario que outras especies de aves mariñas, non teñen esa capacidade de impermeabilizar su plumase, pois tamén se sostén que sirve para gañar peso coa auga en primeiro plumase e poder baixar máis profundidade, vale? Como decía, esa plumase negra con iridiscencias verdosas, un ollo verde moi bonito, peteiro ganchudo, coa parte interior do peteiro e a bolsa gular de cor amarela, vale? Ese plumacho que ten na época reproductora non o ten todo o ano, está aí máis habitual, pois ahora dentro de non moito tempo, en un mes e medio, lle sará o plumacho que durará hasta a primavera. Está distribuído por todas as costas europeas prácticamente, dende a península de Kola, en Rusia, Islandia, por toda a costa atlántica ata a península ibérica, o mar Mediterráneo. Temos 3 subespecies, vale? Desta especie. Unha especie de distribución únicamente europea, que fai pouco constitúe a única especie do seu xénero, han de ser a Palacocorras aristotelis, agora é Gulosus aristotelis, e temos, como decía, 3 subespecies. A que nos corresponde a nós a subespecie nominal, a Aristotelis, que é a especie da costa atlántica, a Desmareste, que é a especie do Mediterráneo, e outra subespecie na costa de Marrocos, Riguenbanchi, vale? Para falar un pouco xa da súa situación, das súas poboacións, é unha especie que é relativamente común en Europa, hai máis de 75.000 pares reproductoras, pero está en declive, vale? A nivel xeral, a población europea está en declive, ata un 25% no que levamos de século aproximadamente, co que é unha especie que está en unha situación aínda non en perigo a nivel da población global europea, pero sí en descenso, de momento non cataloga como especie ameazada, unha especie considerada de pouca importancia a nivel de catalogación de especies ameazadas, pero de unha población que está en descenso a nivel global en Europa, vale? En España, a situación é, podemos dicir, peor. Aquí temos a distribución en España, segundo o mapa do último censo nacional que se fixo no ano 2017, vemos claramente a distribución da subespecie atlántica e mediterránea. A atlántica se distribui de maneira uniforme por toda a costa cantábrica e galega, máis ou menos uniforme, e no Mediterráneo fundamentalmente balear, con pequenos puntos de cría tamén máis dispersos na costa mediterránea, fundamentalmente en Girona, en Alicante, tamén algo en Murcia e Andalucía. Aquí vemos a comparación da poboación nos 2 censos nacionais que se fixeron con unha década de diferencia entre 2007 e 2017. Aquí no Cantábrico e aquí no Mediterráneo. Vedes que fundamentalmente o corvo mariño cristado en España no Mediterráneo é balear. Isto ensombrece moito a gráfica, quitando da ecuación as Baleares. Vemos aquí pois, o resto das comunidades autónomas, non? Podemos ver que mentres o estatus poboacional da especie no Mediterráneo é claramente positivo, as poboacións aumentaron entre os últimos censos do 17 e do 17. En Baleares non se fixo censo no 2017, co cal non temos esa evolución. Este censo dice que podría estar algo sobreestimado, pero bueno, censáronse xa 17 anos, fai falta un novo censo en Baleares, pero máis de 2.000 parellas por aquel entón. Pero no resto de comunidades autónomas, unha poboación máis pequena, pero vemos que en aumento en todas elas, non?
mentres que no Cantábrico e Galicia a situación é moito máis negativa, como mínimo irregular, diríamos, ¿no? entre territorios. A poboación en Euskadi descendeu nese contexto entre 2007 e 2017. Se ven ponido aquí esta flechina para arriba porque é moi variable, descende en Vizcaya, aumenta en Guipúzcoa, depende moito das colonias e dos lugares, non? A tendencia da especie. Cantabria parece que máis ou menos se mantería estable, pero tamén con esas diferencias entre colonias, unas suben, outras baixan. En Asturias ese descenso, en Galicia aparentemente os resultados deses dous censos, 2007 e 2017, falan dun aumento da poboación, pero xa entraremos máis en detalle sobre iso, vale? Aquí a distribución en Galicia, como decía, máis ou menos distribuída ao longo de toda a costa, con zonas entre a ría de Vigo e Baixo Miño, pois non está presente como reproductora, na Mariña Oriental moi pouco tamén, está ausente como reproductora nesta zona do Seo de Corcubión e ría de Muros Noia, entre Fisterra e Punta Couso, Ribeira, pois non está presente como reproductora. Aquí sí que se ve de maneira abondosa durante todo o ano, na invernada, pero non cría, non hai colonias de cría nesta zona coñecidas, polo menos, vale? Vese xa un pouco a grandes rasgos que, bueno, toda a información, non me dio para poñer onde quería poñer en cada diapositiva a fonte, pero non me dio para poñelas, pero, bueno, son todos os mapas e os datos que vou a dar, son todos datos de informes e artigos que están publicados, son de acceso público, non son datos meus a maioría. Entón, se tedes calquera interés en coñecer a fonte concreta de algún dato ou de alguna cosa, pois me comentades, me preguntades e comentamos, vale? Igual a paso. Vemos fundamentalmente as principais colonias están nas Rías Baixas, no Parque Nacional das Illas Atlánticas, e despois diríamos xa que no Golfo Ártabro, vale? Na zona de influencia da Serra Biosfera, tamén hai colonias máis ou menos interesantes na Mariña Oriental, Occidental, en Cervo, Xove, e colonias algunas interesantes tamén na Costa da Morte. Un pouco máis en detalle, a distribución en Galicia, un pouco o que decíamos, ¿no? Fundamentalmente, Illas Atlánticas e Golfo Ártabro, con colonias como Ansarón, ou Vilán, Sisargas, etc. Esta evolución da poboación en Galicia, nos 6 censos que se realizaron de maneira completa na poboación galega, non, bueno, eses últimos non 100% completa, pero, bueno, hai máis datos puntuais dunhas colonias e doutras, pero así, para seguir un pouco a evolución, temos estes datos. Chama a atención, en primeiro lugar, esta subida, ata os 90, depois esta baixada tan brusca tamén, non? Estos primeiros censos, pois non está moi claro realmente o alcance que tiveron, o esforzo que se empregou, e realmente si son censos probablemente estén infraestimados. Sí que é certo tamén que, o sea, eso non significa que non houvese este aumento de poboación entre os anos 80 e os anos 90 a 2000, sí que se produciu un aumento da poboación, posiblemente aquí, dende un solo máis alto, non tan baixo como este, pero produciu un ascenso da poboación tamén porque deixou de ser unha especie que se cazaba, e que solo fose como uso recreativo, non para alimento, pero se mataba. Ese certo aumento poboacional, que non temos claro 100% hasta que punto é así de intenso. O aumento subiu, aquí non está o censo de 2003, que non tiña o dato global da toda Galicia, pero está en torno ás 2.500 parellas, un aumento hasta 2003 estaría por aquí, digamos, e logo este descenso brusco no censo xa de 2007. Esta poboación, como decía, bueno, e logo, dende 2007, despois dese descenso tan drástico que foi o que implicou que a especie está nunha situación complicada a día de hoxe a nivel poboacional, unha especie vulnerable ou en perigo, dende entón mantese máis ou menos estable, dentro da gravedade, poderíamos decir, non? Como decía, o grosso da poboación galega está nas Illas Atlánticas, no Parque Nacional, de maneira que esta gráfica realmente responde á evolución da poboación no Parque Nacional, non? En azul está a liña da evolución da poboación nas Rías Baixas, que o Parque Nacional é dúas, tres parellas máis fora do parque, pero fundamentalmente eóns, cíes e sagres, todas as illas do parque, como digo. Vemos esa evolución galega que está marcada realmente pola evolución da poboación do parque, porque era o grosso da poboación galega española, non? Que aconteceu, como digo, isto iría hasta máis arriba, de feito, verédelo agora, en 2003 a poboación do Parque Nacional era de 2.050 parellas,
co cal estaría por aquí, o descenso hasta estes niveis no 2007. Que aconteceu aí no medio, entre 2003, 94, 2003 e 2007? A que non sabe? Así. O Prestige, vale? Ano 2003 foi o causante deste cataclismo da poboación da especie, ¿no? Aparentemente. Aquí temos a evolución da poboación, para mí, a evolución da poboación, como digo, no Parque Nacional, que hai censos máis regulares, un Parque Nacional ten fondos, ten todos os objetivos está o coñecemento das súas poboacións, da súa biodiversidade, pois ese descenso brusco dende esas 2.000 parellas no ano 2003, 2004, xusto cando foi o Prestige, e dende entón esa estabilidade máis ou menos oscilando por en torno ás 800, 700 parellas, non? Este descenso da poboación foi en torno a un 60% da poboación en Galicia e no Parque Nacional, pero hai lugares como nas Illas Cíes, na Illa do Faro, no que o descenso da poboación motivado polo Prestige foi do 90%. Pasamos de en torno a 900 parellas a 100 e pico nas Illas Cíes, por exemplo, non? Un descenso moi acusado da poboación da especie. E xa deixando un pouco, o sea, sobre esta gráfica, esta poboación galega, esta poboación do Parque Nacional, das Rías Baixas, pois tamén esa diferencia componse da poboación destes outros 4 grandes territorios ou áreas geográficas litorais, non? Que serían a costa cantábrica, a costa provincia de Lugo, fundamentalmente, a Mariña, Ferrolterra, dende Prior ata Estaca de Bares, ata a ría do Barqueiro, Golfo Ártabro e Costa da Morte. Aquí a evolución da poboación, neses 6 censos que estou considerando aquí, ao longo de medio século xa. Poboación, aquí está o Prestige, a poboación da Costa da Morte foi a que aparentemente máis se viu afectada polo Prestige, nesa fachada atlántica na que foi na que máis barreu, ou como sabemos, o fuel da Marea Negra. A poboación de Ferrolterra nun claro declive, no Cantábrico, provincia de Lugo, pois parece unha situación de ascenso nos últimos anos, ¿no? Que unha poboación parece que está en máis ou menos bo estado, como mínimo estabilidade, saberemos. E chama a atención o ascenso increíble da poboación de cormarino no Golfo Ártabro, vale? Unha especie que estaba presente de maneira pouco significativa nos anos 70, desapareceu, este cero é real, empezou a criar nos anos 90, recolonizou o Golfo Ártabro nos anos 90, e dende entón foi aumentando ata ter na actualidade, aquí parece 179, 190 parellas criando no Golfo Ártabro, vale? Nas rías de Coruña, Ares, Betanzos e Ferrol. Bueno, Coruña, Ares, Betanzos, na ría de Ferrol non quería. Así se distribuiría un pouco a poboación da especie por rexións geográficas. Vemos esta zona aquí de ausencia da especie como reproductora fai que a poboación das Rías Baixas, aparte unha poboación, como direi despois, que se move moi pouco, é moi fiel ás Rías Baixas, é moi sedentaria ali, moi propia do lugar. Está, non sei se decir illada, está correcto, termos non son escenéticos ni moito menos, pero como mínimo constitúe unha unidade de conservación propia, vale? Unha poboación que non se dispersa, se move moi pouco de Rías Baixas, a pesar de, ademais de ser a poboación máis importante, como dicía, máis grande, pois é unha poboación que é unha unidade de conservación propia, que se relaciona pouco coas restantes, vale? En xeral, a especie é unha especie que se move moi pouco do seu lugar de nacemento, como veremos despois. Un pouquinho de agua. Sí. Vou poñendo así 4 datos sobre estas 4 grandes zonas. Por exemplo, como decíamos, no Cantábrico, a poboación, podemos falar, obviando un pouco este censo que son máis antigos, pois do século XX, non? 21, perdón. Este censo é moi probable, temos comentado, probablemente estivese subestimado, vale? Porque probablemente houvese máis, porque conocemos colonias que non se censaron no 2007, pero sí que parece unha tendencia poboacional máis ou menos estable, vale? Nos últimos anos, en torno a 100 parellas. A principal colonia de cría é a illa Ansarón, en Sobe, e os Farallóns, aquí ao fondo, Sobe, Cervo, que ten pois, aquí en torno a 30 parellas en Ansarón criando. Vale? A principal colonia do Cantábrico galego sería Ansarón, con en torno a 30 parellas actualmente, me parece, entre 30 e 40. Pois unha serie de censos que falan desa estabilidade, aparente tendencia algo alcista.
Pola conta, como decíamos, na Costa da Morte, sí que a evolución da poboación é moi negativa, en torno ao 60% perdimos da poboación no que vai de século. Isto reflítese, por exemplo, este o censo das Illas Sisargas neses últimos anos, unha poboación moi negativa. Ves aquí este aumento, este repunte en apenas dun ano para outro, non é realista, non? Que aumentase esas 13 parellas. Que acontece? O censo, bueno, como decía, 2007 e 2017 foron censos que se fixeron a nivel nacional da especie, vale? Por parte de SoberLife, en Galicia realizou no ese ano a Xunta de Galicia. De feito, o censo nacional de 2017 foi un pouco, unha vez que a Xunta de Galicia fixo o seu censo autonómico, pois se sumaron o resto, SoberLife e o resto de comunidades autónomas. 2021 foi un censo que fixemos no Ceira, no Paseo das Ártabras, das poboacións de aves mariñas entre Sisargas e Estaca de Bares. E 2022 é un novo censo público oficial da Xunta de Galicia, que foi probablemente o mellor censo que se fixo da especie en Galicia, vale? Nunca, en termos de esforzo realizado, en termos de tempo empregado, de colonias visitadas, de metodoloxía. Por exemplo, este aumento débese a que realizaron os censos non só desde terra, sino dende embarcación, accedendo ás furnas, visitando lugares inaccesibles dende terra que nunca se censaran, e vironse que había niños e parellas que non foran visitadas e censadas en anteriores censos. Vale? Realmente este aumento responde a un incremento significativo no esforzo de censo, máis que un incremento real da poboación da especie, pero a tendencia é claramente negativa. O mesmo en Ferrolterra, como decía, Parque Nacional, Ferrolterra e Costa da Morte, onde mellor se ve ese descenso, pois nas Illas Gabeiras, a principal colonia de Ferrolterra, como sabes, na costa do Concello de Ferrol, pois tamén unha tendencia moi negativa, non? A que se deben estes descensos, esta situación poboacional tan en declive da especie? Fundamentalmente, bueno, voy a falar aquí de 3, 4, 6 impactos así que afectan a especie, pode haber máis, non entraré en detalle, pero en seguintes ponencias que haberá por parte de outros compañeiros, pues entrar en detalle nelas, pero simplemente para nomealas, para explicar despois o que acontece no Golfo Ártabro, vale? Pone aquí en laranxa, pois, cambio climático, pois sábese que é unha especie que cría moi cero, empezan a criarse en xaneiro, febreiro, zonas acantiladas, costeras acantiladas, de mares moi batidos, nos que un aumento, nos que están moi sometidos moi expostos ás inclemencias do mar, de temporais, chovia extrema, maresadas, etc. ¿no? De maneira que un aumento significativo dos eventos extremos no mar, que é unha das probables posibles consecuencias do cambio da crise climática, pode afectala moi severamente. Non? Feito este ano, 2024, foi un ano nefasto para a especie. Non sei se lembrades, a memoria meteorolóxica moi corta, pero en marzo, abril, fixo un tempo lamentable, choveu moitísimo, e provocou un éxito reproductor en a especie moi baixo, dos máis baixos que se registraron nos últimos anos, debido a eso, a exposición durante a período de cría a temporais continuos e chova moi intensa. ¿no? Entonces, nun contexto de cambio climático que aumente esa recurrencia de fenómenos extremos ou que aumente situacións de maior precipitación primaveral, etc., pois pode afectar a esta especie. ¿no? Hai unha serie de estudios que nos falan do impacto dos eventos extremos nas poboacións, ou incluso como as condicións climatolóxicas, un dos autores foi David Albert, que falará a continuación, como as condicións climatolóxicas influen incluso nas dinámicas, nas proporcións de machos e femias e nas dinámicas poboacionais da especie. ¿no? Molestias, tanto en mar como en terra, pois estos son algúns exemplos publicado nun traballo tamén de Munilla e Velando no ano 2008, pois como no Parque Nacional, nas Illas Cíes, como a presencia de embarcacións náuticas recreativas na zona de alimentación do cormariño provoca que se teñan que desplazar, de cambiar de zona de alimentación, as zonas de alimentación vense afectadas, ocupadas intensamente por esas embarcacións, afectando a especie. Estas son outras fotografías aquí na Costa de Deso, no Golfo Ártabro, pois motos náuticas temos un problema en moitas zonas, incluído aquí no Golfo Ártabro, as motos de auga dentro dunha furna facendo cabra en furnas con niños de cormariño, son fotografías que están en redes sociais, ou molestas así, pois, simplemente por ter unha fotografía, pois poñense aí a 2 metros dun niño, non? Pois molestas tanto en terra como no medio mariño. Ou tamén pesca recreativa, non suficientemente avaliada, pero tamén unha especie que se pode ver afectada
por enganches con anzois de pesca recreativa. ¿no? E pone en vermello as tres principais causas, os tres principais impactos que se estiman a día de hoxe. A contaminación, falamos de mareas negras, do Prestige anteriormente, pois hai estudios que falan do impacto dos microplásticos na especie, ou o efecto de mareas negras incluso a longo, non só pola mortalidade de aves petroleradas, sino con efectos a longo prazo no sector reproductivo da especie, neste caso, co tema do caso do Prestige. Vale? Isto poderá afondar despois David Álvarez, seguro. E, fundamentalmente, o principal impacto que se estima sobre a especie a día de hoxe é a mortalidade accidental en artes de pesca, o bycatch accidental. Ningún mariñeiro quere capturar aves nas súas redes ou nos seus anzois, pero acontece, igual que un camioneiro, pois, de vez en cando pode atropellar a un coche, a un animal que cruza a estrada, pois, acontece esa mortalidade accidental, que hai que buscar formas de mitigar que sexan beneficiosas para as dúas partes. ¿no? Bueno, salteime o tema dos depredadores terrestres, a presenza de bisón en colonias de cría, hasta nos refire a David Álvarez en Asturias, pois tamén foi moi impactante no Parque Nacional nas Illas Cíes, hai anos, agora está máis controlado, pero tamén tivo un peso importante en mortalidade de adultos e de juveniles, de polos nos niños. E como decía, a mortalidade en artes de pesca, que é unha problemática que non veis a levantar cabeza a especie, e que falarase ao longo da mañá con máis detalle. Entón, xa unha vez posto en contexto que a especie e o seu estado de conservación, a súa poboación e distribución en Galicia e en España, xa falamos un pouco desa situación máis ou menos estable no Cantábrico, descenso importante en Costa Morte, Ferrolterra e Rías Baixas, vou falar un pouco da situación da especie no Golfo Ártabro, este aumento espectacular da poboación nos últimos 20 anos. Esta viñeta é unha viñeta dunha poboación de Hábitat, dunha revista, a revista Saramaganta, que é a Historia de Hábitat, unha revista que facía Hábitat co Concello de Oleiros, e unha viñeta de Antonio Sandoval, ilustrando algo que aconteceu realmente. A especie, como decía, desapareceu no Golfo Ártabro, unha especie que estaba presente de maneira con poucas paredes reproductoras, pero nunha data indeterminada dos anos 70, isto publicouse no ano 85. Pois os últimos corros mariños do Golfo Ártabro, reprodutores nesa época, desapareceron por unha cacería de xente que en barcas recreativas salieron a facer non é outra cosa que tiro ao blanco, non? Porque son corros mariños que les disparas no mar e quedan flotando. Non había interese para comelos ni nada similar, non? Sino que simplemente era algo que se facía no Golfo Ártabro en outras zonas, pois que era disparar os corvos e a outras aves mariñas. Aparentemente, o que se di, eso non estará constatado evidentemente, pero dice que unha serie de eventos deste tipo levaron a pique a especie no Golfo Ártabro, vale? Ata que nos anos no ano 92 empezou a crear unha parella na Costa de Deso, no Concello de Oleiros, e ao ano seguinte chegoulle o marejeo, a Marea Negra o marexeo, machacouna. Pero ao ano seguinte volveron non unha, sino en dúas parellas, no ano 94, e dende entón empezou subindo a poboación ata as 190 actuais. Vale? Estas son as zonas de cría da especie, como vou de tempo. Vale. As zonas de cría que ten a especie no Golfo Ártabro estamos considerando rías de Ría da Coruña, Ares Betanzos, e tamén xa non estrictamente Golfo, xa no interior de rías, pero as poboacións coruñesas, esta poboación que está illada da resto da Costa da Morte, e parece que ten certa relación coas ártabras que en Punta Atalaya, no Concello da Laracha, pegado a Caión. Isto aquí é Caión. Temos, último dato, 190 parellas criando neste conxunto de zonas de cría, o que supón o 13% da poboación da subespecie atlántica na Península Ibérica. Vale? Bueno, en España, en Cantábrico e Galicia, temos o 13% da poboación desta especie vulnerable, bueno, en perigo esta subespecie. Na contorna da reserva da biosfera, pois, bueno, veíamos aquí, xa polo número, desas 190 parellas, 139 están na Costa de Deso, no tramo costeiro do Concello de Oleiros, entre o Faro de Mera e o Porto de Lorbé, e logo unhas poboacións, unha pequena colonia na Costa de Sada, outra en Ares, con 2 puntos, Coruña, dúas zonas de cría, que decía de Caión. Peso moi importante da Costa de Deso. No contexto da reserva da biosfera, pois temos estas dúas poboacións, a máis importante está no núcleo, na zona núcleo da reserva da biosfera,
estas dúas están xusto no límite do Concello de Arteixo con Coruña, con Aracha, hasta hai un niño está nun concello e outros niños están noutro. Entón tamén podemos considerarlas que son reserva, ¿no? Que son nosas, entre comillas. Pero fundamentalmente o máis importante que ten a población na costa é deso, que, como digo, monumento natural, zona red natura e zona núcleo da reserva da biosfera. Tamén para contextualizar coa reserva e coa xornada. Como decía, fundamentalmente, o núcleo principal, a partir do cal se está expandindo a especie que ao resto do Golfo Ártabro, ao resto de colonias, se volvo para atrás outra vez, estas colonias son máis ou menos recentes, vale? Aquí empezou a criar en Coruña no ano 2015, 16, empezaron a volver a criar. Aquí levas unha colonia tradicional, pero que experimentou un aumento grande nos últimos tempos. As colonias de Ares e Sada son moi recentes, son dos últimos da década de 2010, vale? Son poblacións recentes. Moi probablemente, a partir de excedentes, digamos que a Costa de Deso está actuando como fonte de exemplares para a recolonización do Golfo Ártabro por parte da especie, ¿no? Como decía, a evolución da poboación desde os anos 90, espectacular na Costa de Deso. Temos o 10% da poboación ibérica desta subespecie nese tramo costeiro, que digo, é o tramo que está entre Faro de Mera e Porto de Deso, en línea recta son 5 km, vale? Pois nun tramo de 5 km en línea recta, 12 km de costa aproximadamente, con toda a costa recortada, pois ese 10% desa poboación, distribuído en 7 colonias ao longo da costa. Realmente na Costa de Deso hai distintos puntos de cría, considerando o criterio que se emprega habitualmente nos censos, por exemplo, de 2007 de 2017, que é considerar colonia un punto de cría separado 500 metros dos situados aos seus lados, pois tenemos como 7 puntos de cría separados cada 500 metros, ¿no? Pero é un goteo de niños ao longo de toda a costa con un par de puntos de presencia mayoritaria. E, ademais, isto pode ser unha das bases do éxito da especie no Golfo Ártabro, a colonia da especie con maior éxito reprodutivo coñecido das que hai datos en Europa, vale? O reproductor, pois é o número de polos voados por niño, a media, cantos polos de media sacan cada parella desa colonia. O reproductor na Costa de Deso sitúase, saca unha serie moi longa, en torno a 1,6 polos aproximadamente sacan de media cada niño. Se falamos de 140 parellas, pois estamos falando de 140, 200, cerca de 250 polos cada ano que aporta deso a poboación galega da especie, vale? Por exemplo, no Parque Nacional, pois do Prestís, o efecto na cadea trófica, etc., pois o éxito reproductor está moi baixo, está por aquí, vale? Que onde estivo esta serie, o ano pasado, en 2024, estivo por aquí, como decía, por efecto dos temporais. A maior parte dos polos morreron, salían de media pois 0,5 polos por niño, vale? Como efecto dese impacto da meteoroloxía. Unha poboación que está en aumento, que está moi sana, que produce moitos polos, por unha serie de cuestións que veremos agora, e que é fundamental a día de hoxe para a conservación da especie no contexto galego e ibérico, vale? Eu diría que das especies que temos non é cuestión de establecer rankings ni nada disso, porque non ten sentido, non é cuestión de que no primeiro, segundo, terceiro, pero probablemente a efeitos de importancia do territorio na conservación da especie a nivel galego, a nivel estatal, probablemente esa especie máis importante das que temos na reserva da biosfera. A especie para que a reserva da biosfera é máis importante a efecto da súa conservación a nivel galego ou español incluso, ¿no? Como decía, temos entre o 10 e o 13% da súa poboación a nivel español da súa especie que temos aquí. Constitúe xa o Golfo Ártabro, concretamente a poboación da Costa de Deso, a principal colonia de cría da especie en costa peninsular ibérica, vale? As principais zonas de cría son Parque Nacional de Illas Atlánticas, ONS, CIES, Sagres e as Illas Baleares, como veíamos, pero en costa peninsular temos a principal poboación da Península Ibérica. Si volvemos a mirar os números, Costa de Deso 139, Golfo Ártabro será 190 parellas, que dá vos que este número, imos a ver, por exemplo, as poboacións, volver para atrás, as poboacións que temos, a poboación vasca, a cántabra e a asturiana, vale? No Golfo Ártabro temos tanto máis cormos marinos que en todo o oriente cantábrico,
o mesmo que en Asturias, vale? En este tramo costeiro tan pequeno, un pouco para poner relevancia e importancia deste territorio para a especie. A ver se non me paso. Algúns exemplos desta principal zona de cría da especie no Golfo Ártabro, como digo, xa solo esta zona é a principal colonia de cría da especie na costa peninsular ibérica, na principal zona de cría na costa de Deso. Aquí temos aproximadamente 60-70 parellas reproductoras, convivindo ademais con choias, con grallas pequenas, con cernícalo, con falcón peregrino, casi todas as especies rupícolas costeiras de Galicia con vencejo real, temos aquí criando. E este é outro segundo núcleo da especie, e logo temos ao longo da costa unha serie de puntos repartidos con máis menos colonias, niños, aquí 4 niños, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aquí todo este batiburrillo, bueno, isto de aquí é isto de aquí, pero realmente colonias realmente espectaculares que temos na costa de Deso, vale? E no Golfo Ártabro en xeral e na reserva da biosfera. Algunas delas crían non só en acantilados, sino en furnas, son prácticamente cavernícolas, como esta furna, aquí vedes un niño, aquí arriba, esta furna, unha catedral, é unha pasada. Esta, como a título de exemplo de outras colonias fora da costa de Deso, pois está unha parte da colonia de Sada, na chamada Furna do Raio, porque aí dinos o topónimo vende que dinos os paisanos que un raio ofendeu o acantilado e creou esa furna. Unha das zonas nas que, por exemplo, nos anos 70 foi das últimas citas de arao aquí reproductor da Golfo Ártabro, por exemplo, aquí o ladiño, ¿no? A saber por onde había destes sitios había tamén arao. Que explica un pouco esta situación tan bollante da especie no Golfo Ártabro en relación co seu contexto xeral, por exemplo, temos al este e oeste, Ferrolterra e Costa da Morte, está nunha situación moi complicada, ¿no? Como sabimos. Que explica realmente esa situación tan bollante que se no resto de Galicia a posición vai así, aquí vai así? Pois que, se falamos dos 3 grandes impactos que poñía en vermello anteriormente, contaminación, mares negras, Prestige, etc. No caso do Prestige, que foi, como vimos, o que explica ese deceso tan acusado a principios de século, o Prestige apenas afectou no Golfo Ártabro, se lembrades. As sucesivas ondas oleadas do Fuel afectaron fundamentalmente Rías Baixas, Costa da Morte, pero logo afectaron casi máis na costa da Verdeña francesa que no Golfo Ártabro. Aquí apenas entrou nas rías coruñesas de Ares Betanzos, tivemos o mar Egeo, vale? Pero o Prestige non, digamos que pasou de longo pola situación geográfica aí agochado nunha esquina o Golfo, non apenas afectou o Fuel do Prestige. E ademais, pois, tivo menos efecto, a afección do Prestige foi importante pola afección na cadea trófica nas Rías Baixas, a cadea trófica da especie, que aquí non aconteceu porque a alimentación é distinta, vale? Aquí ten unha alimentación máis variada, non depende dun único recurso. No caso dos depredadores do bisón, fundamentalmente, aquí temos bisón, sabéis que o bisón é un mamífero depredador invasor, que é moi acuático, é capaz de chega ás illas, chegou a Cíes, provocou mortalidade importante, chegou a Asturias, como esta fotografía de David Álvarez que decía. Aquí temos bisón, pero mentres que esas colonias nas illas Cíes, o bisón, pola configuración desas colonias, é capaz de chegar, aquí non é capaz de chegar, son paredes moi verticais. No Golfo Ártabro a especie cría en cantís moi verticais, nos que non dá chegado, son menos accesibles para depredadores terrestres, vale? Este é un bisón, aquí, este é un bisón no Castelo de Santa Cruz, onde traballei no Ceida, tivemos bisón, agora volveu este ano, o ano pasado, temos bisóns por ali, pero non dan chegado aquí, vale? Entón, un depredador, os lugares de cría aquí son máis inaccesibles para os depredadores terrestres. E no caso da mortalidade en artes de pesca, parece, a presión pesqueira é moito menor aquí que en outras áreas, como as Rías Baixas, por exemplo, por determinadas cuestións, presión pesqueira menor, pésase máis nas zonas de alimentación, pésase máis con NASA que con aparellos con trasmallos, semiños, onde se engancha fundamentalmente. E por unha serie de cuestións hai pouca superposición entre as zonas de pesca que empregan os mariñeiros e as zonas de alimentación do corro mariño. Vale, isto está publicado nun traballo que fixemos no Ceida, no marco do proxecto Aves Ártabras, como decía, está na Agullo Ceida. Aquí están as zonas de alimentación, das zonas de alimentación do corro mariño, da costa de Deso, na contorna da costa de Deso, Ría da Coruña. Pero todas as zonas que vemos rayadas
son distintas restriccións que existen para o uso de determinados aparellos. Restricción de trasmayos, restricción de niños, restricción por las canles de acceso á Ría da Coruña. Teñen sorte os cormariños do Golfo Ártabro que comen en zonas nas que hai poucas redes, en comparación con outros lugares. Vale? Eso explicaría a pouca mortalidade. Todo isto se parece que o Golfo Ártabro as augas da Reserva da Biosfera nas que está esta especie son un bo exemplo, poden servir como zona de control para amosar que eliminando os tres principais factores que actúan sobre a especie non lle pasa nada, vai ben, está en bo estado, unha poboación saudable, en comparación con zonas nas que estes efectos se dan, a poboación está en moi mal estado, vale? Sirve para establecer comparacións e para realmente como control para ver que o que realmente está afectando a especie. Aquí non están estes impactos e a especie vai ben. Esa para rematar, así unas pinceladas sobre como se mueven estas aves. Como decía, o cormaño cristado é unha especie moi sedentaria, dispersase moi pouco, moi filopátrica, isto é que é unha especie moi fiel ao seu lugar de nacemento. Normalmente a maior parte dos exemplares continúan criando, están toda a súa vida no lugar no que naceron. A pesar de que sí que hai unha certa dispersión juvenil. Os juveniles, unha vez que se independizan, dispénsense máis ou menos longe, vanse a buscar a vida, son xente joven que vai buscar curro por aí, vais a buscar a vida, se independiza, pero acostuman a volver ao seu lugar de nacemento, como decía, vale? Sí que é certo que das poboacións cántabro-galaicas móvense máis aos cormaniños cantábricos que os da Ría Baixas, por exemplo. Os catábricos hai certos máis momentos dispersivos, na Ría Baixas teñen de todo, ali teñen hábitat, teñen comida, teñen de todo. Parece que se moven menos. Comparando, pois, esos datos do anelamento por parte da Universidade de Vigo nas Illas Cíes, no Parque Nacional, e de David Álvarez da Universidade de Oviedo en Asturias, vemos que os juveniles dispersan menos nas Illas Cíes, pois, distancia máxima de 100 km, cando os asturianos chegan a dispersar o máximo cerca de 5 centros, e unha distancia media máis pequena, non? Pero, en xeral, móvense moi pouco, vale? Existiron tradicionalmente 3 programas de anelamento da especie, da subespecie aquí en Galicia e no Cantábrico, a Universidade de Vigo, como digo, liderado por Alberto Velando e o seu equipo, marcando con anelas xa do ano 93, casi, bueno, teño datos ata 2015, son datos, como digo, publicados, vale? Casi 2.000 exemplares en 2 décadas, non está mal. Anelas blancas e azuis, non sei se algún outro color, pero penso que o blancas ou azuis solo. No Cantábrico, por parte de David Álvarez, o equipo na Universidade de Oviedo, tamén xa décadas traballando anelando a especie, e tamén nos cántabros de Euskadi, Joan Hidalgo, coa financiamento da Diputación Foral de Vizcaya, tamén anelando un par de centos de individuos. Está un pouco máis ou menos cuberta toda esa área, non? Tamén en base a datos que están publicados nun artigo de Oro e colaboradores, rebuscando, dice, pues voy a mirar cantos destes exemplares, dos exemplares asturianos e da Ría Baixas, reclutaron, é dicir, exemplares anelados como polos nacidos aquí ou aquí, acabaron sendo reproductores fora desa área, vale? Moitos de ONS fora aquí de Cíes, etc., aquí de Pantorgas a Castrillos, tal, pero cantos saliron desas áreas, digamos, vale? Temos un asturiano que criou en Ansarón, outro no Vilán e 2 no Golfo Ártabro. E da Ría Baixas, solo 4 que criaron fora da Ría Baixas que foron no Golfo Ártabro. Tamén hai que facer un matiz. Parque Nacional, moitos anos traballando aí, moitos anos traballando aquí tamén David Álvarez en Asturias, nos traballando no Golfo Ártabro, en todos os sitios mirando cormariños. Ninguén mira cormariños aquí, vale? Ninguén mira cormariños aquí, moi pouco. Quero dicir, tamén hai unha falta de datos, igual hai máis reclutamento, tal, pero realmente os datos os que temos, non? Entón, unha zona que parece que chegan bichos dun lado e do outro, e unha poboación que ata fai pouco empezaba a existir nos anos 90, se dicía que aquí hai un baleiro, ata os anos 90 había outro baleiro tamén aquí, entre as poboacións atlánticas e as cantábricas. Pode ser que esta poboación se fundase a partir de exemplares que foron chegando dos 2 lugares, conectando así xenéticamente a máis poboacións, pois non o sabemos, non? Bueno, estos son exemplares, un de Parque Nacional que criou en eses 2 Parque Nacional que criaron en Oleiros, este no BR, un exemplar asturiano tamén criou en Oleiros, outro asturiano, e outro tamén asturiano que criou en Sada, pero non sabemos, non se ve a anela. Esos son, basicamente, estos exemplares. Vale?
Entón, pois, en base ao que os comentaba agora, pois esta aparición desta especie de recente en proceso de expansión, que non sabemos cal é a súa orixe, recibir exemplares de outros lugares, ao mesmo tempo está actuando como fonte para outros lugares, expandindo esa especie a partir da población da Costa de Deso, pois pensaba que podía ser interesante comezar un programa de anelamento, comezámoslo por parte do Feira no ano 2021, pois para saber un pouco esa supervivencia, esas conexións que poden establecerse entre colonias a partir do Golfo Ártabro e tamén as zonas de alimentación da especie aquí no Golfo Ártabro, non? Para conocer mellor esa especie tan dinámica, tan en crecemento, tan en boa saúde, tan interesante a efectos de conectividade de moitas cousas. Foi iniciado por parte do Feira, co apoio e colaboración de Cyberlife a través de Paulo, que está aquí presente, e co apoio tamén económico e financiero da Fundación Biodiversidade no ano 23 por da propia Observa Biosfera, que tamén agradecemos o apoio. O objetivo é chegar a 150 aves aneladas, tamén traballar con seguimento remoto. As nosas anelas son anelas amarelas, con 3 dígitos, o último rematado en X. Así que a botar ollo cando estades aí pola costa, a ver se vedes coros mariños dos nosos. Tamén sumo a estes datos unha campaña puntual que fixemos anelando 10 coros mariños con anelas azuis nas illas de San Pedro, cando empezaron a criar aí no ano 2016. Cucar en conxunto, bueno, esta é unha cuestión tan importante que, como decía antes, os bisóns non chegan aos niños, pois están en canteras verticais, pois tampouco nós. Entón, é un elemento aquí moi complicado, precisamos apoio tamén de escaladores, agradecer tamén a colaboración da Asociación Escalada Sostenible Galicia, que nos apoian nos procesos de subida e baixada, bueno, apoian a Paulo e non baixo. Aquí un vídeo en vez de van a estar é moi complicado seleccionar a un niño que vai estar, evitar molestias, que todos teñen o tamaño exacto para que un moi pequeno. Para subilo, arriba, medilo, anhelalo, etcétera, ¿no? E volver a baixalo e baixalo no niño. Bueno, estos podemos pasar. Pues aquí esas biometrías, etcétera. Algunos anhelados en niño, xa dichos dispersando por aí. Levamos 72 aves anheladas. Fundamentalmente anhelamos da Costa de Deso en 2 localidades. San Pedro, Costa de Bens, tres polos así, ya teníamos un par de anos aquí en Punta Atalaya, pero fundamentalmente ahora nos centramos aquí, vale? Desas 72 aves anheladas, dende 2021, temos 200 recuperacións. Que pasa? Que a maior parte delas son controis que facemos despois de anelar para comprobar que o polo está ben no niño ou en guardería, ainda son polos recén anelados, non? Polos exemplares uniles ou adultos movéndose por aí, temos 118 observacións de 16 individuos, non está mal. Bueno, ademais, desas 118, 61 son dun solo exemplar que está aí todos os días en Santa Cruz, donde trabamos nós, entón o vemos todos os días, pero de un pesado de CX, pero, bueno, penso que son números interesantes. Esas son as recuperacións que temos, non son recuperacións, sino son puntos, vale? Por exemplo, aquí en Santa Cruz temos, non sei, 100 datos, pero pone un punto solo, vale? Pero fundamentalmente, evidentemente, nas colonias, alguna no Golfo Ártabro, bueno, en xeral no Golfo Ártabro, temos a maior dispersión foi un exemplar que apareceu morto nunha praia de aquí de Carnota, unha dispersión en línea recta de 90 km, xa non está mal, lembrades a distancia máxima de dispersión dun exemplar anhelado na Ría de Baixas era de 100 km, Cantábrico de 500 km. Pois, bueno, aquí temos unha dispersión de 90 km. Esa foi, de feito, o único dato que temos de dispersión juvenil, moveuse 90 km. Foi a morrer aquí en Carnota. E logo temos aves reproductoras que xa reclutaron unha na costa, no lugar na colonia de anelamento, en Bens. Temos outro que reclutou en bueno, este punto se está ben posto, en Caión, outro nos Cabalos e outro en Muxía. Vale, temos realmente de 72, 4 que reclutaron, un aquí, e realmente esa colonia seguimos visitando anualmente, ainda non vimos, solo vimos unha ainda que este criando, irán aparecendo máis a partir do ano que ven, seguro. Xa o terceiro ou cuarto ano de moitos exemplares, que cando empezan a criar normalmente.
pero temos tres bichos que reclutaron esa máis ou menos lonxe. Cabalos, Musía e... Pues este de Musía é un bicho que vimos que vinen un adulto xa de varios anos, dos que anhelamos na cidade de San Pedro. Foi visto en época de cría, non está confirmado 100% que non o vimos no niño, pero estaba ali, vale? Entón, probablemente ese é un recluta. Algunas fotografías, o primeiro que reclutou no Golfo Ártaro, criando aquí ves co ovo, ainda era de 2 anos, ainda ten plumaxe juvenil, algunhas plumas así retiras. Fala da filopatría, son moi fieis ao lugar de nacemento, vale? Pois este criou aquí e naceu aquí arriba. Aquí arriba estaba o niño no que criou e pasou a criar aquí. Xa para rematar, tivemos 3 exemplares con GPS para facer seguimento remoto, un marcado na cidade de San Pedro, que sabedes, o bicho máis vago que digo que son moi sedentarios, pois non se me veu nos 2 anos que estivo co GPS dentro do Millennium e a contorna de Benz. Outro tamén na cidade de San Pedro, que moveuse algo máis, pero fundamentalmente pola costa coruñesa, a Ría da Coruña. E un que tamén marcamos con GPS na costa de Beso, que este se moveu por todo o Golfo Ártaro, este señor Golfo Ártaro, vale? Alimentarse moito na época de cría nesta zona, que é das principais zonas de alimentación da especie, na ría de Ares de Tanzos, e depois moveuse hasta a zona de Coruña, onde estivo, digamos que marchou de aquí para aquí. É un pouco o conhecemento que temos eso da poboación, dos movimentos desta especie, e vamos tendo datos pouquinho a pouco, desta especie no cuarto, na reserva de biosfera, e nun espacio, como digo, penso que quedou máis ou menos claro a importancia que ten este territorio para a conservación da especie. Resultado diso, pois, sabedes que temos dende as augas do Golfo Ártaro, todas as augas, a tramo marino da reserva de biosfera é CEPA, Zona Especial de Protección para as Aves, dende fai un ano, pois está incluído desde a cepa do corredor migratorio, no que a inclusión desta gran cepa das augas do Golfo Ártaro en base a importancia fundamentalmente desa especie do gorro mariño, vale? E nada máis, armatei. Gracias. Moitas grazas, Sergio. Non sei se hai unha pregunta do público para Sergio. Acepta o seu traballo. Bueno, pois... Unha preguntiña. Sí. Mencionaches que había unha población pequena de cormorán grande reproductora, de corvo mariño grande. Bueno, ¿Sabes de onde está? Non sei se mencionei, creo que non mencionei, pero sí que hai. En Galicia? En Galicia, hubo algún evento así puntual de cría en un par de lugares, aquí na Reserva de Biosfera, en un encoro, e tamén parece que este ano criaron algunhas parellas nas Rías Baixas tamén, na Ría da Arousa. Sí, pero son eventos puntuais que a ver se consolida, aquí non se consolidou, non sei se consolidará esta da Rías Baixas, pero no interior peninsular sí que hai xa colonias algo máis grandes en encoros, pero aquí de momento son eventos puntuais. Vale. Sí, bueno, ecológicamente penso que non se solapan demasiado tampouco, non habría que ver o que pasa se chegan, pero bueno, en zonas de Europa no que están as 2 especies, non sei hasta que punto hai, pero penso que non se solapan demasiado, habría que ver hasta onde chega esa población, claro. Sí. Vale. Gracias. Damos ahora paso a David Álvarez, que está conectado en remoto. David Álvarez é doutor en Bioloxía, está vinculado con a Universidade de Oviedo, e non sei se nos escoita. ¿Escucháis a mí? ¿Me escucháis a mí? Aí está David. Hola. Hola, bos días. Bos días, ¿me escucháis? Bien. ¿Nos escoita? No sé si me escucháis. ¿No me escucháis? No te oigo, Damián. ¿Hola? No oigo nada. David. Sí, ¿me oís? Sí. Ah, vale. Bueno, buenos días. Se escucha, pero como si estuvieras ahí en una cueva. Pues estoy en el despacho de la facultad. ¿No me escucháis bien entonces? Ayer en la prueba sí se escuchaba. Vaya.
Pues no sé qué hacer, porque ayer en la prueba sí estaba, ¿eh? Se escuchaba bien ayer. ¿Configurar? ¿No me escucháis ahora? Porque yo le tengo, parece que está todo bien, ¿eh? ¿Ahora? David, no te preocupes, Sí. no es culpa tuya, es el micrófono o el altavoz que tenemos aquí. Vale. Pero escucha, Dime. ¿tú nos escuchas, David? Yo sí, perfectamente. Sí, vale. Ayer sí se escuchaba, ¿eh? No, pero que Vale. lle dé a voz, Manu, que lle dé a voz o proxector. A ver. David, habla ahora. Hola, ¿me escucháis? ¿No me escucháis? Sí. Ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Vale, bueno. Bueno, si hubiera algún problema me avisáis o yo tengo el chat aquí al lado, pues me mandáis algún mensaje con lo que sea, ¿vale? Vale, empiezo. Nada, de momento bien, o sea, se te escucha alto y claro Vale. y nada, y te voy a dar ya paso para que empieces tu presentación sobre Vale. mortalidad de cormoranes moñudos en el Cantábrico y convención a un libro que no sé si conocéis, que es este que tengo aquí, se llama El ojo del cormorán, que no es una monografía de cormoranes, sino que cuenta historias sobre, bueno, todos los aspectos de la historia natural a nivel no solamente ornitológico, de mastozoología, ecología, de muchos aspectos, muchos de ellos vinculados directo e indirectamente también con esta especie, con el cormorán moñudo. Desde luego es una edición magnífica de Tundra Ediciones, es un libro que os recomiendo, que os voy a pasar mientras está David dando la charla. Y nada más, David, tienes la palabra. Vale, acabo de compartir la pantalla, ¿lo veis? Por lo menos, ¿veis bien? ¿Sí, no? Vale, bueno, pues voy a empezar. Sí. Muchas gracias por invitarme. Siento no estar ahí, pero al final, como le decía a Damián, se me complicaron por rollos personales y laborales y no pude asistir. Pero bueno, pues como os decía Damián, voy a comentaros un poco el tema de la mortalidad de los cormoranes. Aunque la ponencia era en el Cantábrico, o es el título, yo creo que al final lo voy a extender un poco a la zona, bueno, a la zona más a la demarcación noratlántica, por razones obvias, porque estamos, aunque sea virtualmente, en Galicia. Me imagino que os interesará también pues los datos de la zona de allí, ¿vale? Bueno, a ver. Bueno, como veis, la distribución ya la sabéis todos. No sé si ya se comentó algo. Bueno, básicamente tenemos dos poblaciones, dos subespecies, la subespecie Aristoteris y la Desmaresti, que están en el Mediterráneo, y voy a hablar hoy más bien de esta zona, ¿no? De la zona de Aristoteris. Y como veis, por estudios que estuvimos viendo de anillamiento también y de genética, como veréis ahora, pues si veis en este diagrama podemos ver estos puntos rojos que veis son los sitios donde se anillaron, bueno, donde marcamos nosotros, básicamente en la zona de Asturias, Cantabria, Euskadi y en las Rías Baixas, ¿no? Y como vemos en los movimientos, esto que veis aquí con la R son las zonas donde reclutaron los animales. Parece que independientemente de que ellos se muevan, de hecho tenemos datos de cormoranes observados en las Rías Baixas, no, pero hasta Coruña sí tenemos varios, tenemos ahora algunos en Ferrol. Lo que ocurre es que luego cuando tienen que reclutar parece que todos reclutan o en la zona donde nacieron o en zonas próximas, ¿no? Más o menos si os fijáis, parece que por los datos de reclutamiento tenemos bastante claro que hay dos zonas. Y luego toda esta información la corroboramos con un estudio genético que hicimos, que todavía lo tenemos en el horno, a ver si lo publicamos de una vez, en el que sí que parece que hay dos zonas claras, a pesar de que hay movimientos, parece que si incluso genéticamente se ven que hay dos subpoblaciones, que una es la que forma las Rías Baixas y otra la población cantábrica, que están separadas de las poblaciones más próximas de Bretaña, ¿vale? Por eso yo recomendaría, y en la estrategia de la que comentaré un poco por encima, recomendaría que se hable de dos unidades de gestión a la hora de gestionar la especie y la conservación de la misma, ¿no? Bueno, lo que os voy a comentar hoy son los datos de un estudio que hice hace unos años para analizar la mortalidad de las poblaciones de cormorán moñudo en esta demarcación, y también lo que estaba ya redactado
en la estrategia del cormorán que estaba previsto que se hubiera aprobado ya hace unos meses, ¿no? Y me había comprometido a ser un poco más suave y a no calentarme, porque yo, desgraciadamente o agraciadamente, no sé, depende del momento, me suelo calentar con estas cosas, sobre todo cuando pasamos de estos datos y de estos estudios a lo que es la realidad, ¿no? Que es lo que nos interesa básicamente, que es conservar a esta especie que, como veréis, pues no está en una situación, salvo en la zona del Golfo Ártabro, como se acaban de comentar ahora, pues está bastante mal, ¿no? Bueno, pues el caso, como os decía, esta estrategia se iba a aprobar en el mes de abril, pero está paralizado gracias a la inestimable ayuda de la Xunta de Galicia, ¿no? Cuando hubo la última reunión en la que se iba a aprobar esta estrategia, pues la directora general de Patrimonio Natural dijo que había que paralizarlo hasta que se acabaran con los estudios que se están haciendo, en otro estudio que acaba ahora en diciembre, con esta frase tan ilustrativa, ¿no? Que el Estado corre el riesgo de repetir el mismo error que con el lobo ibérico y su inclusión en 2021 en el LESPRE. Básicamente, el cormorán tiene pues, muchas similitudes con el lobo, en que, pues como veréis, hay un colectivo básicamente que está pues, afectado por las posibles medidas que se tendrían que aplicar para conservar la especie. Este estudio, como veis, se acaba ahora y, por supuesto, nada más que se termine y en el mes de enero volveremos a insistir para que se haga la estrategia, ¿no? Para que se publique. Que básicamente es un documento, no obliga, sino que informa y es un documento que serviría para gestionar esas especies. Por supuesto, nadie va a imponer nada, pero sí que valdría para saber realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues los objetivos de este trabajo básicamente era, en primer lugar, recopilar toda la información que había sobre la mortalidad de cormoranes en artes de pesca. En artes de pesca, bueno, pues aquí en artes de pesca, pero bueno, se trata de evaluarlo todo. Analizar la mortalidad según el arte de pesca, en este caso, elaborar mapas de riesgo y aplicar medidas correctoras. ¿Qué problema nos enfrentamos cuando estudiamos la mortalidad del cormorán, bueno, de las aves marinas y más aún del cormorán por las características propias de la especie, ¿no? En primer lugar, porque es muy difícil muchas veces localizar los individuos muertos. Muchos se hunden, muchos se quedan depredados, muchos no llegan a la playa, luego o no se notifican y normalmente se trata de datos puntuales, no periódicos, vamos, no, aunque se puedan hacer algunas campañas, como veis, cada cierto tiempo, no suele ser, bueno, muchísimos pasan porque no se suelen hacer muy bien muestreos muy rutinarios de ellos, ¿no? Luego, como vamos a ver ahora, también hay dificultades para atribuir algunos casos de mortalidad. Aquí, como veréis, muchas veces se me escapó lo del enmalle porque era para otra ponencia, pero bueno, en general vais a ver que es uno de los problemas más graves que tiene, ¿no? Y es que hay numerosos casos que se pueden atribuir a enmalle o a otras causas que no podemos categorizarlos, ¿no? Y luego, como veréis, hay un sesgo positivo a favor de los animales petroleados, básicamente porque aquí sí que se hacen censos, por ejemplo, los del ICAO, y luego, como veréis, y ya sabréis muchos de los que lo vivisteis, porque durante el Prestige, que ya pasaron 20 y pico años, 22, pues hicieron unos muestreos muy exhaustivos, con lo cual prácticamente se extrajo una cantidad de información que no se consiguió en otros momentos, ¿no? Bueno, pues los resultados que obtuve tras haber estudiado el periodo 93-2015, como veis, la causa de la muerte, había 4 causas principales, que fueron la mortalidad por petróleo, la depredación por bisón americano, las artes de pesca y un elevado porcentaje de esas causas desconocidas, ¿no? Como veis, el petróleo aquí parece la más abundante, seguida luego de las artes de pesca y del bisón. Entonces voy a desglosaros un poquitín estas 4 causas principales y bueno, explicaros las características de cada una de ellas, ¿no? Bueno, como veis, este es un gráfico que hice básicamente en la zona de Galicia y de Asturias. En Galicia, la mayoría de los animales que se encontraron en este periodo, que se notificaron, el 60% pues eran animales petroleados, luego un 12% de aparejos, un 9% de bisón y un 19% desconocidos. Viendo este gráfico parece que la causa máxima de mortalidad del cormorán moñudo es el petróleo, pero luego veremos que no es tan sencillo atribuirlo, ¿no? Bueno, evidentemente la zona de Galicia donde más se logró fue la zona que recibió el choque primero del Prestige y, por supuesto, la cantidad de animales que murieron fue mucho mayor, ¿no? En cambio, en Asturias, como veis, el petróleo afectó mucho menos y la máxima, la causa de mortalidad más alta, pues fue la mortalidad en aparejos. Y básicamente, dentro de los aparejos, el enmalle
se llevó el 50% de la mortalidad. Bueno, si vamos desglosando poco a poco estas causas de mortalidad, voy a empezar por el petróleo. Como sabéis, el petróleo, o sea, el petróleo, hablo de petróleo en general, pero bueno, pues el petróleo, derivados, fueles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues causa una mortalidad directa por impregnación y por consumo directo del petróleo cuando intentan limpiarse. Luego, efectos sobre las presas de las que se alimentan los cormoranes y luego efectos a largo plazo por bioacumulación de los tóxicos, ¿no? Básicamente, y eso es muy importante cuando hablamos de especies de larga vida, me imagino que estos conceptos ya los conoceréis todos, pero básicamente los contaminantes, muchos de los contaminantes que tiene el fuel y otros tóxicos, se van acumulando a lo largo de la vida del animal, por eso afecta mucho más a animales de larga vida, como en este caso el cormorán moñudo, como cetáceos, etcétera, etcétera, pero a su vez las aves marinas y el cormorán en concreto se encuentran en la cúspide de la pirámide trófica, ¿no? Con lo cual no solo acumulan a lo largo de su vida, sino van bioacumulando o biomagnificando todos los contaminantes que se encuentran en los pisos por debajo de la pirámide trófica, ¿no? Entonces, para resumiros un poco esto, porque yo creo que no debemos olvidarlo, veréis luego por qué, pues todos, me imagino más en Galicia, todavía aquí ya cuando doy clase, pues la mayoría de los alumnos que tengo ya no saben ni lo que es esto. Pues en el 2002 ocurrió el desastre del Prestige, el hundimiento, en noviembre. Yo lo sé bien porque justo ese día estaba yo leyendo la tesis, o sea, me acuerdo perfectamente. Bueno, aparte de todo el viajecito maravilloso que tuvimos y todas las cosas que no voy a entrar ahora, aunque convendría, pero bueno, eso es harina costal, pues básicamente se vertieron 63.000 toneladas de fuelolio que afectó a 2.000 kilómetros de costa, desde Portugal hasta Francia. Esto, en primer lugar, causó una mortalidad directa. Aquí puse los datos que se recopilaron, incluyen afectados los muertos y los que estaban impregnados, más o menos unos 408 animales, la mayoría de ellos, pues la zona de Atlántica de Galicia, sobre todo las comunidades de Pontevedra y A Coruña, que fueron los que recibieron el primer golpe de fuel, y luego muchísimo menos, como veis, en el Cantábrico. Total, eso, 408 animales. Así, aparentemente, como veis, no parece una cifra muy grande para la población, pero veremos que, incluso contando con que se recuperaron muy pocos, muchos más de los que, muchos por supuesto, no se notificaron, pero aparte, vimos que cuando empezamos a estudiar, el primer trabajo que hicimos para ver cómo había afectado al crecimiento de las poblaciones el vertido del Prestige, analizamos varias poblaciones, la mayoría de las que se encontraban en la zona que denominamos petroleada, la que recibió, la que os decía, el impacto directo del Prestige, y la zona cantábrica desde más o menos Oleiros hasta el Cabo Peñas, por ahí, ¿no? Y lo que vimos ya es que ya al año siguiente, o los 2 años siguientes, se notaba que había un descenso muy significativo en las colonias petroleadas, de la población, un descenso cerca del 10%, mientras que las colonias no petroleadas prácticamente seguían igual, o sea, el efecto había sido mucho menor. Pero luego también, obviamente, cuando se estudia la alimentación y la dieta de los animales, se vio que había un efecto indirecto muy grave sobre la depredación. O sea, ya sabéis que la mayoría de los cormorans, sobre todo en la zona de Rías Baixas, se alimentan del bolo, y lo que se vio es que los animales, después del Prestige, habían cambiado de dieta, comiendo más presas demersales que presas que se encontraban en el suelo, no en el fondo. Con lo cual, aparte de esa mortalidad directa, había una mortalidad, una reducción del éxito reproductor debido al cambio en las presas, en la alimentación de los animales. Pero como veis, y esto ya está relacionado directamente con la biomagnificación, en un trabajo que hicimos luego, que forma parte de la tesis de Álvaro, que no sé si andará por ahí ahora, pues lo que vimos es que cuando 10 años después estudiamos lo que había ocurrido 10 años después del vertido, observamos que las poblaciones de la zona petroleada no se habían recuperado ni mucho menos. Como veis, cuando estudiamos el éxito reproductor, vimos que 10 años después el éxito reproductor seguía siendo significativamente más bajo que las zonas petroleadas. Mientras que los años anteriores, al comparar, prácticamente no había diferencias entre zonas petroleadas y zonas no petroleadas. Cuando estudiamos esto, vimos que la tendencia seguía siendo mucho más baja. O sea, las aves de la zona petroleada seguían estando muy afectadas. Y eso se ve cuando observamos que 22 años después del Prestige, la población de cormorán moñudo, sobre todo en la zona del Parque Nacional, pues sigue sin recuperarse. Si el golpe fue tan gordo,
que la población no remonta de las cifras de 2000 y pico parejas que había pues, en el año 2003-2004 a las menos de 1000 que hay actualmente, ¿no? ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque simplemente para poneros una imagen, si os acordáis todos, después del Prestige, pues surgieron los propósitos de enmienda, que no iba a volver a pasar más, los buques que se iba a controlar el tráfico marítimo, etcétera, etcétera. Pero esto es una imagen a tiempo real del tráfico que tenemos ahora en el mundo de barcos, ¿no? Pero incluso si filtramos esto, vimos solo los cargueros, esto es de hace unos días, pero bueno, miré antes y la imagen es la misma. Estos serían los petroleros y cargueros de Llevan Fuel y todos los barcos tipo Prestige que están circulando en este momento por la zona donde se hundió el Prestige. Y como vemos, pues sigue siendo el mismo problema. Siguen siendo barcos, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, siguen navegando bajo banderas de conveniencia. En este caso, que está justo, lo miré por curiosidad, está justo en el sitio donde se hundió el Prestige, pues es uno de petrolero de este calibre, con bandera de Liberia, con lo cual, desgraciadamente, seguimos con la espada de Damocles encima de nuestra cabeza, esperando, ojalá que no vuelva a hundirse otro, porque yo personalmente creo que estaríamos en la misma situación. Volveríamos a escurrir el bulto y a echar balones fuera y a mandar los barcos al quinto pino, como ocurrió desgraciadamente hace 22 años, ¿no? Otra de las causas de mortalidad es la depredación. Había puesto primero bisones, pero lo voy a extender a carnívoros terrestres, tanto en el caso de los bisones como en el caso de los gatos, por los carnívoros exóticos, pero también hemos detectado en los últimos años una depredación natural, en este caso por nutrias, ¿vale? En el caso del bisón, como veis, pues en el año 2009 básicamente fue el pico en el Parque Nacional, hubo una mortalidad más alta, se encontraron un montón de cadáveres, encontramos también algunos en Asturias y bueno, ya sabéis todos los bisones procedentes sobre todo o de sueltas ilegales en las granjas peleteras o por escapes, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en unos pocos años aumentaron muchísimo los casos porque se recogieron y lo que os decía, se hizo un seguimiento muy específico de esta mortalidad, pero un punto a favor de esto es que, a pesar de que es un impacto muy fuerte, lo que se vio es que con las medidas de control que se hicieron en el Parque Nacional y con el trampeo, en muy poco tiempo se consiguió eliminar prácticamente todos los bisones de la zona y bajar a cero la mortalidad. De hecho, un cambio que se observó es que los cormoranes que antes nidificaban sobre todo debajo de bolos de piedra, pues lo que hicieron fue cambiar de comportamiento y criar más. Eso ocurrió también en Asturias, en zonas acantiladas con difícil acceso, con lo cual parece que esta mortalidad puede tener algún caso puntual, pero no parece que vaya a ser tan grave como en el episodio de 2009. Y por último, y en esta me voy a detener un poco más, es la mortalidad por bycatch. La mortalidad por bycatch o la mortalidad en aparejos de pesca. ¿Y por qué me voy a detener un poco más? Porque al contrario de lo que parecen indicar las cifras, lo vimos que en el caso del Prestige la mayor mortalidad estuvo concentrada en un periodo muy corto, la mayoría de la mortalidad en el caso de los bisones también en un periodo muy corto, pero la mortalidad por bycatch o por aparejos de pesca es una mortalidad que es sostenida en el tiempo, está ocurriendo incluso, parece que en los últimos años está aumentando un poco más, ¿no? Esta es una imagen real de un cormorán que apareció en el puerto de Tapia. Como veis, aquí se ve muy bien porque tiene los restos de una red. Y este sería el típico caso de pues un cormorán que se llevó a puerto, se desmayó, se cortó y se tiró por la borda y apareció en la orilla del puerto, ¿no? Estos son los datos que obtuve de aquella solo de los animales que se habían recogido, que nos da ya una idea de las zonas, digamos, que son más peligrosas para los cormoranes. Como veis aquí, la zona del Parque Nacional y la zona occidental de Asturias. Algún caso puntual, como os decía, esto es probablemente una fracción minúscula de todos los cormoranes que mueren anualmente en aparejos de pesca, pero ya nos da una idea, más o menos, de que puede estar sesgado, evidentemente, por el esfuerzo, etcétera, etcétera, pero nos da más o menos una idea de la cantidad de animales y de las zonas, sobre todo, que son más peligrosas para los individuos, ¿no? Y esto os lo digo porque no siempre es sencillo identificar la mortalidad por bycatch. O sea, no siempre tenemos imágenes como estas que nos permiten atribuir sin ningún género de dudas pues los cormoranes muertos, como este caso, o como en este caso que fue en un embarque en el que cayeron pues 2 adultos, como veis ahí en la zona, en la época de reproducción,
un miño y se vieron porque salieron directamente de la red. Otros casos en que te aparecen animales con un anzuelo de palangre en el pico. Estos casos, evidentemente, son casos típicos y innegables de mortalidad en aparejo. ¿Pero qué ocurre? Yo he visto dos casos un caso que apareció en la prensa que atribuía directamente a la gripe aviaria, que como veis, pues no parece, de hecho lo comento un poco en el libro, el caso este, porque es el caso típico de mortalidad por enmayo. Si os fijáis, una de las cosas que podemos usar, aunque no tenemos seguridad absoluta, pero sí que suele ocurrir con los animales enmayados, es que aparece en la zona del cuello, aparece este despeluque que tiene, como veis aquí, o como veis aquí en este otro que apareció en un trabajo que hicimos hace unos años en la zona de Asturias y de Galicia. Como veis, esta zona es muy fácil, si te aparece así es muy fácil o casi seguro que el animal murió enmayado, ¿no? Pues en este artículo que apareció en la voz de Galicia, en el que decían que aparecieron muertas y todo tipo de historias, pues es evidente, casi no digo al 100%, pero al 99% de estos animales cayeron en un aparejo de pesca. Primero porque cayeron todos juntos, los cormorales no van andando y de repente les da la gripe aviar y se mueren de golpe en una misma playa, sino también porque aparecían estas mismas lesiones, pues este desplomamiento aparecían muchos de ellos, ¿vale? Luego, por supuesto, decían que en siguientes artículos salió que no era gripe aviar, pero por supuesto luego en la voz de Galicia, como suele ser habitual, pues no hicieron una corrección diciendo que simplemente habiendo mirado estos datos o consultando con expertos, pues les podrían haber dicho que lo más seguro, o prácticamente el 100% de probabilidades, era que se hubieran muerto en mal. Bueno, y estos son unos datos para que veáis realmente la incidencia de encuestas que se hicieron en el periodo 2018-2021 en puertos pesqueros asturianos, que hizo el Centro de Experimentación Pesquera del Principado, en el que en este periodo, o sea, en 3 años, los propios pescadores atribuyeron la mortalidad de un total de 117 cormoranes. La mayoría de ellos en esta zona cero, que os decía, en la zona de Galicia, en los puertos de Villavérez, de Tapia y hasta prácticamente la zona occidental, que es donde más mueren, y luego muchos menos en la zona oriental, básicamente porque la población es mucho más pequeña. Y era curioso porque si veis, la mayoría de la mortalidad ocurre en miños y en tresmayos, pero dependiendo de la cofradía, dependiendo del puerto y de la pesca, pues cambian, ¿no? Vemos que básicamente es casi todo miño, pero hay mucho palangre y palangrillo, ¿vale? Y muy raro aparece algún bicho en nasa. Bueno, pero si miramos, y esto ya tiene un interés mayor a la hora de conservar la especie, cómo se distribuye la mortalidad por edades, en el caso del cormorán, vemos que tanto en Asturias como en Galicia la mayoría de los animales mueren antes de cumplir el año. Y luego esa mortalidad baja mucho a medida que los animales van aumentando de edad. Y esto se puede atribuir a varias causas. Aunque no seguro, lo que sí parece claro es que, primero, los animales jóvenes pescan en zonas mucho menos batidas, mucho menos arriesgadas para ellos que los cormoranes adultos, que los moñudos adultos, con lo cual esas zonas se solapan mucho más con las zonas donde los barcos largan los aparejos. Por lo mismo, ¿no? Porque tienen menos riesgo de enredarse con las rocas y de perder el aparejo, con lo cual se están juntando dos cosas. Por una parte, que utilizan el mismo sitio, y por otra parte, la inexperiencia de los animales que hace que pues caigan más. No sé si luego, si es cierto que yo vi adultos incluso de cormorán nadando entre aparejos, no sé si son capaces de reconocerlos o no, pero sí que es cierto que la mortalidad está muy, muy, muy sesgada en esta clase de edad, ¿no? En el primer año. Y luego cuando miramos por meses, vemos que prácticamente la distribución es la misma y que la mayor mortalidad se concentra básicamente en esta época, entre junio y septiembre, ¿vale? Con un pequeño desfase de Asturias respecto a Galicia. Y esto es por lo mismo, porque justo en esta época es en la que se produce la emancipación de los pollos de cormorán y es cuando más mueren, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque a la hora de establecer medidas correctoras para evitar esta mortalidad, evidentemente está claro que no podemos prohibir la pesca, pero sí que se podría, por lo menos en algunas zonas que son más de riesgo, limitar o al menos evitar largar aparejos durante unos meses determinados o durante unas épocas determinadas y en unas zonas determinadas. Con eso conseguiríamos librarnos de probablemente el 80 o el 90 casi % de la mortalidad que está ocurriendo actualmente en aparejos de pesca, ¿no? Bueno, estas son unas imágenes para ilustraros un poquitín. En el caso de Asturias, en Galicia será igual.
hasta qué punto. En Asturias no hay ninguna limitación, por ejemplo, de distancias a la hora de faenar. Y veis aquí lo que os decía, pues los cormoranes nadando prácticamente entre los aparejos y largando trasmayos. Pues mira, esto es una de las colonias más, que era una de las colonias más importantes de cormorán, pues a menos de 50 metros de los nidos está largando. O sea, aquí lo veis, lo mismo, un posadero y largando un trasmayo o un miño, no me acuerdo, a nada, al lado. O sea, que es prácticamente imposible que no caigan. Fijaros, es que ya es... De estas tengo miles de imágenes. No tengo también imágenes de directamente levantando cormoranes de los aparejos. Bueno, pues uno de los objetivos también de aquel trabajo era elaborar mapas de riesgo. Mapas de riesgo simplemente es delimitar aquellas zonas en las que los cormoranes tienen más posibilidades de morir enmallados. Para eso, básicamente, el estudio consistió en seguir los barcos que iban faenando con varios observadores, registrando en un mapa esas zonas donde había más intensidad de barcos largando aparejos y, por otra parte, solapar esa información con los datos observacionales de individuos de cormoranes que estaban pescando en ese momento, ¿vale? Y cuando establecemos eso, aquí veis los mapas que os voy a poner así muy rápido. Estos mapas en color verde implicarían las zonas de alimentación de los cormoranes, colores más oscuros es zonas donde hay más presencia de cormoranes alimentándose, más claros donde hay menos. Como veis, estas son las zonas donde más cormoranes aparecen. En azul es la zona donde se estaba alargando más aparejos. Veis aquí lo mismo, estas zonas. Y en rojo, que es lo que delimitaría las zonas de riesgo, son aquellas zonas en las que se solapa cormoranes comiendo con barcos largando aparejos, ¿no? Y como veis, pues las zonas de riesgo coinciden. Básicamente, las zonas de riesgo muy alto son pues la Costa da Morte, la costa de Sisargas-Malpica, la costa de Cabo Ortegal y el tramo de Ansarón-Burela, ¿vale? En el caso de Asturias, pues coincide también con esas zonas donde aparecieron más cormoranes muertos. El tramo con riesgo más alto es esta zona de aquí. Esta zona, como veis, es muy concreta, es la zona que llegaría prácticamente desde Tapia a Navia, que es donde hay mayor densidad de cormoranes y mayor densidad de flota pesquera. Y luego en la zona esta de aquí, esta y esta, ¿vale? En el caso de Vizcaya, parecido, sería el riesgo muy alto en la zona de Barrica, Armincha, el tramo Machicha-Coízaro y el tramo de Queitundarroa. Y bueno, tiene el de Cantabria, pero es en color. Y otro impacto que no evaluamos, pero que viendo el efecto que está y sobre todo viendo muchas veces los animales cómo aparecen, porque muchas veces es muy difícil de ver, y yo hablé con gente de Cataluña y ahí el impacto sí que parece que es muchísimo más grave, es el impacto de la pesca deportiva. Y está el caso que, por ejemplo, en este caso, este cormorán es un cormorán que yo estaba viendo y hasta que no vi la foto no me di cuenta que tenía un sedal pequeño. Y esto es lo que suele ocurrir, estos cormoranes muchas veces llegan a sobrevivir porque directamente el sedal es muy pequeño y cuando tiran se rompe. No pasa lo mismo que con los palangres, que puede producirle desgarros o la muerte directa de los bichos. Y en algunos casos los traga. Por ejemplo, este animal tenía un anzuelo de pesca deportiva en el estómago, que luego pueden recuperar incluso. Pero lo cierto es que este impacto no está evaluado totalmente, pero sí que parece que hay más efecto del que realmente estamos notando, no podemos atribuir. Bueno, básicamente, para resumir así un poco los resultados, vimos que la mortalidad hacia entrenar aparejos de pesca es la causa de mortalidad más frecuente y persistente en el tiempo, que dentro de los aparejos el emalle es el arte que causa más mortalidad, sobre todo en el caso de los trasmayos y los niños, que el número de embarcaciones, eso lo observamos aquí también, y en Galicia, por algunos datos que me pasó Alberto Velando, también parece que sí. Parece que el número de embarcaciones dedicadas a la pesca con trasmayos y niños ha aumentado en las últimas décadas, porque eso es una cosa que mucha gente dice, ¿no? Que siempre se pescó con trasmayos y que porque hay más mortalidad ahora. Pero bueno, para los que estáis un poco en la historia así de las pesquerías, los trasmayos y los niños son artes generalistas normalmente. Artes que se usan cuando, por ejemplo, caen otras especies que son más específicas o que hay una pesquería específica, pues cuando esas especies empiezan a bajar, pues se usa mucho el trasmayo porque digamos que siempre pesca algo, ¿no? Por ejemplo, en Galicia se utiliza mucho el trasmayo también para pescar a centolla, en las Rías Baixas, aquí se utiliza para pescar prácticamente de todo. Y que básicamente, pues eso, las zonas de máximo riesgo de mortalidad se concentraban en las zonas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en la costa de La Coruña y en el occidente de Asturias. Pues bueno, se me coló ahora, pero vamos, básicamente la zona de Vizcaya, la zona central de Vizcaya. Y aunque no quise entrar aquí, porque esto todavía no lo tenemos cuantificado, pero lo que sí observamos es que están apareciendo molestias, algunas
que ya teníamos constatadas y otras que están apareciendo cada vez más, que no ocasionan muchas veces una mortalidad directa, pero que sí pueden amenazar a las poblaciones. Y ya estamos viendo pues, casos de abandono de colonias, quizás luego problemas asociados, no sé si a la mortalidad o al fracaso reproductor. Por ejemplo, esta es una foto que aparece en Cantabria, no sé si se verá bien en la pantalla, que es una colonia que se hace desde tierra con pesca deportiva, pues un fulano aquí pescando a menos de 10 metros de los nidos. Por ejemplo, en esta colonia, que está en Cantabria, pues se produjo el abandono después de unos años de esta colonia debido básicamente porque pues había gente incluso con sedales que tenían que esquivar los cormoranes para entrar en los nidos, ¿no? Otra de las amenazas que probablemente ya hayáis visto en la zona de Galicia, aquí en Asturias es exagerado el crecimiento últimamente, es el crecimiento, el problema del turismo náutico. El turismo náutico, por ejemplo, con veleros sí que se estudió los efectos en la zona de Rías Baixas, que lo estudiaron en el boceto de lo que sería el plan de gestión de la especie, que no se publicó, siempre suele pasar, en el Parque Nacional. Había un efecto claro del fondeo de embarcaciones deportivas que impidían ya al moverse pues, la correcta alimentación de los cormoranes, pero lo que vimos ahora aquí en Asturias es exagerado, sobre todo en la zona centro y la zona occidental, el aumento de motos de agua que además pasan, debe ser que les pone más cachondos o yo qué sé, pues pasar pegados a los nidos, levantando lo que encuentran por la mar, y esto sí que puede ser un problema, ya no digo a futuro, sino a presente. Y otro tema, por eso me parece que va a hablar Atocha, es el tema de los plásticos y de los enredos en aparejos, por ejemplo. Esto simplemente lo dejo aquí porque sé que va a comentarlo ya después, pero bueno, para que os deis un trabajo de fin de grado que hicimos hace un par de años, en el que miramos en agrópilas la presencia de plásticos, pues vemos que desde el 2003 al 2022 aumentaron exponencialmente y prácticamente el 90% de las agrópilas tenían restos de plásticos, sobre todo fibras textiles, microplásticos y restos de aparejos. Y luego, aunque no encontré la foto aquí, porque con prisa lo miré, pues ya lo que aparece en muchísimos nidos de cormoranes, prácticamente yo creo que en el 80% de los nidos encontramos como material de construcción, pues sedales, restos de redes, etcétera, etcétera, y ya encontramos algún pollo pues enredado y muerto debido al enredo en estos aparejos. Y eso es un problema que, como os digo, ya no es futuro, sino que seguramente será presente. Y bueno, no sé si queréis, esto me insistió mucho Damián, no sé si me estáis escuchando bien, espero que sí, si no, a decírmelo, pues nada, pues me convenció para que presentara el libro, y os lo voy a hacer así muy rápido para que no me vaya por las ramas con toda esta historia, ¿no? No sé si cómo voy de tiempo, si voy bien o no. Bien. Vale. Bueno, pues nada, os voy a comentar así por encima un poco en qué consiste el libro, y luego si queréis, si vamos un poco así más grande, pues me podéis hacer todas las preguntas que queráis tanto sobre esto como más sobre el caso del cormorán, ¿no? Bueno, pues como veis, el libro se titula El ojo del cormorán, aunque como ya os dijo Damián, no trata del cormorán, sí que lo cito en algunas cosas, por varias razones, ¿no? Primero, porque es el tercer libro y me parecía dedicárselo a una especie con la que tengo una relación de amor, iba a decir amor-odio, no, pero más bien amor o friquismo, no sé qué, con este bicho desde que era pequeño, y pues le quería dedicar el libro ¿no? Básicamente porque, como os digo, pues llevo trabajando con esta especie pues desde, no me acuerdo, desde los 15 años o los 20 años. Primero porque fue el primer bicho así que me atrajo en la zona de Cudillero, de la que soy yo, pues porque los veía por ahí, y luego ya empecé a trabajar con ellos, empecé a estudiarlos, a ver el problema, y fui testigo de lo que ocurrió con esta especie, ¿no? Como cuando empecé a verlos, pues estaba en una situación pues dramática, había menos de 60 poblaciones, 60 parejas en Asturias. Luego a partir de la protección yo fui testigo por ejemplo, de una de las visitas de las colonias, de cómo llegaron unos paisanos ahí con un crío, además me acuerdo como si fuera ahora, con una escopeta, y se cargaron en 10 minutos como 20 pollos que estaban en las guarderías. Eso afortunadamente ya no ocurre, espero, ya no creo que pase. Pero a partir de la prohibición o de que ya se dejaron de matar, pues la población empezó a aumentar. Yo fui testigo de algunas colonias del occidente que no existían, como la de Pantorgas, que es en esta que estoy ahí en la foto, que prácticamente no había ninguna pareja. Había una pareja, como llegó a
aumentar hasta casi 45 parejas, que lo comparado con CIES y eso no es nada, pero para Asturias sí que era mucho. Y cómo esa misma colonia, que tenía 40 y pico parejas, pues llegó a bajar y ahora tiene 8 parejas. Básicamente, pues porque empecé a ver, bueno, sus pruebas que tenía, problemas en, básicamente eso, lo que os decía, ¿no? Aquí la causa de mortalidad más gorda para todos es los aparejos de pesca. Todas esas fotos que os puse ahí eran en esta misma colonia. Y bueno, no sé, me apetecía dedicarle un poco el libro a esta especie. Y ojalá consigamos sacar adelante la estrategia y ojalá que pueda servir para protegerlo, ¿no? Ya veremos. Bueno, básicamente os quería hacer una presentación así un poco por encima y rápida de lo que sería el libro. O sea, yo como ya os dijo también, yo me dedico a la investigación y a la docencia y yo creo que la divulgación científica es un paso muy importante y que sería obligado para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? La mayoría de nosotros, mucha gente que se dedica a la investigación, pues se dedica a publicar los papers en cosas o en círculos muy cerrados, en los que prácticamente tenemos acceso 4, pero la mayoría de la gente pues no se entera o no sigue estas publicaciones, ¿no? Y yo creo que no solo es bueno que se conozca, sino que es nuestra obligación. Nosotros la mayoría recibimos fondos públicos y yo creo que es nuestra obligación pues divulgar y que la gente se entere de lo que hacemos, ¿no? Pues básicamente, como os decía, pues nosotros nos dedicamos a la investigación, como se comentó Sergio antes, pues ahora seguimos haciendo seguimiento de los cormoranes, estamos haciendo proyectos de investigación para marcarlos con GPS, estamos teniendo ahora datos muy chulos de la dispersión, estamos viendo cómo los cormoranes, como os decía, pues estamos viendo a tiempo real cómo nuestras poblaciones se mezclan con las poblaciones gallegas, pero luego vuelven aquí, unos gallegos se mueren cuando llegan aquí. Estos, por ejemplo, para que os deis cuenta, el año pasado marcamos 7 bichos con GPS, de los que nos murieron 7, de los 7 murieron 6, la mayoría con estos datos podemos ver, como tienen profundímetro, pues puedes ver cuándo se mueren o cuándo casi seguro que se mueren en aparejos, y solo nos sobrevivió uno que estaba en la ría de Ferrol, yo creo que está todavía, porque ahí no se lanzan aparejos. O sea, bichos que entran, hay animales que estamos viendo cómo llegan a las zonas 0, a estas zonas donde se produce la mortalidad, aguantan 2-3 meses y cuando llegan ahí, ¡paf!, es llegar y palmar. Bueno, pues estos datos que normalmente lo que hacemos, fijaros, aquí este es uno de los bichos de los que marcamos. Curiosamente, lo que estamos marcando ahora, estos son animales que marcamos en la isla de la Arbosa, en el Cabo Peñas, y esta es en la zona de las Islas Pantorga, donde os dije antes, y fijaros cómo los bichos se mueven casi todos para hacia el occidente. Este año tenemos uno en Llanes que se movió, parece que todos se mueven hacia allí, y este bicho que llegó, el que está en el Ferrol, el único que sobrevivió, que está metido en la ría comiendo por ahí. Ahora hace tiempo que no nos da, parece que el aparato está fallando, pero no sabemos si a lo mejor se le cayó o si se murió. Probablemente se le haya caído. O sea que aprovecho porque si alguno va por Ferrol y por la ría, el bicho parece ahí, tenemos varias observaciones de él, pues si lo ve anillado, pues tengo una anilla roja por ahí, no me acuerdo ahora del código V2, me parece que era, pues que nos lo comunique, por lo menos nos daría una alegría, ¿no? Pero al final pues le acabas cogiendo cariño a los bichos, ¿no? Buenos días, lo expliqué, pues todo los datos que estamos sacando, y estas son las publicaciones que vamos sacando con esto, ¿no? Pues varias publicaciones sobre los que estamos diciendo los datos que tenemos sobre el prestige, sobre la problemática, la mortalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, como os decía, yo creo que esta información muchas veces no trasciende, porque lo que creo que es muy importante darla a conocer con publicaciones, ya sea por libros, por prensas, a mí me gusta así mucho dar charlas. Estos son charlas que damos que doy todos los años en colegios, así esta es una charla de salamandras, no es de cormoranes, pero bueno, parecido. En blogs, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en prensa pues ya deben estar hartos de mí y me sacan todavía porque sigo dando caña con el tema de los cormoranes y de la mortalidad, y bueno, sorprendentemente me siguen llamando para luego ponerme a parir, claro, que es lo que suele hacer la prensa, ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, que no sea por dar la coña, ¿no? Bueno, esto es lo que os digo ahora y bueno, desgraciadamente o por desgracia, muchas veces nuestro trabajo no acaba aquí, sino que yo creo que tenemos que dar un paso más y enfrentarnos a los que realmente pueden manejar este asunto, ¿no? Que son
que son los políticos. Desgraciadamente, por mucho que hagamos nosotros, si ellos no dan el paso, al final no se aprobará. Y entonces yo, por mi parte, seguiré insistiendo y enfrentándome a toda esta gente para que acaben sacando la estrategia, básicamente porque es su obligación. No es ningún favor que nos hagan, sino que su obligación es sacarla por ley. Porque, como se dijo en alguno de los talleres que se hizo aquí, básicamente desde Europa ya se está pidiendo una ley seria para acabar con el bycatch, y si no llegamos a un acuerdo, pescadores, políticos y científicos, para que se haga, pues lo que acabará pasando, y quizás sea lo mejor que puede pasar, es que van a venir los señores de negro de la Comunidad Europea y van a llegar con un rotring y un mapa y van a hacer cuadritos y dice, aquí no se pesca más. Y entonces se va a acabar el diálogo, vendrán las protestas, vendrá todo el rollo, ¿no? Como sabéis, tiene mucho miedo a eso, como lo del Lespre del lobo, del que no entra aquí, pero bueno, estaréis oyendo mil cosas de los políticos diciendo que van a cambiar el Lespre cuando lleguen ellos al poder, pero olvidaros de eso. El Lespre es un documento basado en datos científicos y si se quiere derogar eso, pues habrá que presentar otros datos científicos. No es llegar ahí y decir, oye, que voy a quitar esto. Pues con el cormorán pasa absolutamente lo mismo. El cormorán, por la población que tiene, ya se podría considerar una especie prácticamente en peligro de extinción en algunas zonas, y sí o sí hay que sacar una estrategia, sí o sí hay que protegerlo, y si no va a ser por las buenas, pues desgraciadamente para ellos va a ser por las malas, ¿vale? Bueno, pues ya para resumir un poco, básicamente en el libro para los que no conocéis es parecido a los otros dos que había publicado, son artículos breves, muchos los había publicado en el blog, otros no, y son artículos así más o menos de un par de páginas que pues los iba escribiendo según me venía a la cabeza, ¿no? Y básicamente en este caso los agrupé, digamos, en 8 secciones. Uno que es la reproducción, otro la comunicación, la adaptación y la evolución, la extinción, las historias de la pandemia, cosas que, relacionadas con animales que me pasaron de la pandemia. Aquí metí un poco de caña a los políticos. La verdad es que yo creo que soy un poco friki, a lo mejor es que me pone quizás pues, enfrentarme a esta gente. Luego vivencias y cosas así que se me ocurrió, y luego pues una cosa que llevo haciendo hace tiempo, que es pues un curso de ética periodística criticando algunos anuncios en los que, por supuesto, aparte de nuestra maravillosa Nueva España, está La Voz de Galicia como paradigma de lo que yo llamo la prensa mierder ambiental, ¿no? Yo creo que tenéis un lujo ahí de periódico para hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a la reproducción, así por decir muy, muy rápido, hay algunas cosas, pues aquí comentaba algunos casos curiosos. Comentaba este caso que a lo mejor lo conocéis, ya relacionado con las aves marinas. Ya sabéis muchos de vosotros que las aves marinas son coloniales, y este caso, no sé si lo conocéis, el de Nigel, no sé si os sonará, que era un caso que sí que me llamó la atención, que es en una colonia de Nueva Zelanda, donde se había extinguido el alcatraz del Cabo. Pues lo que hicieron fue intentar atraerlos poniéndoles, pues eso, dummies de estos muñequitos y sonidos, ¿no? Ya sabéis que las aves coloniales se agrupan muchas veces cuando ven, o sea, hay prospectores, cuando ven otras parejas criando, eso es un indicador de calidad del sitio, y cuando ven estos muñequitos, pues los atraen, ¿no? Pues este fue el caso de un cormorán, que lo bautizaron como Nigel, que llegó a esa colonia y se emparejó con uno de estos muñequitos, con una hembra así, y estaba la pobre, fijaros, ya después de 2 años estaba toda guarra, y el pobre bicho estaba precioso. Y lo curioso es que el bicho pues llegó, se pensó que era una casualidad, pero al año siguiente volvió a aparecer y el tío pues seguía haciendo su nidito y dándose cariñitos con el muñeco, hasta que incluso después de 3 o 4 años aparecieron tres alcatraces de carne y hueso, y todos pensaron que Nigel se iba a acabar apareando con unos, pero no, siguió fiel a su muñeco, y el pobre, pues la historia tuvo un final un poco trágico, porque bueno, directamente se murió de, no sé si de viejo, de frustración. Pero, aunque parezca ser un final muy triste, bueno, pues los investigadores le daban las gracias porque gracias probablemente a él, pues se consiguió que esa colonia, Mana Island me parece que se llamaba, se volviera a recolonizar por la especie. Luego, en el caso de la comunicación, pues comento algunos artículos científicos también. Este es un caso comenté el caso de un estudio que hicieron José Noguera y Alberto Velando con gaviotas sobre cómo los embriones de las gaviotas son capaces de comunicarse cuando están dentro del huevo y detectan señales de depredación o de depredadores alrededor, cómo son capaces de retrasar
la eclosión cuando oye esos sonidos, cuando los ponían con grabadoras. Estoy resumiéndolo así, porque así, como decía Umbral, así hablo un poco de mi libro y así lo pilláis y no os desvelo el final. Bueno, es un par de artículos muy chulos que hablan de eso, de cómo los animales son capaces de detectar, incluso sincronizar el nacimiento según las llamadas de los padres y según la respuesta de los adultos ante la presencia de visores, en ese caso, ¿vale? Otro caso que hablo, que es muy chulo, es el de las ranas de cristal, que son unas ranas que están en Centroamérica, que son capaces de una cosa que es flipante, que es de, cuando se quedan dormidas, de llevar toda la sangre y empaquetarla en el hígado, con lo cual se quedan prácticamente solo circulando el suero y se vuelven casi totalmente transparentes. Cómo eso está relacionado, una cosa que no sabía cómo lo podían hacer, cómo es capaz un animal de empaquetar, o sea, quedarse prácticamente sin sangre y seguir vivo, ¿no? Fijaros, este es, pongo como ejemplo, ¿no? Esta sería una rana activa, posada, esta es una rana anestesiada y esto es una rana pues completamente dormida. Como es que así, cuando se posa en una hoja, pues prácticamente desaparece. Luego, en el caso de la extinción, comento varios casos. Uno es el caso de que muchos ya seguro que conocéis, el de Mao Zedong, cuando pues hizo un cuento de la lechera con los gorriones, diciendo que calculó lo que comía un gorrión, lo extrapoló y lo multiplicó por la población de gorriones y decía que si se comían todo ese trigo, pues acabaría, pues no sé cuántos comían, no sé cuántas toneladas de trigo que podría la gente comer. ¿Y qué hizo? Pues se hizo una campaña de estigmatización de los gorriones que acabaron casi extinguiendo la especie. Y el resultado, me imagino que esto ya muchos lo conoceréis, pues no se había percatado de que la mayoría de las aves granívoras, durante la época de la cría de los pollos, pues se alimentan también de insectos. ¿Y qué se consiguió con esto? Pues que se produjera una de las mayores hambrunas porque se produjo una proliferación de insectos, de langostas, etcétera, etcétera, migradoras, que acabaron con las cosechas y produjeron la muerte de no sé cuántos millones de personas, ¿no? Y esto venía a cuento de un artículo que leí en el periódico también, en el que decía también que el gobierno chino tenía como un plan para erradicar todos los mosquitos de China. Que eso suena muy bien, porque así no te picarían, pero quizás estas cosas, y eso se atribuye a todo, siempre que jugamos a ser Dios, lo hacemos introduciendo especies, lo hacemos eliminando otras, pues nos suele salir el tiro por la culata, ¿no? Nunca consideramos, eso pasó aquí, lo comento también, el caso de los famosos cigárabos que soltaron en Asturias, que por ahí siguen, y de cómo muchas veces, cambiando una pieza del ecosistema, pues podemos tener un efecto directo y también unos efectos indirectos que no consideramos que pueden hacer una reacción en cadena que, bueno, básicamente que siempre que jugamos a ser Dios la cagamos, hablando en plata, ¿no? Luego comento otra cosa sobre el manejo del medio ambiente, hablo de los políticos y hablo del caso de Rachel Carson como un paradigma de la primera persona que empezó a hablar realmente de conservación y de todo lo que estamos viendo ahora, de cómo a ella, por ser mujer, pues se le empezó a aplicar la falacia ad hominem tan conocida por muchos políticos y por otros no políticos, de criticar a una persona por su aspecto, por su condición sexual o por ser mujer, en este caso, para desacreditar sus trabajos, ¿no? Al final, afortunadamente no lo consiguieron y este es una prueba de cómo muchas veces con la divulgación pues puedes conseguir cosas como esta mujer con este libro consiguió que se prohibiera el DDT y que se consiguieran, por ejemplo, recuperar muchas especies de aves como los halcones peregrinos, ¿no? Allí. Y este caso lo pongo porque me recuerda mucho a casos de gente ahora que sale a la palestra y pone en riesgo su vida muchas veces, ¿no? Y cómo pues, los medios se encargan de desacreditarlo y llamarla como bueno, etcétera, etcétera. Bueno, cómo se encarga muchas veces de tirar por el suelo todos esos trabajos científicos o todas esas verdades que dicen, pues desacreditándolos, ¿no? Pero bueno, esperemos que al final funcione y que el ejemplo de Rachel Carson pues funcione, ¿no? Y para acabar, bueno, pues nada, un curso de ética periodística y, como no, poner un caso de la maravillosa Voz de Galicia, que es pues que lo viví en mis propias carnes porque veis aquí cómo pues este medio, no sé cómo llamarlo, pues el caso es que en 2010 había publicado un artículo sobre lobos, ¿vale?
en el que ponía una foto de mi amigo Sur de Gallol, que salía un lobo pues comiéndose o carroñando un potro muerto, ¿no? Bueno, explicaba todo el rollo de cómo ocurría. Pues el caso es que en 2017, 7 años después, justo además el 1 de enero, me acuerdo que estaba en Galicia en casa de mi suegra, y de repente me llamó un amigo y me dice, oye, esta foto que sale en La Voz de Galicia no es tuya o no la habías publicado en el blog. Y entonces fui aquí y observé cómo estos señores de este medio pues me habían robado la foto, habían recortado, como veis, el autor, no sé a qué se fuera, a ver, y se inventaron una noticia directamente en la que decían que un ganadero de Abadín había hecho esta foto con su móvil mientras devoraba un caballo, ¿vale? Y que decía que formaba parte de una manada de 6 que mataron al Équido a 1 kilómetro de las casas del núcleo de población más cercano. Evidentemente era mentira. Se inventaron la noticia, se inventaron la foto, se inventaron la autoría, se inventaron una chorrada como que esta foto la va a sacar con un móvil. Y, por supuesto, yo lo que hice fue llamar a La Voz de Galicia y escribirles. Y decirles que no me valía con que retiraran la noticia, porque la noticia se publica en papel y luego salió publicada en los medios digitales. Pero a pesar de que la quitaron, como ya sabéis cómo es esto, la noticia corrió como la pólvora, siguió estando colgada mogollón de tiempo. Y yo les dije que no, que según el código deontológico de todo buen periodista, lo que deberían hacer no era eliminar el trabajo, sino publicar un artículo con el mismo tamaño, mismas dimensiones, diciendo directamente que la habían cagado y que esa noticia era mentira. Por supuesto no ocurrió. También a lo mejor hace 5 años no estaba tan encabronado con muchas cosas como estoy ahora. Probablemente si esto me ocurre ahora, pues les hubiera metido una denuncia directamente por el juzgado. Y vaya si lo hubieran quitado y lo hubieran publicado. Pero bueno, el caso es que no ocurrió. Y eso es un ejemplo más que te dice que yo de un medio que se inventa una noticia, pues no me puedo creer, si esto es mentira, pues no me puedo creer la mayoría de las noticias que publique ese medio, ¿no? Aparte de que, como bien sabéis, La Voz de la Galicia, igual que La Nueva España, pues tiene esta cruzada últimamente en contra de todo lo que suene a medio natural. Pueden ser los lobos, pueden ser los cormoranes o pueden ser pues, cualquier otra especie que ponga en entredicho intereses económicos y del mundo rural, ¿no? Y pues nada más. Bueno, simplemente diciendo eso, que la divulgación es cada vez más importante. Esto lo había puesto cuando había preparado un poco así la presentación hace tiempo, de cómo, por ejemplo, en el caso del COVID, cómo la pandemia del COVID estaba intensamente, o sea, estaba ligada directamente con la pérdida de biodiversidad, por lo cual yo creo que es muy importante cada vez más que los efectos los esfuerzos por divulgar el conocimiento a la gente y contrastar la gran cantidad de bulos que se están escuchando, pues yo creo que cada vez es más importante. No en casa en mi libro, que no deja de ser un divertimento, pero sí que yo considero que cada vez es más importante que los científicos salgan de la caverna y de las oficinas y los despachos y los laboratorios y den un paso adelante y empiecen a divulgar y a no cortarse, ¿no? Y a enfrentarse un poco con la sociedad y con los políticos que al final se encargan de eso. Porque no olvidemos que si los políticos... Nombro mucho a los políticos porque al final, por mucho que hagamos, son los que tienen la llave, por ejemplo, de publicar un catálogo o de aplicar unas normas, ¿no? Y los políticos simplemente responden a las presiones de la sociedad. Si la sociedad no le importa el medio ambiente, pues a ellos tampoco les va a importar porque no les va a reportar votos, pero si la mayoría de la sociedad sí le preocupara el medio ambiente, sí le preocupara los problemas de cómo les puede afectar a ellos o lo que sea, pues se pondrían las pilas y darían ese paso adelante. No porque sigan creyendo de repente se hayan vuelto ecologistas, sino porque eso pues les reportaría pues 4 añitos más en el sillón. Bueno, pues no sé, nada más. Si queréis preguntar por cualquier cosa, ya sea del cormorán o del libro, pues aquí me tenéis para lo que queráis. Muchísimas gracias, David. De verdad, No sé si se oyó bien, ¿lo visteis bien? Sí, perfectamente. Todo bien, vale. fue perfecto. La verdad es que muy interesante tanto la parte de la mortalidad en el Cantábrico y desde luego el libro yo lo compré, lo he leído y es una auténtica gozada. Pero ya no me pilla de sorpresa porque ya los anteriores estaban, ya digo, fue un auténtico ejemplo de cómo hacer divulgación con rigor y poniendo las claves sobre la mesa, sobre la conservación del medio natural. Bueno, no sé si alguien de público tiene una pregunta para David. ¿Ha sido una cuestión?
Non? Bueno, pois, mira, vamos facer agora unha pausa. De novo, grazas, David. Deixamos, por certo, a presentación en stand-by para a xente que nos está seguindo en remoto. Nada, pois temos aquí un pequeno ágape para os asistentes, para as asistentes. Volvemos ás 12:15, 12:10. 12:10, empezamos xa coa charla de Atocha. Bueno, Sí, sí. pues nada, pues... Hay gente conocida aquí. Muchas gracias, veo David. bastantes conocidos por ahí. Venga, gracias a todos y que vaya muy bien la jornada. Un abrazo. Venga, Vale, gracias a todos. Gracias por todo, David. Mira, al bollo.
Moi ben, pois nada, retomamos a xornada da especie do ano, dando neste caso a palabra a Atocha Ramos Martínez, que é bióloga, membro do Grupo Naturalista Hábitat de Vencellada coa Universidade da Coruña. A súa palestra versará sobre microplásticos e outro lixo mariño, o caso do corvo mariño cristado. Atocha, tes a palabra? Gracias. Bos días aquí aos presentes e os que nos siguen tamén en formato online. Bueno, vou falar, como pon aí o título, inicialmente era de microplásticos, pero claro, non podes falar de microplásticos sen falar de plásticos e hai outra contaminación mariña que tamén é importante e está presente. Entón, bueno, vamos ir do macro ao micro. Vou empezar falando, dando uns pequenos detalles sobre contaminación mariña en xeral, logo nos centraremos nos plásticos, o papel das aves mariñas como bioindicadoras, como conxugan esas dúas cousas, o sea, as aves e os plásticos, que desgraciadamente hoxe están atopándose en todas partes. Falaremos máis en detalle do caso da inxesta de plásticos e algunhas pequenas pinceladas sobre a especie que nos ocupa hoxe, que é o corvo mariño cristado. Entón, bueno, a contaminación mariña, eu penso que a día de hoxe a ninguén lle sorprende este tema, é un problema global en todas as partes do mundo, en todos os océanos do mundo hai evidencias de contaminación de moitos tipos e é un problema que tamén desgraciadamente vai en aumento. Así como vai en aumento a produción de residuos no planeta, pois vai en aumento a cantidade de residuos, lixo, contaminantes que temos en mares, océanos, praias. É algo máis acusada nas costas, porque moita da poboación do planeta vive nas zonas costeiras, e, bueno, ao final, por temas de correntes e demais, acaba chegando tamén esa contaminación ás praias e tamén porque nos apercibimos máis neses entornos. Inda que, ben é certo que hai zonas dos océanos, certos lugares que por correntes tenden a acumular sobre todo lixo físico, vamos, en certos puntos dos océanos. Sí que me gustaría sinalar a diferencia entre a contaminación crónica e puntual, sexa que falemos de hidrocarburos ou de plásticos ou de microplásticos ou de outros contaminantes, metais pesados ou demais. Porque unha contaminación puntual adoitan ser eventos masivos, concretos, verteduras de petróleo, como a do Prestige, por exemplo, ou máis recentemente este caso de invasión de pellets por un cargueiro que perdeu a carga, entón causan moita alarma social, nos preocupan moitísimo, todo o mundo se leva as mans á cabeza e todo o mundo vai rapidamente a botar unha man e axudar, que está moi ben, pero igual non é o máis necesario ou máis preocupante. Os eventos puntuais provocan unha mortalidade elevada puntual, como se viu antes nalgúna das charlas, ahora non lembro cal era, co Prestige. Son moito máis visibles, o sea, axudan a evidenciar un problema de contaminación, pero tamén a recuperación é máis probable, porque é un suceso puntual que, bueno, toca moito en un breve espazo de tempo, pero logo digamos que os efectos poden revertirse, non? É como pasar unha gripe. Nese momento estás moi fastidiado, pero despois todo pasa e sínteste ben. Para min o maior problema da contaminación é a crónica, que adoita presentarse en niveis baixos, continuados no tempo, precisamente por ser niveis baixos pasa moi desapercibida, e a veces son elementos que tampouco vemos cos nosos ollos, por exemplo, a contaminación química, e entón parece que non está. E como non está, pois non hai problema, non facemos nada e todo o mundo contento. Pero ten moitos efectos. Igual non son efectos puntuais directos, como unha mortalidade masiva de corvo mariño cristado neste caso, pero si efectos subletais ou letais a largo prazo e que son moito máis difíciles de relacionar. Igual eses corvos mariños cristados que morreron por causas descoñecidas que convencionaba David, pois se rascásemos, igual tiña algo que ver con efectos subletais de cousas que andan por aí soltas. Pero son difíciles de detectar e de facer relación directa coas causas orixinais, non? Un ave petroleada morre e é bastante evidente, ou podemos establecer unha relación causa-efecto directa de petroleouse e morriu por iso, pero un ave que inxire mercurio na súa dieta durante moitos anos acaba morrendo, pero non é tan claro ver que foi por iso. E a recuperación dos ecosistemas, neste caso, pois é máis difícil. As fontes de lixo mariño están no 80% dos casos en terra, vale?
e o 100% da contaminación deste planeta é humana. Eso non o esquezamos, porque aquí parece que sempre estamos a falar de as empresas contaminan ou como, digamos, botándolle culpa a terceiros que nos caen un pouco mal, pero aquí todos temos parte na contaminación do planeta. Non coñezo ningunha especie animal ou vegetal que deixe unha pegada de residuos como deixamos nós. Individualmente, tampouco quero botar aquí a culpa a ninguén directamente, pero sí que como especie e como colectivo temos que pensar que todos nós somos responsables da contaminación que hai hoxe no planeta, algúns moito máis que outros, non? E a eses, pois, haberá que darlles un toque e intentar que cambien o seu procedimento, pero ao final somos todos, desgraciadamente, culpables. E, eso, incido novamente en que o lixo mariño ven de terra, das actividades que acontecen en terra, pois de cidades, núcleos de población que verten as súas augas, os seus residuos aos ríos. Lembremos que todos os ríos acaban no mar, entón todo que vaya para un río vai acabar chegando aos océanos. Bueno, todos os sumideros que temos nos fogares, que parece que tiramos cousas polo retrete e pola pileta e desaparecen, e a veces estamos botando aos ríos e ao mar demasiado lixo, contaminantes, actividades industriais, mineiras, actividades de ocio, porque eu non sei vos, pero sinto que canto máis vou ao campo, sobre todo nos últimos tempos, é imposible chegar a un lugar e que non haxa unha lata dun refresco, unha bolsa de patatas fritas, unha pegada de alguén que pasou por ali. E é porque tamén está chegando a xente a todas partes, non? Os sitios onde antes non visitaba ninguén, pois hoxe en día son lugares de recreo e iso ao final ten a súa pegada. E actividades industriais, comerciais, tanto en terra como en mar tamén. Pesca, transporte marítimo e demais. Pero, bueno, cando falamos de lixo mariño, non só pensar no problema do sector pesqueiro ou das actividades de acuicultura, pensar tamén en terra, que igual é o máis necesario. E a contaminación mariña ten moitos efectos negativos sobre o medio, así falando en sentido amplo de contaminación, tamén efectos en sentido amplo, dende reducción da fotosíntese en organismos fotosintéticos que aportan menos oxígeno ao sistema, entón pode dar episodios de asfixia, aumento do CO2 e acidificación das augas, morte directa a fauna e flora, xa pensando no que nos toca un pouco máis, non? Na pasta, nos recursos pesqueiros, pois diminución deses recursos ou que estean de peor calidade, que estean contaminados, o que afecte á reproducción de especies, incluídas especies comerciais. Entón, bueno, unha serie de efectos non desexados, porque todos negativos e todo suma. E de que falamos cando falamos de contaminación mariña? Bueno, clasificacións hai moitas, non? Eu trouxen este esquema que me gustou moito, porque tamén dá a ver un pouco o problema que temos do que se ve e o que realmente hai, non? Como un iceberg. Estaríamos falando de verteduras de petróleo e derivados ou produtos derivados de combustibles fósiles que poden ser crónicas ou puntuais, poden ocasionar efectos subletais ou mortandades masivas según a súa orixe, non? E, bueno, tamén aportan unha serie de químicos secundarios tampouco desexables. Químicos sintéticos, para min o principal problema desta contaminación é que é totalmente invisible, é moi variada, son produtos complexos, sintetizados en laboratorios, non? Para distintos fins, e a súa degradación é complexa, e, bueno, destacan os residuos farmacéuticos en augas, vale? Preocupante ver como moitas das medicinas que se fabrican para curarnos acaban na auga do mar, porque tiramos o xarabe que nos sobra pola pileta, novamente pileta, retrete como mecanismo de facer desaparecer o que non queremos na casa, ou porque os depositamos no sitio que non é. Tamén outros produtos aparentemente bons, como os protectores solares, pois poden aportar químicos bastante prexudiciais ao medio natural, todo tipo de produtos de limpeza, hixiene e demais, pinturas disolventes. Entón, gústame incidir aquí non só nos químicos sintéticos
pensando en actividades industriais, non? Senón no que temos na casa. O sea, nas nosas casas temos un montón de contaminantes químicos potenciais para o mar. Non pensemos só que aquí os malos da película son as grandes multinacionais de produtos químicos. Nutrientes, que é algo que moita xente non pensa que isto poda ser contaminación, non? Nutrientes é algo que nos alimenta, pero en exceso mal. Porque son materia orgánica que vai ao medio natural, por exemplo, fertilizantes, restos de piensos, augas residuais, que teñen moita comida non para nós, pero para bacterias, e iso ocasiona, ou pode ocasionar, floracións algais ou blooms de microorganismos, de algas e de bacterias que causan problemas pois, en coros ou demais para augas de bebida ou noutros puntos da costa que medran en exceso as algas e poden acabar co oxígeno da auga, morren os peixes ou entupir bancos marisqueiros. Bueno, este tipo de cousas, todo isto ten saído en prensa como problemas relacionados co medio mariño no noso día a día. Metais pesados, outro tipo de contaminación que non é así visible a simple vista, pero de efectos bastante negativos, veñen de procesos de combustión, o sea, de queimar cousas, e de procesos industriais. O principal problema é que se bioacumulan, entón os organismos van nos almacenando no seu corpo e van quedando aí e aumentando a súa dose ata que chega un momento en que esa dose pasa dun umbral e ten efectos tóxicos e ata letais, non? Aquí, bueno, puxen un diagrama dun peixe, porque a veces nos custa pensar en que os animais están contaminados, os bichos que viven no mundo ou os bichos que viven no mar, pero claro, nós estamos comendo esas especies que viven no mar, non? Entón, se pensamos un pouco niso, pois dá arrepíos. Tamén pesticidas e herbicidas, produtos que gustan moito, porque fan a nosa vida moito, bueno, igual a nosa, se non te desorta a vosa directamente non, pero en xeral fai que o mundo funcione mellor, porque exixe menos esforzo, máximo beneficio, cando queres colleitar algo, pero bueno, non só no mundo agrícola, pensemos tamén nas cidades, concellos, que deciden limpar as súas estradas ou manter os seus camiños ben, pois en vez de rozando, pois aplicando herbicidas, non? Todo isto suma. Como vos dixen, todos estes produtos que se aplican en terra lávanse, van aos ríos e de aí ao mar. E, por último, nesta clasificación, que podería haber 50.000 máis atendendo as distintas características, os residuos. E os residuos, bueno, aquí neste caso xa pon residuos plásticos, que a día de hoxe temos moitísimos, estímase que se producen 10 millóns de toneladas ao ano no mundo de plásticos, e que prexudica a fauna de moitos xeitos. Creo que xa estamos fartos de ver imaxes como estas de tartarugas comendo bolsas de plástico ou de peixes enredados en anacos de plástico. Bueno, isto creo que xa é o noso pan de cada día, supoño que a ninguén lle sorprenderá. Son unha fonte de microplásticos e, cando son macro, parece que non hai tanto problema, o problema non é tan grave, pero cando se pasan a micro xa os animais, os microorganismos e os organismos superiores poden inxerilos, pasar ao noso corpo, non? Digamos, entran no noso corpo. E xa son unha ameaza tamén para nós, porque creo que a ninguén se lle ocurre comer unha bolsa de plástico, a tartaruga sí, porque debe ser un ser inferior, pero nós humanos non comemos plástico, por favor. Pero cando son micro, aí xa se nos empezan a colar e non temos control sobre iso. Vale, volvendo ao lixo mariño en xeral, sinalarvos que o 82% do lixo que hai no mar é plástico. O sea, a meirande parte. Entón, por ese motivo, vamos falar do plástico en sí. De outros residuos non plásticos, tipo latas, metais ou algo de vidro, digamos que non supoñen tanto problema, non? Non digo que non pase nada, pero non supoñen tanto risco para os animais, para a fauna, a flora e para nós. Dentro do plástico, a meirande parte dos residuos que hai no mar son, case a metade, plásticos dun solo uso. Que a día de hoxe están prohibidos, polo menos unha parte deles, polo menos na Unión Europea, pero, bueno, se pensamos no
planeta en global é algo que sigue usándose moito. Plásticos dun solo uso, pois dende ese café que nos tomamos un día por aí, indo de excursión, ou que mercamos nun posto da rúa, moitísimos elementos do noso día a día, que se facemos un exercicio de reflexión, veremos que son plásticos dun solo uso. Son super cómodos. A mí teme pasado ata na casa, de chegar o día da festa e chegar á mesa e ver que son platos de plástico, dicirlle a miña nai e a miña tía, como poñes platos de plástico? Claro que hoxe somos moitos, e senón logo hai que xuntámonos cunha de louza para lavar, e dicir, non, isto non pode ser así, porque se cada unha nos a casa unha vez ao ano facemos unha comida con platos de plástico, xa non vos digo festivais, que a día de hoxe hai un montón de eventos sociais onde acude moitísima xente e son todo comidas para levar e vasos, carreiras con fins sociais que deixan despois, en Coruña hai varias, e ao final paseas por ali, son todo vasos de plástico do habituallamento. Un corredor, danlle un vaso para beber, bebe e tira. E iso, inda que se recolla ben, estamos producindo residuos demais, vale? Xa non digo que se estean tirando ao mar, pero que estamos producindo demasiado, moito máis lixo do que podemos asumir. Outra parte importante son residuos plásticos directamente relacionados co sector pesqueiro, e despois outros plásticos indeterminados. Entón, bueno, non quero quitarlles culpa, pero tampouco endemonialos, porque moitas veces o sector pesqueiro como son a fonte do problema das redes no mar e os plásticos no mar, pero cuidadito que aquí todos nós temos unha parte importante de responsabilidade. E, bueno, unha desas infografías que hai por internet super educativas, como estima, que é así moi titular, non? Pero, bueno, como estima, pois 1 millón de aves mariñas e 100.000 mamíferos marinos, como estimado no mundo, pois morren cada ano directamente provocado esas mortes por residuos mariños, non? Sexa por ingestión ou sexa por enmalle, por enredo. Se poñemos así en cifras millonarias, parece que nos chama un pouco máis a atención. Vale, o problema dos residuos e dos residuos plásticos é que hai moitos e cada vez máis. O sea, a gráfica de produción de residuos plásticos xa só na Unión Europea, país do primeiro mundo, concienciado, cunha serie de normas, vai en aumento, e o problema é que a reciclaxe deses residuos plásticos pois está en niveis moito máis inferiores da produción. Tamén aumenta, quizáis máis timidamente, pero, bueno, para min a solución non é a reciclaxe, é a produción. O sea, non podemos pensar que todos os remedios aos males do planeta vai ser reciclar, porque non, as sustancias están aí igualmente. En canto ás estimas de cantas desas toneladas de plástico acaban nos océanos, antes dixen o 10, que digamos que é a cifra media que se adopta así como estándar, porque os estudos varían entre 4,8 e 12,7, e hoxe en día existen máis de 150 millóns de toneladas xa no océano de plástico, porque pensemos que os plásticos non son un problema, non é algo que se estea producindo só hoxe, levamos anos, décadas, case un século producindo plásticos e, bueno, foi un produto revolución que se produciu moito, se usou moito e, como tarda moito en degradarse, pois a día de hoxe temos ainda plásticos de hai 50 anos por aí dando voltas. Entón, todo suma. Xa vos dixen que os plásticos dun solo uso están, digamos, no top 10 de residuos plásticos que se atopan no medio mariño. Aquí está o top 10 completo, dende botellas, tapones e tapas, cabichas, colillas de cigarrillos, bastoncillos de algodón. Parece que ahora, polo menos polas últimas experiencias que temos en limpeza de praias, aparecen menos, quizáis pola prohibición de que os bastoncillos de algodón teñan o pauciño de plástico e agora xa veñen de cartón. Logo, envoltorios de patatas fritas, golosinas, caramelos, cousas que nos comemos, produtos sanitarios que esa tendencia a tiralo polo retrete, non? Como son sanitarios, van polo váter igual que os nosos residuos orgánicos, pero non. Bolsas de plástico da compra, que ahora xa se cobran, e, bueno, parece que
eso tivo un impacto na reducción do seu consumo. Estes utensilios que a día de hoxe xa están prohibidos, pero que sigue ainda habendo bastantes cubertos, pallas e mesturadores estes de café de plástico, vasos, tazas e tapas plásticos de todo tipo, de picnics e demais. Vedes que a meirande parte son cousas relacionadas coa alimentaria, non? E globos, que tamén é un obxecto que aparece bastante, porque os globos voan, sobre todo estes globos de helio que se lles mercan os nenos na feira, que sempre se escapa algún, voan e normalmente acaban nos océanos tamén, e os paus para sostelos, e tuppers, os recipientes para alimentos, non? Envases de comida rápida. Non sei se isto hai, non quere ir. Ajá. Vale, máis infografías titulares de como afectan os residuos plásticos ao medio mariño. Poden transportar especies invasoras, o sea, unha botella de plástico que vai á deriva e que veña de Asia para aquí, tardará moito, pero pode chegar e pode traer adheridas larvas de especies que logo resultan aquí invasoras, entón unha ameaza máis, non só directamente que se enmalle ou que a fauna os coma. E, bueno, a ver se tocando un pouco no que máis nos importa, que é o carto novamente, pois nos poñemos un pouco máis á obra, porque tamén os residuos mariños poden causar danos nas embarcacións de recreo ou profesionais, enrollándose ao redor das hélices, atascando motores, este tipo de cousas. E como resumo dos estudos que se levan a cabo no planeta, polo menos 267 especies diferentes, de especies mariñas, está demostrado que teñen sufrido enmalle ou inxestión de residuos mariños, nomeadamente plástico. Isto inclúe aves, tartarugas, focas, leóns mariños, baleas e peixes tamén, non? Entón, bueno, aquí ninguén se libra, polo que se ve. E xa, se nos metemos no tema dos microplásticos, pois a cousa ainda é máis preocupante, penso eu. O microplástico se chama a aquelas partículas plásticas de talla menor a 5 milímetros, o sea, cousas pequenas, pero ainda son visibles a ollo humano, vale? Porque un fragmento de 5 milímetros é algo, visible. O sea, non teñen por que pasar tan desapercibido. O caso é que os ser pequenos xa son moito máis probables, ou hai moito máis risco de inxerilo, sexa nós ou sexa animais. Aquí distinguimos entre os microplásticos primarios, que son microplásticos que se fabricaron como tal e que se emiten ao medio como tal. Pensemos nas vaguas de Sirea ou na granza, non? Isto é materia prima para fabricar produtos plásticos e se fabrica así. O sea, este é o xeito en que os produtores de plásticos venden o seu produto para logo que sexa máis fácil metelo nunha extrusionadora e facer un tupper. Ou cousas que se emiten como microplásticos, pois fibras de roupa. Cada vez que metemos na lavadora un forro polar, eso solta unha cantidad de fibras sintéticas que non o sabemos ben. Non só forros polares, roupa sintética, que hai moitísima e de moitísimos tipos. Penso que hoxe, se cada un de nos miramos o que levamos posto, teremos algunha prenda que leve algo sintético. E eso non é unha lavadora, vai soltando fibriñas pequenas. E así van ao medio. Eso suporía, os primarios, un 15-31% dos microplásticos que hai no medio. Os máis comuns son os secundarios, que veñen por rotura de plásticos maiores. Rotura ou degradación, non? Pois de bolsas, botellas, redes, que se van rozando co solo, coas rochas, as ondas, ou a luz solar, van facendo que se disgreguen en cachitos. E iso supón entre o 69% e o 81% dos microplásticos que temos no mar. O problema dos microplásticos, é que non se biodegradan, desintégranse. Entón podemos pasar de algo macro que vemos, como unha botella de auga, podese
facer cachitos e, bueno, podemos deixar de vela, parece que non está aí, pero está en forma de microplástico. E son moi variados os microplásticos. Non temos que pensar solo en anacos deste tipo, senón en fibras, as fibras textiles son moi común, gránulos, escamas, espumas, láminas, en calquera formato e de calquera material. Vale. Atendendo á orixe das emisións globais de microplásticos aos océanos, isto en base á recopilación de traballos feitos no mundo, non? O sea, isto non é un estudo, senón unha recopilación de estudos, porque isto estás estudando en todo o planeta de moi diferentes xeitos, e parece que a causa principal dos microplásticos no océano é os textiles sintéticos. Novamente, na prensa ou cando alzamos a voz, as industrias que producen tal, pero a realidade é que nas nosas casas estamos mandando aos océanos un lote de microplásticos cada vez que poñemos a lavadora. Para a alegría dos estudiantes hai que poñer menos a lavadora. Despois, secundariamente, as rodas. Algo que eu non pensara ata que escoitei falar disto. Todos os vehículos que rodan polas estradas, esas rodas, ao rozar co chan, vanse desfacendo en cachitos minúsculos de roda. E a roda é un plástico, ao final, é un tipo de polímero. Entón, a cantidade de vehículos que hai no mundo circulando, eso a min me explota a cabeza coa cantidade de ceros, de millóns de microplásticos que estamos emitindo con tráfico rodado. Xa non pensemos nunha estrada que pase, por exemplo, polo encoro de Cecebre. Unha estrada que atraviesa o encoro, que é onde bebemos auga. Eu, ás veces, preferiría non pensar neste tipo de cousas. Polvo das cidades. Pois partículas de emisión dos vehículos que por ali andan, das cociñas, chimeneas varias, todo este micropolvo que se xenera nas cidades, tamén fonte de microplásticos. Pintura para as estradas, que tamén se vai desgastando, pinturas ou sustancias para cubrir os cascos dos barcos, produtos de higiene personal, os esfoliantes. Hai un tempo, houve un debate, un debate interesante sobre este tema, que se pediu prohibir, e de feito están prohibidos xa, as microperlas para cosmética. Hai como, non sei, 10-15 anos empezou a haber un boom, non sei se vos lembradedes, de produtos cosméticos con microperlas e unha pasta dental que se anunciaba como super innovación, que tiña microperlas e iso te deixaba os dentes super pulidos e limpos. Bueno, pois eran microperlas de plástico. A día de hoxe está prohibido. Hai outras opcións. Eu teño un esfoliante que os gránulos son de osos de albaricoque triturados. O sea, eso non quere dicir que haxa que deixar de usar ese tipo de produtos, simplemente non facelos de plástico. E como curiosidade, a granza, os pellets. Eses pellets que hai un ano nos chamaron moitísimo a atención, nos preocupamos moitísimo, alarma social, son malísimos, pois unha porcentaxe minúscula dos microplásticos que hai no océano. Igual nos deberíamos empezar a preocupar por cousas moito máis graves, non? E que fan os microplásticos? Bueno, se pensamos nos macroplásticos, o sea, os que ainda vemos estes cachitos, fragmentos de 5 milímetros, pois poden causar un dano físico no estómago dun ser vivo, poden, depende do ser vivo, un ser vivo pequeno, cun estómago pequeno, poden chegar a entupir, non? Un dano físico. Enchen o estómago, eso impide que ese animal sinta fame, ou que impide que poda comer toda a cantidade que precisa. Tamén se está vendo a día de hoxe que no estómago poden causar pequenos cortes ou feridas, non? Dano físico. Pero para min o peor é o que levan, é que os microplásticos actúan como taxis, como vehículos de entrada nos organismos de un montón de sustancias non desexables, como metais pesados, nomeadamente cromo, cobre, mercurio e ouro, que é moi bonito, pero é un metal pesado, e os POPs que hai nos 80s ou 90s, era como falábase moito dos POPs. A día de hoxe parece que non se fala tanto, igual porque non están tan de moda, pero están aí. Contaminantes orgánicos persistentes. Son sustancias permanentes, o sea que, aínda que as emisións gordas fosen nos 60, 70, 80s, e hoxe en día non se fale deles, están aí. Son bioacumulables, así que todo quen coma este tipo de sustancias vai nas guardar no corpo e son bastante tóxicas. Aquí tedes a lista de POPs
a día de hoxe prohibidos na Unión Europea. Inicialmente prohibíronse, bueno, como todo, inicialmente prohibíronse 12 porque, claro, os POPs son sustancias que se usaban para moitas cousas, sobre todo como pesticidas. Entón, non interesaba prohibilas. Hai industrias detrás que non lles senta ben esta nova. Pero, bueno, co paso dos anos foronse engadindo a esa lista inicial de 12, 9 máis, 7 máis, e esta é a completa lista actual de prohibición de POPs. E volvo a incidir que a meirande parte todos estes puntiños azuis que vedes aquí de sustancias contaminantes orgánicos persistentes son pesticidas. Entón, bueno, cousas que se lle botan a cousas que nos vamos comer e que ao final pode que entren no noso organismo. E se non entran porque nos comemos unha mazá, pois entrarán porque nos comemos un peixe que comeu un microplástico que levaba ese POP pegado. E que pasa con estas sustancias que levan os microplásticos? Que igual é o peor que pode, non é o microplástico en sí o problema, senón as sustancias que levan adheridas, pois que teñen capacidade de interferencia ou de interferir en procesos biolóxicos básicos, o sea, nos alteran o noso sistema endocrino, o noso sistema inmune, e poden causar impactos negativos na mobilidade, na nosa capacidade móvil, na reproducción e no desenvolvemento, non? dos seres vivos. E tamén teñen potencial carcinoxenético, que é algo que igual se pose esta palabra en algún sitio a xente se preocupa, non? E, bueno, aquí como, nada, simplemente remarcar que estas sustancias teñen unha etiqueta de perigo asociada. Vale, hai un exemplo, xa hai fotos de plancton con microplásticos. Estes microplásticos están tratados cunha sustancia para que se volvan fosforescentes en baixo microscopía e, bueno, aquí temos larvas de bivalvos, crustáceos e demais que comeron microplásticos e que os teñen no seu corpo. Algúns animais os comen e os excretan, outros non, dependendo do tipo de plástico, do tamaño e demais. Claro, isto é a base da cadea trófica. De aí, todo o mundo vai comer isto en maior ou menor medida, non? E xa, se falamos dos nanoplásticos, que é como o último paso, a día de hoxe, pois é para botarse as mans a cabeza. Son menores de unha micra, son todos de orixe secundaria e xa poden ingresar nas células. Vale, xa se poden colar dentro dunha célula. As de menos de 2,5 micras poden atravesar a parede intestinal. Entón, bueno, estes titulares de xa se detectou microplásticos no leite materno, na placenta de bebés, no cerebro de xente, sí, están en todas partes, son como el amor. Acostumbrémonos a eles porque non nos podemos ligar. Bueno, volvendo ao que nos interesa, as aves mariñas como bioindicadoras, pois son moi boas bioindicadoras, porque son mariñas, pero son accesibles. En algún momento veñen a terra e aí cando nos podemos botarlles man, como facíades antes baixando polo cantil, ou observándoas, non? Entón, e non precisan, o sea, veñen elas a nós, porque os peixes tamén son organismos que podemos estudar, pero hai que ir pescalos, non? As aves mariñas, máis ou menos, en algún momento, se nos poñen a tiro metafóricamente. Son depredadores apicais, entón van bioacumulando e xuntando toda esa porcallada que hai no mar, poden reflexala, magnificala. Moitas delas teñen vida longa, algunhas moi longa, e poño unha foto de Wisdom, que a día de hoxe se sigue vivo, que non sei as últimas noticias, andaba polos 69 anos, este albatros, e tamén dan moitos paseos, non todas as especies, non? Pero hai especies que se moven moito e que mostrexan por nos grandes áreas. Se tivésemos que facer estes muestreos cun barco, pois sería caro. Se o mostrexa unha pardela, pois saenos case gratis, non? Por estes motivos, poden ser centinelas de cambios nos ecosistemas. Pois cambios polo efecto do cambio climático, nos avisan de contaminación mariña, nos poden avisar de alteracións na biodiversidade, na cadea de alimento, que algunhas especies son comerciais. Entón, bueno, mirando para elas, podemos aprender cousas e podemos estar alerta de outras cousas. E como conviven as aves mariñas e os plásticos? Pois teñen que convivir por forza, porque a día de hoxe moitos plásticos son o seu soporte vital, voluntario ou involuntariamente. Hai certos lugares do planeta que están moito máis porcos que as nosas praias e as aves teñen que vivir aí, non lles queda máis remedio, e ás veces tamén as usan activamente, como comentabades antes,
para fabricar os seus niños, con todo o problema que iso acarrea, porque aquí pode quedar enredado un adulto ou un pitiño nesta malla de redes, ou na manipulación destas redes, pois algún microplástico tamén pode ir para dentro. Despois tamén poden sufrir de atrapamentos en redes e en non redes. En calquera elemento plástico, aí, bueno, puxen o resultado, os highlights dun estudo sobre enmalles que a día de hoxe o 21% das familias de aves do mundo teñen ou han rexistrándose eventos de enmalle, 55% das ordes de aves, o 36% das especies de aves mariñas do mundo teñen tamén reportado enmalles en lixo, o sea, un tercio das especies de aves mariñas do mundo. Vese que as aves acuáticas de medios duceacuícolas teñen moito menos risco que as aves mariñas, o sea, que están máis limpos os encoros e ríos, e que os aparellos de pesca son responsables do 83% destes enmalles. Non? E o que nos ocupa máis directamente a inxestión. Poño aí unha foto dun albatros. Este tipo de fotos deron a volta ao mundo no seu momento. A día de hoxe xa estamos un pouco máis acostumbrados. E un dato sobre o fulmar, que é unha especie que se leva usando en Europa como bioindicadora durante moitos anos, que o 90% dos fulmares analizados e que chegan mortos ás beiras das praias europeas tiñan plástico no seu estómago. E esta inxestión de microplásticos vese que aumentou. Pero claro, o que digo tampouco é unha novidade. Aumenta o plástico, aumenta a súa inxesta. O sea, creo que non hai que descubrir aquí moito a pólvora. Nos anos 60, máis ou menos, o 5% das aves mariñas que se atopaban mortas e se analizaban tiñan plásticos no estómago. Nos 2000 como o 70%, e se estima que no ano 2050 pois o 99% das aves que se analicen terán plástico nos seus estómagos. E por que un ave come plástico? Pois por gusto non é. Non? Normalmente, o sea, en moitos casos, ven mesturada coa comida. Pois comen postas de organismos mariños que están adheridas a plásticos, entón ao comer eses ovos vai o plástico detrás, ou do mesmo que das un bocado a unha sardiña, pois hai un plástico por aí flotando e para dentro. En certos grupos de aves, nos procelariformes, en albatros, pardelas e demais, parece que esa inxestión é directa e é porque as confunden polo cheiro. Parece ser que as bacterias, o biofilm que medra en riba dos plásticos, esas alguillas que se van pegando, cheiran a comida mariña. O sea, cheiran a mar e cheiran a comida para unha pardela. Entón, ve un tapón de plástico con alguillas que lle cheira a peixe e o come. E despois por inxestión secundaria, por comer peixes ou calamares ou o que sexa que previamente comiu microplásticos. Esta inxestión depende de moitas cousas, depende dos hábitos que teña unha especie, de onde viva, de como se alimente, se na superficie ou mergullando. Ata agora se pensaba que na superficie era peor, porque os plásticos flotan, non? Pero tamén se sabe que os plásticos non só flotan. A medida que van collendo ese biofilm e esas algas que van medrando por riba deles, van collendo peso, van caendo, e a día de hoxe, en toda a neve mariña que vai caendo nos océanos ata chegar ao fondo, toda esa neve mariña xa está tamén colonizada por microplásticos. As zonas de alimentación, si máis cerca da costa ou máis cara fora, en augas máis profundas ou en augas máis superficiais, da esperanza de vida da ave e da habilidade excretora, porque hai aves que regurxitan, fan egagrópilas e vomitan as cousas que non poden procesar e entón, digamos que se limpan. E aquí tedes o resumo dun estudo de aves mariñas no Ártico comparando como lles afecta a inxesta de microplásticos a tres especies de hábitos moi diferentes. Entón, o fulmar se alimenta en superficie e non regurxita. E o 58% dos fulmares estudados neste estudo tiñan plástico no estómago. A gaivota tridáctila tamén é alimentadora en superficie, pero vomita pellets. Entón, os plásticos que tiña no estómago eran moito menor, porque enténdese que a meirande parte dos plásticos os vomita. E o arao de Brunich é un alimentador en mergulla, non? Alimentase
debaixo da auga e a certa profundidade, e só o 3% destes araos analizados tiñan plástico. Entón, vedes que o mesmo problema afecta diferente a diferentes especies con diferentes estrategias. Como poden afectar os microplásticos a quen os coma? Non só aves, a quen os coma. Actúan como disruptores endocrinos, producen estrés oxidativo, poden obstruir físicamente o estómago, perforar e causar úlceras. Tamén afectar a función renal, elevan os niveis de ácido úrico, o colesterol, as enzimas, afectan o crecemento, o estado de saúde xeral, entón as aves ou as persoas alcanzan menos talla, as ás máis curtas, peteiro máis pequeno, menor peso, reduce tamén a posibilidade de chegar a adulto, que morran polo camiño, o éxito reproductor, o reclutamento, a supervivencia, vamos, que afectan negativamente en moitos aspectos. Tanto é así que a día de hoxe existe o término plasticosis que ven a expresar a enfermidade causada pola inxesta de plásticos. Este é un termo que se presentou nun traballo o ano pasado e causou furor, porque é como moi comercial. Neste traballo o que viron é que había unha cicatrización fibrótica do tracto digestivo das aves, concretamente de Ardena carneipes, por a inxesta de microplásticos. E compararon coa inxesta de gastolitos, son pedriñas que comen para facer a digestión, e nas que tiñen gastolitos non había tales lesións. Entón, concluíron que esas lesións son provocadas por microplásticos que iban facendo feridas e mesmo que se incrustaban nos tecidos. A día de hoxe a plasticose xa se chama ao conxunto de patoloxías que afectan a un ser vivo por causa da exposición a macro, micro e nanoplásticos. Poden afectar un montón de órganos e sistemas. E aí deixo vos un chiste que non é tan chiste, porque claro, cando temos unha pandemia de gripe aviar e hai aves enfermas con gripe, que facemos? Matámolas, non vayas que nos contaxen. Pero cando hai plasticosis e os plásticos veñen de nós, pois igual algún día as aves mariñas nos reclaman que nos vayamos pirando do planeta, que sobramos un pouco aquí. Por último, xa chegando ao tema, o que todos queres escoitar, que pasa cos microplásticos e os plásticos e o cormo mariño cristalo? Pois é unha especie de hábitos costeiros que pesca mergullando en hábitats variados en función de onde vivan e que tamén come peixes variados en función das localidades, bentónicos e peláxicos. O bo é que que emite egagrópilas, cada 4 días regurxita unha pelotilla destas de cousas indixeribles. E iso pode ser bo porque se purga, e pode ser bo tamén para nós porque collendo esas pelotillas podemos estudar o que comen e se no medio hai plásticos. Entón, non é necesario, como un fulmar, coller o bicho ou esperar a que morra un bicho para abrilo un canal e ver se tiña plásticos. Podemos ver o que había no estómago con esas pelotillas. Vou falar aquí dun par de estudos que non hai moito estudado sobre esta especie con microplásticos, polo menos no ámbito local, en Galicia ou Iberia, que nos ocupa, pero sí que hai un par de traballos que vou mencionar agora. Este de Gema Álvarez, Álvaro Barros e Alberto Velando, que xa saiu hoxe a colación tamén nas outras charlas, que fixeron un estudo na colonia de Ons en 2017 con 41 egagrópilas e no 63% delas había microplásticos. Con 69 unidades. Atoparon 69 microplásticos en parte desas egagrópilas. Como media, pois unha partícula con 68 por egagrópila. Desas 69 pezas que atoparon, 2 eran grandes, eran macroplásticos, ou non entraban no concepto de micro, e 67 eran fibras de menos de 1 milímetro de diámetro. Fibras de nylon. De onde veñen as fibras de nylon? Pois no contexto no que nos movemos, Illa Ons, Galicia, sector pesquero importante e lugar poblado. Lavadoras e redes que andan por aí. Xa non que estean tiradas, simplemente se un vai pescar, o rozar da rede co barco xa vai emitir microplásticos, vai soltar cachitos. Estes microplásticos serían ocasionados por inxesta secundaria, porque sí que viron unha certa relación entre a abundancia deses microplásticos ou plásticos e restos de peixes bentónicos, peixes de fondo. Entón parece que hai unha relación entre estas dúas cuestións.
tamén viron nese estudio que a frecuencia relativa dos peixes bentónicos en egagrópilas con fibras plásticas era 3 veces maior. O que parece que ao comer peixes bentónicos leva asociado máis microplásticos. Vale, outro traballo que tamén mencionou David antes, na colonia das Pantorgas, aquí xa se avaliaron, se analizaron egagrópilas correspondentes a 4 temporadas de cría, en momentos diferentes nunha serie de anos de 2006 a 2022. Entón, aquí xa temos unha visión temporal. O 85% desas egagrópilas tiñan plásticos e a frecuencia de aparición aumentou co tempo. O sea, no 2006, solo o 60% das egagrópilas tiñan microplásticos e no 2022, case todas. O sea, que vemos que é un problema que vai en aumento. Entón, bueno, a conclusión é que hai un incremento significativo de plásticos na dieta. E, bueno, aquí teríades as gráficas correspondentes. Estes microplásticos que se atoparon eran, novamente, maioritariamente, fibras sintéticas de cores negro, azul e vermello, e nos macroplásticos que houbo eran granza, esas bolitas de materia prima, restos de bolsas e de embalaxes. Vale. Tamén atoparon certa relación entre as egagrópilas con microplásticos e os peixes bentónicos. Novamente, ao comer peixes de fondo, parece que, no caso do corvo mariño cristado, pues, leva asociado, por algún motivo, máis microplásticos. Habería que afondar aí. E logo, bueno, atopei outro estudio, que non en Galicia, pero en Noruega, unha tese que investiga a relación entre os microplásticos e a dieta nesta especie. Foi feito nunha illa de Noruega, en Esclina, con mostras do ano 2022, recolleron 48 egagrópilas e miraron microplásticos e otolitos para ver que comían eses corvos mariños. Aquí a cifra resultante foi máis baixa, solo o 20 ou 21% das egagrópilas tiñan microplásticos, vale? Pero sí que a metodoloxía que empregaron foi diferente a dos artigos que vos comentei antes. O problema dos microplásticos é que é difícil detectarlos. O sea, un microplástico de 5 milímetros velo nunha egagrópila ou nun estómago dun ave. Ahora, se estamos falando de microplásticos de 100 micras, pois igual xa non o ves. Entón, é difícil recoller todos e é difícil que a metodoloxía funcione ben para os pequenos. E, sobre todo, bueno, a día de hoxe non hai un protocolo estandarizado, entón, comparar estudios tamén se complica. O que concluíron nesta tese que a meirande parte dos microplásticos eran negros, azuis e blancos, que parece que son cores que sempre salen, o tamaño predominante de partículas en micras, entre 1000 e 2000 micras, o máis abundante, o sea, pequenos. Atoparon 158 partículas potenciais, a meirande parte eran fibras, novamente, e negras. Analizaron 124 delas con espectrofotometría de infrarvermellos para ver se eran plástico e que tipo de plástico, pero, bueno, os resultados, solo 10 puderon ser caracterizados, vale? Dos cales 8 fibras, unha película e un fragmento. E deses plásticos, pois, polipropileno, polietileno, PET e poliamidas. Atoparon unha relación significativa avaliaron se había unha relación significativa entre a idade e as especies de peixes que comen e a presencia de microplásticos, e neste caso non foi concluinte. Vale. Pero, bueno, vemos que a cantidade de microplásticos que identificaron foi pequena. E, a pesar de que se sabe que nas especies presa deste corvo mariño nesa zona, que son, sobre todo, gádidos, bacallaus e primos dos bacallaus, sí que hai microplásticos neses peixes, non? En estudos en Noruega. Pero, bueno, aquí non parece que non resultou ben o experimento. Como conclusións, as egagrópilas son un bo método de estudo non invasivo e, ademais, son boas para as aves porque se purgan, que se atoparon plásticos e microplásticos en egagrópilas de corvo mariño cristado, sobre todo fibras. A porcentaxe é moi variable. Vemos que nos casos galego e asturiano sí que era parecida entre sí, o que é bo, pero, bueno, as metodoloxías falta que sexan comparables e que parece relacionado con dieta, o sea, unha ingesta secundaria. E parece tamén, ou se pode intuir, que con presas bentónicas. E ata aquí o que vos podo contar dos plásticos e o corvo mariño. Moitas gracias por atenderme.
Moitas grazas, Atocha. Hai algunha pregunta por parte dos asistentes, das asistentes? Luís. Cachis, eu pensei que ibas a zar. Felicitarte, vou falar en castelano para que algúns entendan mellor. Vais en castelano. Felicitarte el rigor que has hecho, el estudio. Yo desconocía, reconozco mi ignorancia de que metales pesados había ouro. Eu non o comentaría moito, a ver se despois cando morramos nos a quitar o ouro que asimilamos. E nada, que case me quitas as ganas de ir a comer as 2:30, porque a verdade é que nos están contaminando a todos. Isto era moi importante que o divulguemos, que o comentemos, e que a xente sea consciente de todo o que nos has dicho, expuesto excelentemente. Yo estoy encantado. Muchas gracias. Nada, gracias por los parabéns. Luís. Uno meus parabéns. Hai unha pregunta por aí? Hola, bos días. Eu quería preguntar, é certo que dixeche que todos os residuos plásticos afectan aos océanos e todo isto, que só o 20% era producido por o sector da pesca. Quizá non está estudiado mellor, non? Pero as cordas, os cabos, os fíos, os anzuelos, pois son os que se enganchan máis frecuentemente nas aves marinas. Non sei se me explico. Hai unha serie de plásticos, como as redes fantasma ou nylon. Se tes un yogur, pois dificilmente a mellor se engancha, pero outras que son como plásticos de alto risco, non? Porque eu os beso nas sillas, pois as tanzas, os fíos e todo ese tipo de cousas. Si realmente desas cifras que puxen, dese titular que xa leva anos circulando de que o 80% dos residuos que hai no mar veñen de terra, é residuos, digamos, macro, e son residuos, tamén incluindo latas e botellas, non só plásticos. Entón, se xa atendemos a micro, quizáis a cousa cambie, pero sí que é verdad que, inda que pareza ou que a meirande parte veña de terra, non podemos esquecer zonas costeiras e en colonias e en zonas onde hai pesca, como ben dís, a influencia nese ámbito local de redes de pesca, tanzas e demais, sexa moito maior que noutros lugares. Tamén hai que ter a perspectiva local, non? Moi ben, pois non hai máis preguntas. Quero pedir a José Antonio Santiso que se achegue porque creo que é algo, digamos, interesante que o presidente da Reserva de Biosfera Mariñas Coniesas e Tras do Mandeo pois dedique aquí unhas palabras en boa parte porque é un dos que permite que fagamos este acto aquí neste lugar. Moi ben. Ten a palabra. O meu este aparello, na verdade que nunca o empreguei. Non sei se servirá ou servirá para comunicar. Que máis para a xente que nos está... Moi ben, é que puñetesme dous. Vale, xa está. Puñetesme dous. Vamos a ver, eu vou aproveitar de que efectivamente pois, se celebra esta xornada pois, aquí no meu concello, como presidente da Reserva da Biosfera, pois darvos a benvida e que vos sintades a gusto na sede da Reserva. O Grupo Naturalista Habitat foi dos primeiros que nos quiso colaborar con nós coa Reserva da Biosfera, aínda que a Reserva non é un grupo medioambientalista, sino que é unha institución ou agrupación que procura o desenvolvemento sostible. É ben certo que o apoio e máis a colaboración dos grupos ambientalistas é clave, é fundamental, e desde o principio de todo, pois se tiveron a ben pois a dedicar varios traballos, pero concretamente o dedicado os anos a unha especie, a súa, bueno, decir que é a especie do ano, e a verdade é que este corvo mariño cristado, a verdade que non deixa de resultar sorprendente, porque a verdade é que esta especie, pois, a mí pareceme que é moi lista, porque en vez de facer como o pelícano que sal desde arriba e poderse levar un planchazo para pillar os peixes, vai nadando e cando quere bucear, bucea e pillos, co cual a mí me parece que é máis listo que os demais. Pero non vou ser eu o que vos vai aquí a falar do cormorán, deste tipo de cormorán moñudo, senón que supoño que se vos formarían antes e seguirán vos falando. Quedeime cunha nota onde vai a Tocha. Estás ali. Quedeime cunha nota porque estuve escoitando a túa disertación.
realmente non é que me quedara sorprendido, pero sí teño que dicirche algo. Eu que xa levo anos traballando en estes asuntos do desenvolvemento sustentable en distintos organismos medioambientais, desde fai 25 anos aproximadamente, e que coordinei algúns programas da Unión Europea, incluso en Sudamérica, con algunhas charlas de carácter dese tipo de charlas medioambientais. Teño que dicirche que hai algo no que fundamentalmente, independentemente de que falaras dos residuos, os microplásticos, os nanoplásticos, que son consecuencia precisamente de non haber non unha boa reciclaxe, porque en algo coincido contigo, onte eu discutía, e levo estes días discutindo a nivel xeral en todo o Estado español con determinadas empresas que se dedican aos residuos sólidos, ao tratamento dos residuos sólidos. Realmente coincido contigo que reciclar a día de hoxe xa se recicla, eu creo que xa está casi explotado toda a reciclaxe que hai. E, de feito, pois estuve en ocasión, falabas antes de Noruega, pero en Suecia son capaces de separar en orixe un montón de produtos dos residuos sólidos. Pero, sin embargo, logo despois, a hora de tratalos, a maior parte das veces, pois queiman os residuos orgánicos e, polo tanto, non sufren o tratamento que deberían de ter, porque a emisión de dióxido de carbono á atmosfera pois tamén contamina a atmosfera. Eu sigo insistindo que para evitar precisamente de que haxa os microplásticos e os nanoplásticos, o que teñen que funcionar primeiro son as dúas R's anteriores, a reducción e máis a reutilización. Algo que normalmente non se suele facer. Porque, claro, o plástico ven derivado dos combustibles fósiles e temos unha costumbre de, efectivamente, de fai moitos anos de utilizalos como envases que son, sobre todo, agora que se están fabricando fundamentalmente na zona do suroeste asiático, pois o suroeste asiático que efectivamente prácticamente está estendido en todo o mundo. E iso, claro que ao final acaba no medio mariño, pero teríamos que utilizar outros produtos biodegradables e fundamentalmente reducir moito e reutilizar moitas das cuestións que estamos utilizando nos residuos sólidos. Non é a miña función dar aquí hoxe unha charla sobre os residuos sólidos porque non é o tema do día, simplemente decirvos que vos sintades a gusto. Aquí está Nicolás, que tamén é un biólogo, para que vos poida atender, e máis o Grupo Naturalista Hábitat, ao cal lle agradecemos precisamente que nos dea estas charlas, e nada, que vos sintades a gusto e que teñades un bo día. Eu escoitei moi atentamente a tocha a túa disertación e creo que é acertada, pero fundamentalmente creo que temos que irnos acostumbrando a aplicar máis as dúas primeiras R's. A primeira de todos, a da reducción, non é moi doado por parte nosa, pero as reutilizacións, digo, non polas multinacionais que están fabricando moitos produtos que ao fin e ao cabo pois non permiten a reducción de materias que efectivamente logo despois non se poden reciclar. Que teñades un bo día e que disfrutedes da estancia aquí na Reserva da Biosfera. Moitas gracias. Moitas gracias. Que? Aí toma. Toma o Xirmi, eu non sabía. Moi ben, pois damos aquí agora mesmo xa a palabra a Charo Brinquis, pois co título da súa palestra que Aves mariñas abeiradas e actuacións do MITECO en relación ao corvo mariño cristado. Recorda que Charo Brinquis é física, xente medioambiental vinculada ao Ministerio de Transición Ecolóxica. Esa palabra, tes aquí, mira, así, aí está. Moi ben. Moi ben, pois nada, moitas grazas ao Grupo Naturalista Hábitat por invitarnos a esta charla en tan boa compañía cos expertos de referencia en cormorán moñudo. Eu vou falar de dúas cousas, dous temas separados. O primeiro é un esforzo colaborativo que temos feito no rexistro de aves abeiradas, xa vos explicarei como. E o segundo é un resumo das actuacións do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico para o cal traballo referente ao cormorán moñudo. E agora vou pasar a castelán para que non sufrades máis co meu galego. Ben, as aves orilladas son unha fuente disponible e facilmente accesible de datos científicos que permiten evaluar
un montón de cosas sobre el estado de las poblaciones. Estudiando las aves marinas se puede evaluar su condición corporal, posibles causas de muerte, toxicología, microplásticos, lo que se quiera. Y es una fuente disponible de datos. Aquí menciono un par de estudios del año 2024, uno realizado en la península ibérica, en Andalucía, en el que se ha hecho un esfuerzo por recoger esas aves marinas y hacer un estudio siguiendo una metodología, y otro en Brasil, que también es del año 2024. Estos estudios y estos esfuerzos por estudiar las aves marinas, aparte de los datos resultantes, también nos proporcionan una serie de protocolos y de metodologías para hacerlo. Empieza a haber un acuerdo científico de cómo se debe de desarrollar esta actividad de estudiar las aves marinas orilladas, que podemos adaptar a otros casos. Bueno, también quería mencionar una aplicación de SEO BirdLife que Pablo Lago conoce, bueno, es uno de los impulsores, porque es una aplicación que permite a aquellas personas que desean realizar estos recorridos de una manera sistemática, poder registrarlos y compartir esos datos con la comunidad científica. Además, esta herramienta tiene un ámbito geográfico amplio, lo cual es muy interesante para el seguimiento de las aves marinas migratorias, que es Francia, España y Portugal. Pero bueno, aparte de esto, que sería para una comunidad de usuarios ya pro, pues hay muchos usuarios que van a la playa, ven aves y avisan. Y aquí es el ámbito en el que entramos en esto de lo que vamos a hablar ahora, que es, en Galicia, bueno, tenemos una gran cantidad de aves marinas orilladas y en el año 2023 Atocha Ramos pues fomentó la creación de un grupo de WhatsApp de personas interesadas en compartir información sobre el orillamiento de aves. En este grupo, en el que estamos diversos usuarios interesados, se comparte información de hallazgos de aves marinas orilladas, de eventos de contaminación y de episodios de mortandad. En el año 2024 nos llegó a este grupo un aluvión de avisos. Además de las propias aportaciones de los miembros del grupo, pues estuvo el fenómeno de los PELES de diciembre de 2023, que propició que muchísimos voluntarios se acercaran a las playas en invierno, en los meses en los que se produce más orillamiento de aves. Como estas personas pues son personas muy concienciadas, cada vez que había un ave llamaban al 112 y el 112 avisaba a la red de variamientos de Galicia, que coordina CEMMA. Y CEMMA pues tuvo la amabilidad, la paciencia y el chollo de reportarnos cada uno de los avisos al grupo de monitoreo de aves que estamos compartiendo. Resaltar que las aves vivas y los eventos sospechosos de gripe aviar fueron reportadas a los centros de recuperación de fauna, como es necesario hacer, y que desde el principio de año hasta ahora, hasta fin de septiembre, de este modo se registraron 445 avisos, 30 de ellos posiblemente repetidos, ya que eran las mismas especies en los mismos lugares, pero un poco más podridas que 2 o 3 semanas antes, con lo cual las hemos descartado y nos quedamos con 415. Este es un listado de las especies. Las especies más registradas fueron los álcidos, encabezadas por los araos, seguidos de las alcas y los frailecillos. En cuanto a los cormoranes moñudos, están aquí en 7º lugar, fueron 11. En cuanto a su distribución geográfica, 2/3 de las aves orilladas de las que recibimos registros se situaban en la zona sur, Rías Baixas, incluyendo hasta Touriñán, y en la zona norte otro tercio.
Además, estos registros tuvieron una estacionalidad muy acusada, ya que bueno, ahí veis el pico de febrero, que desciende rápidamente, y en este pico llama la atención la enorme influencia de los álcidos, ¿no? En migración. Los araos, las alcas y los frailecillos, que tienen este enorme pico. Luego tenemos a los cormoranes aquí en el grupo naranjita, que también tuvieron una bastante estacionalidad, aunque un poco más repartida. Y las gaviotas, que tuvieron un pico en enero y otro en septiembre. Ahora hablaremos un poquito de la mortalidad de las gaviotas también. Otro tema que quería comentar es el estado de las aves. Esto es un poco para ver qué cantidad de aves serían susceptibles de hacer un análisis post-mortem con ellas. Bueno, vivas llegaron 24. Estas no eran para análisis post-mortem, fueron a centros de recuperación, serían los centros de recuperación los encargados de hacer el análisis post-mortem. Muertas recientemente frescas, 47, un 11%. Muertas no frescas, pero completamente emplumadas y enteras, esto a juzgar por las fotos, que es la información que teníamos en casi todos los casos, pues 22%. Y el resto ya eran aves muertas, putrefactas, deshechas, depredadas, en un estado que quizá no permitiese tanto un análisis post-mortem. Bueno, pues todas las vivas y 6 de las muertas fueron recogidas o se intentaron recoger, porque a veces vas a recogerla y el ave ya no está, por los centros de recuperación. Pero el resto de aves muertas pues quedaron en la playa y todos los datos que ellas podían facilitar quedaron en la playa también. En cuanto a las causas de muerte, como no se ha hecho análisis post-mortem, no tenemos un análisis de causas de muerte, pero sí que hay algunas que es clarísimo. Aquí tenemos esta alca enmallada en la playa de Mogor con el pico completamente atado con esa malla de pesca. Aquí tenemos un fenómeno que ya es cormorán moñudo. En esta playa de Muxía, Arnelas, que tiene esta forma tan específica, aparecieron este cormorán moñudo juvenil enmallado, un cormorán moñudo juvenil sin cabeza, una gaviota patia amarilla con la pata cortada y una gaviota patia amarilla juvenil. Las 4 aves estaban juntas, las 4 aves tenían el mismo estado de putrefacción. Las 4 aves provienen del mismo lance de pesca. Esto es muy preocupante, ya que un lance de pesca en el que al menos han muerto 2 moñudos juveniles es una tragedia. O sea, es una auténtica tragedia. Pero además, el que aparecieran en este sitio con esa forma de embudo tan acusada hace pensar que ese arte de pesca podía haber sido puesta de manera, utilizando una técnica que se llama abalo o embalo, que consiste en tender la red de roca a roca y luego con fogonazos de luz o ruidos fuertes espantar a la pesca hacia esa red. Esto es una práctica tradicional que algunos marineros muy experimentados y bien conocedores de la zona aplican. Con ello utilizan una malla con mucha luz, una malla plástica con mucha luz, y con esto cogen esos peces grandes que están en estas calas. Son peces de gran valor comercial. Lo suelen hacer de noche, es muy rápido, lo hacen con una barca pequeña para poder andar sobre las rocas y pueden ocasionar episodios de mortandad enormes. Esto está ya reflejado tanto en la estrategia de la que habló David y de la que hablaré yo luego, como en el plan de conservación del cormorán moñudo del 2008 del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Es un fenómeno bien conocido
y que precisaría una investigación muy seria para conseguir eliminar este problema. Y luego está las aparentes causas de botulismo, síndrome parético, gripe aviar, que presentan síntomas muy parecidos entre sí. En otoño del año pasado sí que hubo algunos puertos en los que este fenómeno alcanzó una proporción muy alarmante, porque morían pues decenas de pollos de gaviota patía amarilla un día y otro día y otro día. El año pasado el centro de recuperación emitió finalmente un comunicado diciendo que 5 ejemplares de estos puertos habían dado positivo de gripe. El botulismo es muy difícil de detectar, según comentan los veterinarios. Bueno, pues yo creo que mi película es que es una mezcla de varios factores también cuando se producen estos eventos, pero desde luego la gripe tiene un papel también destacado. En julio de 2024, en este registro recibimos 2 avisos de gaviotas muertas con postura tipo botulismo. Esta es una de ellas, ahí con las alas abiertas, echada hacia adelante. Es una postura típica. Y bueno, en cuanto a este ejercicio que realizamos en el año 2024, pues a mí por lo menos me ha dejado con ganas de seguir incidiendo en este tipo de esfuerzo colaborativo, registrar los datos y dejar esta información abierta y accesible. Además, sería muy interesante que se pudiera recoger una muestra de aves para análisis post-mortem, siguiendo una metodología. Y para hacer esto, pues ahora viene la carta de los Reyes Magos, porque sería necesario para ello que se produjese una colaboración entre entidades, que contáramos con todos los permisos de las autoridades ambientales, que tuviéramos los medios materiales. Aunque las aves orilladas son muy accesibles, al final te hace falta un sitio donde vayas a hacer las necropsias, cómo deshacerte los cadáveres, etcétera. Sería obligada una colaboración con los centros de recuperación, ellos son clave en esta historia, y teniendo en cuenta todas las precauciones sanitarias por la gripe aviar. ¿Lo lograremos? ¿No? Bueno, ya veremos. Bueno, pues ahora voy a hablar un poco de las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en cuanto al cormorán moñudo. ¿Qué pinta aquí el Ministerio? Bueno, pues el Ministerio tiene la obligación de ejercer las competencias que lo otorga la Ley 42/2007 sobre biodiversidad marina. Las aves marinas son parte de la biodiversidad marina, aunque es una responsabilidad compartida con las comunidades autónomas en cuanto a que nidifican en tierra. Dentro del Ministerio, bueno, pues corresponde a la Dirección General de la Biodiversidad, Bosques y Biocertificación, y dentro de esta la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, para la que trabajamos nosotras. Para el cumplimiento de estas competencias del Ministerio, en el año 2021 el Ministerio desplegó una serie de equipos para hacer el trabajo en campo, para tener ojos en la costa. Le llamaron así un poco al proyecto. Hay 10 centros y nosotras, nuestro equipo, que somos las agentes medioambientales Lara y yo, y las técnicas expertas en trabajos de campo en biodiversidad marina, que tenemos aquí a Alesia y también a Paula y a María. Bueno, somos las rositas hasta aquí. Llevamos hasta el Cabo Turiñán. Como un poco muestra de lo que estamos haciendo, pues una de las actividades que hacemos es una vigilancia desde costa. Estamos procurando ir a puntos de la costa que cubren toda nuestra área de una manera regular, y dedicando el mismo esfuerzo de observación a cada uno de ellos. Con esto recopilamos datos
por ejemplo, de todas las actividades que están presentes allí, desde pesca, actividades náuticas, navegación recreativa, etcétera, y también las especies marinas presentes. Aquí, bueno, como muestra, no nos ha dado tiempo a elaborar un mapa conjunto, pero los datos los tenemos todos georreferenciados. Eso es un trabajo que se puede hacer. Tenemos aquí un mapa de calor con la actividad de pesca profesional que hemos ido avistando desde enero de 2024 hasta hoy. Y aquí serían los avistamientos de cormorán moñudo que reflejan sobre todo las zonas de alimentación. Nosotras no hemos ido a las colonias a hacer censos. Estos son, en su mayor parte, zonas de alimentación. Y bueno, corroboramos lo que decía David Álvarez. Todas las rocas en las que se posan los cormoranes alrededor tienen artes de pesca, ya sea los barcos faenando, ya sea las boyas de calado pesquero que indican que allí hay una actividad pesquera. Es matemático. En cuanto al borrador de estrategia, que ya también es un tema que habló David Álvarez, pues esto, como decía David Álvarez, es un mandato legal. El cormorán moñudo se declaró como especie vulnerable según el decreto del 2011 y según el artículo 59, un taxón que está en categoría vulnerable debe tener un plan de conservación en un plazo máximo de 5 años. Y este plan de conservación debe incluir medidas adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados. Bueno, llevamos 13 años de retraso. Además, esta ley también establece que para especies amenazadas que estén en más de una comunidad autónoma, el Ministerio, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de dar una estrategia de conservación en la que se incluya al menos el diagnóstico de la situación, las principales amenazas para las especies, las acciones a emprender para su recuperación. Con todo esto, como también decía David, ya vamos un poco tarde, porque en realidad la subespecie nominal Aristotelis aristotelis, ya siguiendo criterios científicos, de acuerdo con la UICN, debería de estar catalogado como en peligro, que tiene exigencias mayores que estando en vulnerable. Bueno, pues en el año 2022 se presentó esta estrategia, este borrador de estrategia elaborado por David Álvarez, incluyendo todos aquellos aspectos que incluye, o digo, que marca la Ley 42/2007. Ya desde el inicio de su presentación, pues hubo bastante controversia con ella. Y aunque es un documento que está perfectamente listo para publicar y que cumple todos los requisitos, pues la Xunta este año públicamente ha pedido paralizar la estrategia de conservación del cormorán moñudo hasta que acaben ciertos estudios. Y así está. Otra de las actividades auspiciadas por el Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad y dentro del proyecto Intemares es este proyectito que es la participación e innovación para la conservación del cormorán moñudo en Asturias, Galicia y Cantabria. Aquí incluye una fase de participación. Se han realizado este año 2 talleres, uno el 9 de febrero online para todas las comunidades autónomas implicadas y otro, aquí hablo solo del gallego porque se han hecho en otras autonomías también, pero en el caso de Galicia, el 4 de abril, en el Centro de Interpretación de las Islas Atlánticas hizo uno. Estos talleres fueron muy interesantes con la participación de los expertos, con participación de múltiples agentes de las autoridades o de las administraciones, pero como talleres participativos, pues hay que decir que no asistió el sector, el elefante no asistió. No había nadie del sector pesquero en ninguno de ambos. Con lo cual, el avance participativo, pues, sigue manteniéndose al margen, vamos.
Y bueno, por último, otro de los esfuerzos del Ministerio ha sido por proporcionar una batería de documentos, manuales, ayudas para el tratamiento de fauna petroleada. Es muy importante cuando sucede una crisis ya saber cómo se pueden hacer las cosas y tener material para los voluntarios, para los técnicos, para que haya el menor caos posible en una situación de caos absoluto, ¿no? Pues el plan Rivera, que se hizo como consecuencia del Prestige, tiene una página web que aquí está el enlace, pero bueno, simplemente tecleando Plan Rivera Publicaciones ya podéis acceder, en el que hay una batería de documentación muy útil. Por ejemplo, este documento que es Actuaciones a desarrollar en caso de un vertido de hidrocarburos, en el que parte de la guía está específicamente dedicada a recomendaciones para la recogida y transporte de aves petroleadas, y en ella ya se indica que el cormorán moñudo es una de las especies de aves marinas con un índice de sensibilidad más alto a los episodios de contaminación. Es una especie, después de la pardela balear, pues que no está todo el año, el cormorán moñudo sí está todo el año y es la más sensible después de la pardela balear. También la guía de actuación ante fauna petroleada, en la que ya se detalla más un poquito por cada especie, cómo tratarla, cómo limpiarla, etcétera, que tiene indicaciones específicas por especie y tiene también un capitulito dedicado al cormorán moñudo. Esperemos que no haya que usarlo. Y bueno, luego hay manuales, dípticos también, pues eso, para ayudar esa fase de... para ayudar a los que intervengan, ya sea como voluntarios o como técnicos, en intentar arreglar estos desastres. Y bueno, pues hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí estos son nuestros datos de contacto. Nosotras pues somos un equipo de trabajo en campo y cualquier actividad y contribución que podamos dar a los grupos que estáis investigando, trabajando, etcétera, estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos hacer. Y nada más, muchísimas gracias. Moitas grazas, Charo. Hai algunha... Espera. Agora mellor algunha pregunta. Sí. Hai unha pregunta aquí na sala? Sí, hai unha pregunta aí. Adiante. Voy a hablar en castellano, igual es más fácil para todos, no sé. Muchas gracias por la intervención, muy interesante. Hay una cosa que me llamó bastante la curiosidad, es cuando decías que la nula participación del sector pesquero en los talleres. ¿Hay algún tipo de estrategia de cabildeo o de promoción o de, mejor dicho, de conexión con el sector pesquero que se haya desarrollado o bien desde el ministerio o bien desde otra administración autonómica? Pues, a ver, aquí Pablo Lago también puede acudir en mi socorro porque sí que ha habido proyectos financiados como LIFE, ¿verdad? El civil. Sí. Sí. Y bueno, estos talleres debían de haber sido de participación con el sector pesquero. ¿Por qué no acudieron? Pues no tengo respuesta. Ya, perdona. No, mi pregunta no era por qué el sector pesquero no participa, es si hay una estrategia para engañarles, no atraerlos, o sea, no montar un taller y esperar que vengan, sino el taller sería el resultado final de la estrategia. Hombre, pues en tanto ellos no vean que el lamentable estado de conservación del cormorán moñudo les puede afectar, es decir, aquí, hablando ya del lobo, como habló David, le tienen que ver un poco las orejas al lobo, porque si no, no tiene ninguna motivación. Es decir, por ejemplo, el tema de las capturas accidentales de cetáceos.
es un tema que sí que yo creo que empiezan a ser conscientes de que les puede reportar muy mala imagen, creo. Creo que son conscientes de que les puede tener capturas accidentales de cetáceos, les provoca ciertos daños en sus aparejos, no les interesa, pero el tema de las aves es mucho más blando para ellos. Creo que falta motivación y realmente tu pregunta es muy pertinente. Ojalá diéramos como una clave para involucrar más al sector pesquero en esta... Y ahí, Pablo, ya te digo, seguro que lo ha sufrido en primeras carnes. ¿Alguna pregunta máis? Sí, Sergio. No, moi rápido, non é unha pregunta, solo para complementar, cando comentabas o tema do embalo, comentabas que unha técnica de pesca tradicional, pero prohibida, ilegal, que non lo comentaste, creo, pero realmente non está permitido, se sigue facendo, xa sabe que barcos o fan. Solo eso. Sí, pois toda a información que teñamos sobre isto, partillarla, é bo porque se queremos montar un dispositivo para sancionar a alguén, necesitamos moitos datos, é moi difícil pillarlos. Bueno, pois pasamos agora, bueno, grazas polas respostas. Pasamos ao seguinte relator, que é Paulo Lago Barreiro. Aí estamos. Moi ben. Paulo é técnico do programa mariño de SEO Overlife, da Sociedade Española de Ornitoloxía, e a súa palestra versa sobre a Rede Natura 2000 e o coro mariño cristado da creación de espazos protegidos á xestión. Tes a palabra. Moitas gracias. Tentarei rápido porque creo que estamos empezando casi cando tiña que rematar, así que intentarei pasar algunhas partes máis rápido. Bueno, eu son técnico da Sociedade Española de Ornitoloxía. Teño que dicir que esta charla é unha charla conxunta a miña e de Pep Arcos, que é o meu coordinador, e gran parte da charla vai ser, digamos, dúas temáticas diferentes, pero moi relacionadas. Unha sobre a Rede Natura 2000 e como foi a súa identificación e cara a xestión, que é principalmente un traballo que desenvolveu o meu coordinador, e unha segunda parte dun caso de estudio que ven a colación hoxe do corvo mariño cristado e de como se vai desde a declaración dos espacios protegidos hacia a súa xestión. E, bueno, non olvidar agradecer, por suposto, o Grupo Hábitat e a Reserva de Biosfera que nos invitarán hoxe a estar aquí, e que calquera foro como este para divulgar, pois estamos encantados de acudir. Vou falar entón como foi a designación da Rede Natura 2000. Supoño que a coñecedes en xeral, pero por se acaso esta é unha red coherente de espacios protegidos ao longo de toda Europa. É a rede de espacios protegidos máis importante a nivel mundial, a máis grande. Inclúe tanto espacios terrestres como mariños, pero hoxe centrarei menos mariños. E no caso de España, a identificación destes espacios deuse principalmente grazas a fondos europeos dos proxectos LIFE, sobre todo, non? Un primeiro que foi para identificar ibas mariñas, que agora veremos que o que son, de SEO Overlife, e despois, en colaboración con moitos socios, o Ministerio de Medio Ambiente e moitas organizacións, o proxecto Indemares, que rematou no 2014, e o Intemares, que tiña que acabar este ano, pero todavía vai estar en marcha polo menos un ano máis. E, bueno, cando falamos entón de como identificar áreas protegidas, este o esquemiña da charla, non? Primeiro falaremos de onde se identificaron, de como se fixo, e despois da parte de como protexer, como facer a xestión e unhas reflexións. E, posteriormente, seguirei co tema do corvo mariño cristado. As dúas primeiras partes serían a designación e unha vez aí a designación sería o que é a protección, non? Ata o ano 2013 este era un mapa da Rede Natura en España, ata fai 10 anos, no que, como podedes ver, prácticamente non hai nada no mar, non? Por qué? Porque é máis difícil identificar espacios e protexelos no mar, non? Primeiro foron os espacios de terra e despois os mariños. Así, un pouco de información xeral, os espacios poden ser de dous tipos, uns que se denominan LICs, que son lugar de importancia comunitaria, e unha vez teñen un plan de xestión pasanse a denominar ZEC, Zona de Especial Conservación, isto é, a través da Directiva Hábitats, para protexer
certos hábitats relevantes a nivel europeo. Teñen unha obligación todos os Estados membros, como o Estado español, de protexer unha proporción relevante dos hábitats que posúe este país, non? E para ter unha red coherente para protexelos a nivel europeo. E despois está as cepas, que son zonas de especial protección para as aves, que veñen da Directiva Aves, que é máis antigua que a Hábitats. Non require ter un plan de xestión, sino que unha vez están designadas teñen que ter xestión activa, tanto sea a través dun plan de xestión como accións de xestión, pero non necesitan como os LICs que se faga un plan de xestión para que se denominan C que pasen a xestión activa. Entón, cando non había áreas prácticamente protegidas no mar, que principalmente eran as áreas máis costeiras, que é o que máis se coñecía, como comenzamos? Pois podíamos ter un enfoque máis holístico, que dicir, buscamos en todos lados, e buscamos por todo o mar, e a ver cales son as zonas máis importantes. E outro enfoque sería máis o de preselección, xa ir directamente aos expertos e dicir que zonas xa se sabe que son importantes e ir a estudialas en profundidade. No caso das aves, o que se fixo foi un enfoque máis holístico, que foi tratar de cubrir a maior superficie mariña, non? Para identificar as IVAs mariñas, que é un paso previo ao que é a protección legal. As IVAs non teñen unha protección legal, importan bird areas, áreas importantes para as aves. É un programa de BirdLife International, do que formamos unha coalición a nivel mundial de organizacións de protección das aves, no caso español, a Sociedade Española de Ornitoloxía, e identificar aquelas áreas que son importantes realmente para as aves, para despois propoñelas aos gobernos para a súa protección, non? A obtención de datos fíxose principalmente intentando cubrir a costa con seguimento de observacións desde barcos, sobre todo en barcos do Instituto Español de Oceanografía, e tamén seguimento con tracking, poñendo GPS nas aves, que xa se falou antes e que hoxe en día é moi común, pero se pensamos isto que foi case 20 anos, moitos destos estudios foron pioneiros e foi a primeira vez en España que se fixo tracking de moitas das especies, non? Unha vez temos a distribución de unha especie concreta, o que se fai é análisis desos datos e integración, por exemplo, de diferentes especies para chegar ás zonas importantes para moitas desas especies. Ao final, o que facemos cando temos todo isto é aplicar uns criterios para decir esta zona é importante ou non para as aves, que iso casi sempre que está relacionado é cantas aves temos. E cantas aves en relación ás poboacións, non? Porque, por exemplo, os alcatraces, pois, os mascatos, pois, non é o mesmo ter 100 mascatos que ter 100 pardelas baleares, porque a poboación do mascato é moito máis grande que a da pardela balear. Entón, se aplican uns criterios para ver como de importantes son esas poboacións, tanto a nivel global como a nivel da Unión Europea, como a nivel local, local quere decir de Estado, neste caso o Estado español, e ademais disso se aplican uns criterios segundo o grado de ameaza. Non é o mismo ter 100 exemplares dunha especie que está en peligro crítico de extinción que 100 exemplares dunha especie que o mellor é vulnerable. E, bueno, unha vez temos estos criterios e identificamos que áreas son importantes, temos que poñer uns límites, non? Como sabemos, é moito máis difícil no mar que en terra, pero no mar tamén existen límites, zonas de maior productividade que son definidas para alimentación importante para aves e demais, pero os límites teñen que ser biolóxicamente coherentes, pero, por exemplo, non imos facer un límite todo recortado, senón hai que darlle unha certa coherencia cunhas líneas rectas para que facilite a xestión no mar, porque no mar o que nos guiamos máis son por, sobre todo embarcacións, pois por certos puntos coordenadas para facilitar esa xestión. As IVAs mariñas na Península Ibérica identificáronse a través de 2 proxectos LIFE que foron irmáns, casi a vez, un da Sociedade Española de Ornitoloxía, SEO BirdLife, e outro de SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para a Protección das Aves, que somos organizacións irmáns que aplicamos a mesma metodoloxía para identificar espacios tanto en Portugal como en España. É unha cousa tamén moi relevante que, aparte de identificar, co apoio de BirdLife International, daquela desenrolouse o que é unha metodoloxía estandarizada para identificar as IVAs mariñas, que ata ese momento non existía unha metodoloxía estándar a nivel mundial para identificalo. A partir destes 2 proxectos, pois, desenvolveuse e aplicouse a moitos outros países, que recentemente acaba de actualizarse esta metodoloxía.
No seguinte proxecto, o Indemares, o que se fixo foi, previo paso a designar áreas protegidas, estudiouse en detalle aquel inventario de IVAs que fixemos no ano 2009, que identificou as áreas máis importantes. O que se fixo foi volver a facer seguimentos para ter máis datos e tamén estudiar algunhas áreas que non se estudiaran anteriormente, non? E na parte dos hábitats estivo liderada sobre todo por WWF, que foi máis un estudio a través de expertos decidir en que zonas se debería profundizar nese estudio, non? Isto é o que sería a Rede Natura 2000 gracias a estes dous proxectos no ano 2014 e algunha das áreas despois, no 2015, o que se declarou. Antes destes dous proxectos tiñamos aproximadamente un 1% do mar protegido e no 2014 conseguimos ter un 12% das augas españolas protegidas. Así a todo, foi un salto xigante. España, pois o Estado español foi un dos pioneiros tamén a nivel mundial en protección de áreas, en porcentaxe protegido, pero temos un compromiso da Convención de Biodiversidade Biolóxica corroborado, ratificado pola Unión Europea e, por tanto, tamén polo Estado español, de alcanzar o 30-30, que é un compromiso de ter o 30% da terra e o 30% dos mares protegido para o ano 2030. Entón, desde o 12 ata o 30 ainda hai un bo camiño por facer. E no caso de Galicia, no 2014 o que se conseguiu foi declarar estas zonas protegidas que forman parte da Rede Natura 2000, como vedes todas moi ao longo da costa, sobre todo ligadas a colonias de cría e un corredor migratorio do que falaremos agora de aves que pasan a través da costa galega de toda Europa, que xa antes Sergio mostrou un mapa del, non? E despois un área moi importante en alta mar que é o Banco de Galicia. Para o corvo mariño non chega aí a alta mar, pero, bueno, todas estas zonas costeiras son de presencia e as colonias de cría que están na costa determinaron que tamén sexa incluída esta especie nas áreas protegidas como extensión desas colonias e, ademais, o corvo mariño, como vimos, é moi costeiro e non se alonxa demasiados kilómetros desas colonias de cría. Por último, ahora, no proxecto actual Indemares, ademais de continuar estudio en certas áreas, sirve para unha ampliación desas. É tan recente como o ano 2023, a final, en decembro, ten menos de 10 meses, este é o mapa dunha das novas áreas que, se recordades que había unha aquí, Costa da Morte, no norte, o que se fixo foi unir todas estas áreas da costa galega e o occidente asturiano nunha única gran área protexida denominada Corredor Migratorio Caraico Cantábrico Occidental. Isto é para darlle coherencia ecolóxica porque despois de declararse xa con datos anteriores, pero dos últimos anos, pois se coñece que non é só un cachiño da costa, sino que toda a costa actúa como un corredor no que as aves, sobre todo na época na migración posnucial, veñen do norte de Europa ata de Escandinavia, Siberia, e pasan polas costas galegas nos seus viaxes cara ao sur. Sobre todo, gracias a este corredor migratorio, pero tamén outras áreas, como no Estreito de Xibraltar, aumentou a superficie protegida ata o 21% no que estamos neste momento. Ainda vemos que ainda nos queda un 9% para chegar ao 30-30, pero, bueno, estamos en camiño e unha porcentaxe de protección xa moi relevante, non? E tampouco, o que sí que non temos que deixar de olvidar, non podemos olvidar que, aparte deste compromiso 30-30, existe outro compromiso que é o 10%, é dicir, que para o 30-30 un 10% das nosas augas teñan protección estricta. É dicir, que non haya ninguna actividade que supoña un impacto para os valores. Ainda está por definir, hai moita discusión de o que significa realmente un 10% de protección estricta, que é a protección estricta, si absolutamente nada, ou hai certas actividades que, se son sostibles, poden ser ou non, pero tamén é un obxectivo que ten o Estado español. Aquí vou pasar rapidísimo como se chegou a isto, unha parte un pouco máis como se fixo desde o plano técnico e científico, que primeiro houbo que comprender a distribución das aves, por suposto, por exemplo, no caso da pardela cincenta mediterránea, aquí, a través de datos de GPS de tracking, pois definir que áreas son importantes.
E unha vez temos a distribución, neste caso das aves, o que non podemos olvidar, e para as áreas protegidas, son que actividades humanas hai aí. Este é simplemente un exemplo, pois, de temas de pesca, por porto pesqueiro, actividade pesqueira, isto a través, sobre todo, do VMS e o AIS, que son diferentes dispositivos para saber as posicións dos barcos, non? E unha vez temos a biodiversidade que hai, as actividades humanas que se dan nesas zonas, o que temos que ver son as interaccións entre elas, es decir, os posibles ameazas e os impactos que producen esas actividades. Solo como exemplo, este de outro proxecto que tivemos entre socios de BirdLife, a LPO en Francia, a SPEA e SEO, para un mapa de vulnerabilidade das aves mariñas aos verquidos de petróleo, non? Con zonas máis quentes, con maior peligro e outras con menos, e tamén, porque este non sei de que meses, vai por meses do ano, porque hai zonas que son máis relevantes que outras, xa que as aves non sempre están nas mesmas zonas. Por exemplo, en Galicia é moito máis relevante un vertido de petróleo que se poida producir na época pico de migración que o mellor que aconteza no medio do verán. E á dereita temos pois actividades como interacción entre a pesca e as aves mariñas. Neste gráfico se mostra, creo que do palangre, a través de enquisas que se fixeron no ano 2012 no proxecto Indemares. Despois, a última parte, sendo todas importantes, pero unha vez temos designadas, temos que protexer, temos que xestionar as áreas. Neste momento, a gran maioría das cepas mariñas non teñen plans de xestión, non? Están en camiño. E para xestionar hai varias ramas que son moi importantes. A investigación, por suposto, temos que saber o que protexemos e continuar a facer investigación e seguimento, un seguimento continuo, como explicou Sergio. Se tes unha serie temporal seguindo unha certa colonia durante moitos anos, se se produce un cambio, vas a saber. Se o mellor faz un censo cada 10 anos de corvo mariño, pois vas a saber cousas, pero moito menos se o mellor o faz cada 2 anos, cada 3 anos, non? O seguimento é moi importante para tomar decisións de xestión. Por suposto, accións de conservación, se declaramos un espacio protegido e para facer accións concretas de conservación. Moi importante a gobernanza, a coordinación entre as distintas administracións que poden estar implicadas. Pois aquí temos temas da administración galega, do MITECO, pero tanto deso como outros usos, como son administracións relacionadas co tráfico marítimo, industrial e demais. O desenvolvemento de capacidade en todos os actores que están implicados, pois do sector pesqueiro, sector industrial, sector das ONGs, dos investigadores. É algo transversal do que xa se falou, que é a sensibilización ambiental das diferentes actores que están presentes nestes espacios, non? Para dar un pouco máis de importancia, incluso máis, a gobernanza e participación no marco do proxecto Indemares é un proceso clave, non? Vimos de unha cultura moi de declarar espacios protegidos e que se quedan no papel, non? É un papel que di que está protegido, despois non se faz xestión, ás veces se aproba un plan de xestión, pero ese plan de xestión non se aplica. Para isto é clave a gobernanza e a participación. No marco deste proxecto ten habido varias experiencias piloto, documentos para axudar a gobernanza, estrategias e demais, que non vou entrar en detalle, pero podes consultar na página web de Indemares. E outros aspectos moi relevantes, pois, os plans de xestión dos que falo. En Galicia todavía non temos unha cepa mariña a competencia do Estado que teña un plan de xestión aprobado, pero, bueno, no marco do Indemares, un dos obxectivos é ter plans de xestión, polo menos empezouse polo Banco de Galicia, a área que está máis alonxada, porque se empezou por aquelas áreas que eran ao mesmo tempo CEPA e LIC. Levamos 2 anos nun grupo motor, non que varias reunións online e presenciais para facer un plan de xestión realmente participativo, no que a maioría dos sectores implicados poidan decir a súa opinión, a ver puntos de conflicto, puntos nos que estamos de acordo, para intentar que unha vez que se aprobe, realmente se poida aplicar porque se fixo con consenso desde o inicio e todos coñecendo o que implica a declaración e a xestión deses espacios, non? Desta forma, con plans a longo plazo, cun proceso de participación detrás real,
por exemplo, nestes talleres do Banco de Galicia sí que conseguimos ter presentes o sector pesqueiro. Despois, estrategias de conservación, xa non vou a falar máis, pero dentro do Intemares é onde se está desenvolvendo esta do corvo mariño cristado, que esperemos que se aprobe pronto. Despois, accións concretas de conservación e mitigación do impacto, como o proxecto que mencionou Charo neste momento do Ministerio, que está executándose na parte técnica a través da consultora Coris para aprobar medidas de mitigación no tema dos enmalles nas redes, non? Mobilización de fondos a través deste proxecto, sobre todo fondos FEMPA, do Fondo Europeo de Pesca, que agora é Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura, que, por exemplo, nos proxectos que presentaré foron os fondos que se empregaron, non? E continuar cas investigacións que hai en curso e trasladar cada vez estendelas a sitios novos, non? Unhas leccións finais da parte de conservación é que é moi importante esta nova cultura participativa da que falo e que vemos que realmente é imprescindible para que a xestión funcione, non? E isto inclúe a coordinación entre, pois, por suposto, nós, por exemplo, que somos unha organización non gubernamental, conservacionista, a ciencia, as administracións, todos os grupos de interese, que a investigación e a xestión deben ir unidas, que é algo que moitas veces é complicado, porque, bueno, cada un estamos no noso mundo, no noso día a día, moitas veces os investigadores investigan e iso non se traspasa a xestión. Unha parte importante a que mencionou David Álvarez, de que ten que haber ese puente, a divulgación da ciencia para que sexa coñecida e para que axude a xestión, que a xestión este basada na ciencia. E, por suposto, o seguimento que é imprescindible. É algo continuo, é difícil porque hai que poñer cartos todos os anos para facer ese seguimento. As administracións normalmente non queren poñer cartos todos os anos, pero algo imprescindible para tomar decisións de xestión, non? Como dixen antes, o aumento das capacidades dos diferentes actores, é isto, que é algo que leva moito tempo, pero que leva moito tempo ir con paso firme se chega a algures, e que vexas que leva moito tempo que non que pode facer que durmamos, sino que ese proceso sea constante, non? E flexibilidade tamén, porque as circunstancias poden cambiar por diferentes cambios nos usos, ou a veces pode pasar como un desastre do Prestige, pois pode ter que variar as estrategias que temos de xestión, non? Retos algúns dos que temos, como mellorar a participación, e xestionar a expectativa, porque non sempre se entende nin se teñen dado estes procesos as expectativas que cada actor que está nunha certa zona protexida ten sobre o que significa a área protexida, non? Que os modelos de goberno demostrar os que son máis eficaces, nisto entra, que está moi en boga, unha das opcións de xestión, a coxestión, que a xestión non sexa desde arriba, desde a administración, sino que sexa unha xestión participada entre diferentes actores nas zonas protegidas, non? Moi importante, hoxe en día temos moitos usos no mar, xa temos os usos asentados en terra, pero moitos dos no mar, moitos usos están empezando a ver cara ao mar como nova fonte de recursos en temas como a minería mariña, por exemplo, ou, por exemplo, neste momento que estamos escoitando dela todos os días nos xornais, pois a eólica mariña, non? E, bueno, o objetivo 30-30 é moi ambicioso, ainda nos queda un 9% por protexer, bueno, ao mesmo tempo que un desafío é unha oportunidade para abordar as lagoas de coñecemento que temos sobre moitas destas especies e de espacios. E agora vou pasar á seguinte parte da charla, a ver como vou de tempo. 5 minutiños. Pois, este é un caso de estudio que fixemos sobre o corvo, aves mariñas en xeral, pero hoxe traio aquí o corvo mariño, avaliando as súas amenazas no mar e, sobre todo, centrado na Rede Natura 2000 en Galicia, non? Como xa falamos, capturas accidentais se sabe desde fai moitos anos que é a principal causa de mortalidade, de reducción da poboación, polo menos regularmente e actualmente, o Prestige foi no seu momento, e pode haber causas puntuais como invasión de bisóns americanos en colonias, pero a causa regular e a máis importante actualmente é as capturas accidentais. Xa sabemos suficiente, máis que suficiente para actuar, está o documento de conservación do corvo mariño no Parque Nacional que nunca foi aprobado, pero un documento técnico
que xa desde fai moitos anos está disponible sabendo que accións hai que tomar, pero así a todo hai que seguir facer seguimento e coñecer para coñecer en detalle, ademais de saber as artes, detalles desas artes, os métiers, como está relacionado o tipo de especies obxectivo das diferentes redes, a configuración desas redes, onde se producen as capturas, cando, canto, saber se ese canto é relevante ou non, porque pode producirse capturas e que non sexan relevantes para as poboacións, ou pode que sí, podemos esperar que para o corvo mariño, pois posiblemente sí. Gracias ao programa Pleamar da Fundación Biodiversidade, a través da Fundación Biodiversidade dentro do Ministerio de Transición Ecolóxica con fondos de pesca, pois entre o ano 2020 e 2022 tivemos o proxecto Cepamar 1, Cepamar 2 e 3, que en realidad é como un único proxecto dividido en 3, nos que tratamos de avaliar a problemática das capturas accidentais de aves nas artes de pesca, tanto no Mediterráneo como en Galicia, pero non vou falar da parte do Mediterráneo, centrareme na galega, e todo isto a través da colaboración co sector pesqueiro, intentar implicarlos a eles na recollida de información para que haya un aumento da concienciación e, ademais, para buscar solucións conxuntas co propio sector, non? E todo isto, sobre todo, en Rede Natura, porque vimos que en Galicia casi todas as zonas de colonias de corvo mariño cristado, por exemplo, están na costa e están en zonas protegidas, e hoxe en día que xa temos toda a costa galega dentro dunha cepa, pois máis aínda. Usamos varias metodoloxías, unhas máis clásicas como as enquisas, entrevistas a pescadores, embarques moi limitados nestes proxectos, porque embarques require observadores, costa moito tempo e moitos cartos. Sobre todo en artes menores, que son a maioría en Galicia, as embarcacións soen ser pequenas, non é tan fácil embarcar, non? A Consellería Xunta de Galicia ten un programa moi potente de seguimento na flota de baixura, nós como ONG non podemos permitirnos facer centenares de embarques, non? Entón, outra metodoloxía intermedia é recollida de información a través de cadernos que enchen os propios pescadores. Unhas pinceladas dos resultados das enquisas, pois no ano 2020 se fixeron 124, sobre todo centrado nas Rías Baixas, porque xa sabíamos que eran unhas zonas máis problemáticas, unhas poucas como unha primeira información na Costa da Morte, que neste caso fixo a Tocha, que acaba de presentar, en 4 portos da Costa da Morte, en 18 nas Rías Baixas, non? Como hai embarcacións que poden usar máis dun arte, en realidad o que fixemos foron 235 enquisas por arte de pesca. Primeiro, para saber a visión que teñen os pescadores das aves mariñas. En xeral, non son moi relevantes para eles, os colores verdes, ou incluso son positivas. Para unha parte, algo así como 25% varía entre artes, poden supoñer unha molestia. E só hai uns pouquiños que realmente as aves ya se afectan a súa actividade. Como decía Charo, cos cetáceos é máis visible, por exemplo, as roaces estropean as redes de moitos pescadores, os ven como unha amenaza, as aves mariñas en xeral non, sin ser a excepción do palangrillo, que moitas veces o palangrillo, pois as aves van a comer o isco, ou cando van a comelo, que é un peixe menos que les pescan, o arte flota e jode o que é o traballo dese aparello, non? Entón, nese caso, sí que o ven máis como un problema, inda que non a gran maioría dos que van a palangrillo. Frecuencia das capturas. Voume centrar en todo isto para ir moi rápido solo nas redes, que é o principal problema co corvo mariño. Pois a frecuencia, pois vemos aquí que hai casi un 30% de pescadores de redes que dixeron que nunca capturan ningún ave. A maioría, como un 50%, entre 0 e 1 ao ano, é dicir, hai anos que o mellor non teñen ninguna, outros que teñen unha, e uns poucos que teñen unha frecuencia máis alta, non? Cando ocurren, pois, como a lógica di, nas redes, a gran maioría das capturas se producen cando a arte está calada na auga, non? E como consecuencia diso, a gran maioría das aves, aquí vemos a dereita as redes, o 90% morren afogadas, porque cando están buceando, chocan coa rede e morren afogadas. Unhas poucas se pode dar cando se larga e cando se recolle a rede, por exemplo, mellor se pode lanzar un mascato no momento da recollida polos peixes, pero esas aves serían aquí, ao mellor, este 10% que se liberan vivas, porque nese momento no que o pescador sí que pode liberar esa ave sin que se afogue, non? Non entrarei noutras artes.
Que especies? Pois no caso das redes, vemos aquí en laranxa que a gran maioría das capturas son corvos mariños. Hai outras que son unhas poucas de gaivotas, de mascatos, pero a maioría corvos mariños. Neste caso, con enquisas é máis difícil saber se é corvo mariño grande ou cristado. Hai uns poucos pescadores que sí que recoñecen as especies, pero a gran maioría non se fixan tanto ou non esa capacidade para recoñecer corvo mariño grande e cristado, inda que polas zonas onde facemos as enquistas, e como vimos, corvo mariño cristado está máis no exterior das rías, o grande no interior, tamén épocas do ano, o corvo mariño grande é moi frecuente no inverno, pero moito menos no verán, podemos predecir ou polo menos ter indicacións de unha gran maioría destes corvos mariños son cristados, pero non con seguridade. As redes que afectan son os miños e trasmallos dos que falamos. Estos son redes de 3 paños. Tedes un pouco de agua? As redes son de 3 panos. Hai redes dun pano só e de 3. Nunha duns un pano como unha veta, un corvo mariño é menos probable que quede enganchado. Nunha de 3 panos o que fan é o pano exterior métese no interior e é como que engloba o peixe, entón se hai un ave tamén engloba esa ave, é máis probable que queden enganchadas, non? E tamén porque moitas veces as redes dun pano se usan a maior profundidade. Nas rías baixas, pois estudiamos coas enquisas 72 barcas de miños e trasmallos que ven sendo da ría de Vigo, Pontevedra e Arousa sobre un 8% da flota que ten licencia para estas artes, e sobre un 70% recoñecer ter capturas, e aquí recoñeceron isto a través de enquisas que se mostra neste gráfico. No, pero bueno, non importa. Sobre un 70% é unha media de pouco máis dun individuo ao ano. Un individuo que pode ser corvo mariño ou non, pero xa vimos que a gran maioría serían. Para ter un nivel de detalle máis grande, pois traballamos con cadernos de datos. As enquisas nos dan unha imaxe xeral das especies, as artes, onde poden estar os problemas. Os embarques nos dan unha precisión moi alta, pero, bueno, intermedio temos con cadernos, que é un caderniño moi sinxelo que lle damos ao pescador, que o enchen eles mesmos cada día, e o que nos dan é diariamente os datos da arte que empregan, o esforzo pesqueiro que fan, sabemos cando saen, a que zona saen, e se teñen ou non teñen capturas de aves mariñas, e tamén as especies obxectivo que van a pescar. Isto, en vez de seguirse cada día, é como unha presencia regular de caciñas. Dos observadores no porto. Cando un pescador empeza a colaborar, é mellor visitas o porto cada 15 días, cada mes, para falar con el, recoller o caderno, ver a experiencia, se lle pareceu ben, mal, se ten dúbidas. Despois, o mellor, cada 2 meses, 3, e iso que fai tamén é xerar unha relación de confianza entre a comunidade científica, asociacións e a pesqueira, e ademais sirve xa de tarefa de concienciación. É moito máis potente que ti fales cun pescador sobre estes temas 3, 4, 5 veces ao ano que o visitas no porto, que ao mellor que acuda a unha charla como esta hoxe, non? E a precisión que nos dan estes cadernos é relativamente boa. Por suposto, non é tan boa como un embarque, pero un embarque non podes estar 300 días no mar, e ao mellor cun caderno si recolles 300 días que ese mariñeiro foi ao mar, non? E, por suposto, dá unha precisión maior que as enquisas. E aquí mostro resultados. Son resultados preliminares, ainda estamos analizando entre o ano 2020 e 2023, ora xa temos datos do 2024, pero xa non están analizados. 13 embarcacións que seguimos, isto é solo das Rías Baixas, a zona máis problemática. De 13 embarcacións de 6 portos, recollimos 1.666 días de pesca. Isto é unha media duns 400 días de pesca ao ano, pois podemos imaginar que ter un observador 400 días no mar durante un ano é bastante costoso. Neste caso, pois, inda que a precisión non sea tan alta como en embarques, conseguimos ter unha mostra moi grande, da que 74% foron miños e trasmallos. Se capturaron 56 aves de 5 especies nas distintas artes, pero a problemática maior que saiu en todos estes cadernos, como podíamos imaginar e sabemos, son os corvos mariños cristados, que foron 26 capturados en miños e trasmallos. Que o que nos dá este estudio de novo
ademais de xa o que sabíamos de que corvos mariños cristados morren en miños e trasmallos, e que sabemos en que zonas se producen, en que momentos do ano, e sabemos algo moi importante que é a taxa de captura. Que dicir, son moitos, son poucos, son cantos en relación ao esforzo pesqueiro, pois, polo menos neste estudio, e que facer incidir que é neste estudio, seguindo 13 embarcacións e nas Rías Baixas, non sería aplicable directamente, por exemplo, a Costa da Morte, onde o esforzo pesqueiro pode ser diferente, a cantidad de corvos mariños tamén, estamos falando das Rías Baixas, onde hai máis corvos mariños cristados en toda Galicia, pero a taxa que temos é de 0,021 individuos por saída de pesca ou día de pesca, porque son artes menores, un día de pesca equivalente a unha saída. Para entendelo mellor, isto que supón unha captura dun corvo mariño cristado cada máis ou menos 50 días no mar. 50 días no mar. Pode ser moito, pouco, pois temos embarcacións que o mellor solo usan miños e trasmallos durante un mes ou 2 meses cando se abre a veda da centola, porque é moi económicamente rinde moito ao principio da tempada, outros que o mellor aguantan todo o período da centola, o mellor 6 meses, e unhas poucas embarcacións que están todo o ano. Se aplicamos esta taxa, pois iso, pois nos dá algo parecido que din as enquisas. Moitos pescadores non capturan ningún, outros o mellor capturan un exemplar e hai uns poucos que o mellor capturan 3, 4, 5 exemplares ao ano, porque o mellor están todo o ano usando as redes. Por suposto, isto está centrado neste estudio uns poucos pescadores nas Rías Baixas que ademais colaboran. Non todos os pescadores son iguais, hai máis concienciados, menos concienciados. Nos damos por suposto que nesta mostra pois temos aqueles pescadores, polo menos unha parte deles, dos máis concienciados ambientalmente. Así a todo, reportan capturas de corvos mariños. Aquí os números os tomamos como números mínimos. Por suposto, seguramente hai outros que non colaboran e tampouco teñen capturas, e outros que teñen, e seguramente aqueles que o mellor non pescan sempre de forma legal ou por exemplo, aplican técnicas ilegais como falou Charo o embalo, non van a ser aqueles que nos enchen un caderno dicindo pois este verán con embalo capturei 20 corvos mariños nun lance. Non. Pero bueno, aquí temos unha taxa de captura regular daquelas embarcacións que normalmente pois pescan legalmente nas zonas habituais e demais. No estudio que temos aquí na dereita, nos 4 anos, é que a taxa de captura varía entre anos. Por iso é importante ter un seguimento continuo. A taxa de captura foi maior no 2020 e 2021, baixou no 2022 e 2023, no 2023 xa non tiñamos proxecto, o seguimento foi menor de número de viaxes de pesca, pero aquí falamos de taxas de captura. E as taxas se producen ao longo de todo, as capturas se producen todo o ano. Moi parecido ao que presentou o estudio que fixo máis completo, non recopilando información, David Álvarez no 2015, pois vemos tamén un pico aquí entre verán e outono. Nós tivemos o pico en setembro, non? Tamén un pequeno aquí, o inicio do ano, que pode coincidir coa época de reproducción, cando están moi activos nas colonias, pero aquí unha gran parte deles, alo menos, serían xuvenís do ano, máis inexperimentados, non? É importante destacar que non todas as barcas capturan. É dicir, neste estudio foron a mitad delas, a outra mitad non, ainda usando miños e trasmallos. Ainda temos que estudiar en detalle os datos, pero a variable máis importante para isto é, con diferencia, a profundidade. Aquelas embarcacións que pescan unha profundidade maior que onde bucean os corvos mariños, pois non teñen capturas. Esos normalmente son barcas que saen máis fora, con miños, porque o trasmallo se emprega máis no interior das rías, e que están a máis de 40-50 metros de profundidade. E destas capturas de corvos mariños que sabemos que a maioría dos eventos, un 80%, implicaron un só individuo. Capturas regulares ao longo do ano, un aquí, outra ali, e normalmente un individuo, pero unhas poucas a veces pois tivemos algunha de 2 individuos, de 3 individuos, como esta da imaxe, do que aparte 3 individuos de edades diferentes, non? E a profundidade que se produciron, pois a profundidade, gracias á sonda dos barcos e o reporte dos pescadores, inda que non podemos saber 100% se esa profundidade, pero aproximada, anda sobre os 16 metros de media neste estudio, cun máximo de uns 20.
Isto coincide coa profundidade media na que se alimentan os corvos mariños. Poden chegar a bucear 30 e pico ata 40 metros, pero a gran maioría das inmersións están entre os 10-20 primeiros metros da columna de auga. E como afecta aos diferentes sexos e idades? Cunha mostra de 23 individuos, algúns pescadores ainda colaboran un pasiño máis alá, que é enviar fotos desas capturas, que ademais nos sirven para comprobar se é un corvo mariño grande ou é un cristado. E ademais, se é un cristado, pois se é un adulto ou é un xuvenil. E de algúns deles, pescadores que nos entregan en porto os cadáveres deses corvos mariños, por suposto, cun permiso da Xunta de Galicia para facelo, os recollemos e facemos necropsia deses bichos para que nos diga o sexo, vale? Quedan dúas, creo. E dai sabemos que afecta tanto a machos como a femias, unha parte deles é descoñecidos que veñen de fotos, e afecta aos diferentes grupos de idade, tanto xuvenís, inmaduros como adultos. Esperemos nos próximos anos ter unha mostra máis grande para poder dar máis detalle destes datos. E xa para finalizar, pois que retos temos de futuro? O seguimento, é moi importante, como dixen, continuar recopilando este tipo de información, inda que sin financiación non é posible. Iso nos dará zonas nas que se producen, saber tasas de captura en diferentes zonas, a variabilidade anual. É importante coñecer a distribución do esforzo pesqueiro, como hablamos de artes menores que non levan seguimento con GPS, é máis difícil saber onde se produce ese esforzo pesqueiro. Continuar con estas tarefas ao mesmo tempo que se fai a información e concienciación ao sector pesqueiro, e o paso que xa se iniciou en diversos proxectos de probar medidas de mitigación, por exemplo, a Universidade de Vigo co proxecto Encorat, que fixo probas con luces nas redes, ou desde o CEIDA un proxecto piloto que se fixo en aves ártabras de probar cambiar a configuración da rede eliminando os flotadores, e outras que neste momento Coris para o Ministerio está probando nas redes, non? Aínda que por agora parece que non é ninguna medida técnica máxica que reduza esas capturas, pero se está traballando para iso, non? Propoñer as medidas de xestión e administración e todo este recollida de datos e medidas de mitigación, o obxectivo é incluíla nos plans de xestión da rede Natura que se están empezando a desarrollar ahora mismo. E para todo isto, pois como novidade presento que neste momento iniciamos o proxecto Noraves, neste verán, que é un proxecto de ano e medio, que é da convocatoria Pleamar, unha vez máis, a que agradecemos enormemente poder desenvolver este tipo de proxectos, que en este caso está liderado polo CEIDA, pero nun consorcio xunto con SEO BirdLife, Coris e o IEO da Coruña. E, bueno, moitísimas gracias pola vosa atención. Moitas grazas, Paulo. Temos algunha pregunta para Paulo, do público? Sí. Máis que preguntarme, chamou a atención unha frase que poñías aí que era non botarse a dormir, non? No sentido de que os plans, por exemplo, o plan de conservación do corvo mariño é do 2008 e aí se decían claramente as causas de tal, hai moitos estudios, hai, bueno, igual centos de estudios e tal, pero quizá falta dar un paso que sería empezar que a administración empezara a poñer medidas regulatorias, non? A veces penso que estamos un pouco no día da marmota, que vamos, pero ao final non se ve nin unha sola pequena medida regulatoria, non? Non sei se estás de acordo con eso. Sí, completamente. Claro. Nos estamos no noso traballo como organización de seguir recabando datos, dando cada vez datos máis detallados, pero as medidas de xestión se coñecen. O noso papel como organización non gubernamental tamén é presionar as administracións, presionar e traballar en colaboración coas administracións e co sector pesqueiro, pero, como dicía David Álvarez, falta o paso final que realmente os políticos decidan que isto é unha prioridade. O que pasa que nos aí entramos todo o que podemos presionando, pero xa é algo que tamén da presión da cidadanía para que iso se produza. Pero, por suposto, co plan de xestión non aprobado do Parque Nacional no 2008 xa se saben a maioría das medidas. Nos o que contribuímos é a saber mellor a ameaza que xa coñecemos e tamén para que o sector pesqueiro se conciencia e intentar tamén traballar con eles e que non pase como cos cetáceos, que como non hai datos, como o sector non colaborou, de repente ven da Unión Europea unha hostia e se pecha.
veda total en inverno durante 2 meses para a pesca no Golfo de Vizcaya. Entón aí nos botamos as mans á cabeza. Si traballamos colaborativamente podemos ver onde se producen as capturas, en que artes, en que momentos, e que cando haya que aplicar medidas sean moi quirúrxicas, que sexan en consenso co sector e que non sexan medidas xeralistas, porque a veces son momentos determinados do ano e zonas determinadas, pero claro, o último paso non somos nós os que temos o que tenemos que dar. Vale, se non hai máis cuestións, pois nada, damos as grazas a Paulo, grazas pola tua intervención. E nada, para pechar a xornada, varios recados. Primeiro, creo que tes unhas enquisas por aí, non sei se as cubriches. Se non, pois facedeo agora nestes minutiños finais, por favor. E as poñemos pois aí encima da mesa, efectivamente, ou dallas a Elia. Despois, recado, moitos de vos e moitas de vos estáis inscritas para a excursión da tarde, vale, que vai ser pola Costa de Dexo. Quedamos ás 5:30 no Portiño de Dexo, hai espazo para aparcar ali. Se tedes óptica, pois traerá con vos. Cruzamos os dedos para que faga o tempo. En todo caso, vide con paraugas ou con roupa axeitada para ir ao campo. Nada, reiterar en nome do Grupo Naturalista Hábitat o agradecemento a todos os relatores, tamén a Reserva Biosfera, a Nico, a Santiso por facer posible que estemos aquí nesta sede. Nada, leo as conclusións mentras terminas de cubrir aí as enquisas. Pois nesta xornada sobre coro mariño cristado en Abegondo, que segue pola tarde na Costa de Dexo, podemos tirar 10 conclusións. A primeira, iniciativa Especie do Ano, na Reserva Biosfera Marías Cores e Terras do Mandeo, cumpre 11 anos, é unha das seccións máis vistosas e con maior trasfondo divulgativo científico das que se envolven na Reserva Biosfera. En relación con isto, Antón Prego incidiu na importancia de seguir divulgando, facer participar máis xente e ampliar o coñecemento científico. Segundo, o feito de ter na Reserva Biosfera a colonia corvo mariño cristado máis grande das costas da Península Ibérica é algo que xustifica, desde logo, a elección desta ave como especie do ano na reserva. As administracións, entidades e cidadáns que habitan neste espazo se deben involucrar máis decididamente na conservación e estudo desta especie. Tal como apunta Sergio París, o crecemento poboacional do corvo mariño cristado na Reserva Biosfera non debe facernos baixar a garda perante a problemática que se cernen sobre esta, derivada de molestias relacionadas co turismo, risco de malles e contaminación que podan volver a aparecer na nosa contorna. Sergio suliña, ademais, a necesidade de seguir con estudos da especie para garantir a súa conservación. Cuarto, no Cantábrico, os enmalles diezman as castigadas colonias de cría de coro mariño cristado, sen que haxa limitacións ata o día de hoxe para calar aparellos de pesca. David Álvarez menciona como as colonias do occidente asturiano están sufrindo especialmente. No seu recente libro El ojo de cormorán, David Álvarez fala non só da problemática que se cerne directamente con o mariño cristado, senón tamén sobre outros elementos de importancia na conservación do medio natural. É unha obra recomendable para calquera naturalista. 6. Atocha Ramos confirma como os microplásticos e nanoplásticos están xa en todos os océanos e afectan a totalidade da fauna mariña. O coro mariño cristado non é unha excepción e os estudos indican que inxire recorrentemente plásticos, principalmente a través dos peixes bentónicos dos cales se alimenta. 7. Charo Brinquis e o seu equipo do Miteco levan moitos meses recollendo datos de aves mariñas abeiradas, especialmente nas Rías Baixas, coa participación de persoal da CEMA, do Grupo Naturalista Hábitat e tamén de particulares. Atoparon que o coro mariño cristado ocupa o 7º posto das especies que máis frecuentemente aparecen abeiradas no litoral. 8. Paulo Lago fala sobre as áreas protegidas mariñas, perfiladas grazas a un sistemático traballo de embarques en buques oceanográficos, estudo de posición GPS de aves mariñas e censos desta costa e información doutras fontes de interese, mesmo de entrevistas a mariñeiros. Paulo falou como o coro mariño cristado foi un elemento clave na designación destas áreas protegidas, incluindo a nova cepa cordón migratorio cantábrico occidental. Paulo incidiu tamén que os plans de xestións unidos a investigacións e seguimento continuo son imprescindibles para chegar a un éxito na conservación do medio mariño. A gobernanza entre administracións e a participación cidadá son puntos clave para tal éxito. 10. Por último, conclúo expresando desde o Grupo Naturalista Hábitat a nosa satisfacción pola calidade das charlas
non só nesta xornada, senón na totalidade das 10 anteriores, e cremos que a iniciativa Especie do Ano é unha ferramenta útil para aumentar a concienciación social e lograr mellorar o estado de conservación de hábitats e de especies na Reserva de Biosfera. Pois nada, con isto dou por pechada esta xornada. Moitísimas gracias a vos por atender, tamén ao público que nos ve desde online. Empezámonos para o ano que ven, para a seguinte xornada sobre Especie do Ano. Grazas.